Максим Алексеев, Максим Толмачев белгиленди. Каберге агуам 5 килограммды беханақталар. Кабер 85 килограмма, всего 56 участников. Кабер 95 килограмма, 33 участника. Кабер Свет тяжелая весовая категория свыше 95 килограмма, 22 участника. Ağabey 5 kilo Tavuk 5 kilo düştü ve yağla hükmettiler. Piotr Kirillov, Arkan Maksim Akaberde, Maksim Alexeyev, Maksim Толмачев belirlenenler bu kabirde. Leonid Nikolayev, Alexander Balaban belirlenenleri dış kabirde. Pemerintah ketiga absoluta Jupiana Aydın Boşkun Tırmantanlar gerakan yang pasti itu sekian tak terudang. Bukan dia absoluta kau mengenal Sergei Nikolayev dihadir Kodulu ilmi generasi Universitas Jupiana warna absoluta Jupiana. Agar Maksim Alexeyev beli ini Maksim Толмачев kalah kapsirinde Respublika Formansa Prijuara Erçim Maksima Us Altanmuha. Bu kabirden dış kabirden Leonid Nikolayev Megahalas Alexander Balaban Birli Timur Vasilyev Nikita Kabarak belirlenenler. Maksim Alexeyev bili Wanna Arasius Podemastara Maksim Толмачев kalas Maksim Толмачев keputus tuga Arasius Jupiana Prijuara Respublika Jupiana Prijuara. Hanya karena anggaran sudah tembak kemana tergar malaikat bisnya banyak lokasi Maksim Толмачев kalau saat tangkip kita warna pasti terjadi Maksim Толмачев. Bolas sekian kali kita usahakan kita Piotr Kirillov Arkan Maksim Nurba belirlenenler Arkadiy Kolosov Alexander Vasilyev Alkan'da Leonid Nikolayev Megahalas Alexander Balaban Birli Timur Vasilyev Nurba Nikita Kabarak Megahalas belirlenenler Üsküdar'da bu kabirde Alexey Shadir'in çorapçı Valla sakarız tukalı suatın maastırı taatlı tanıdan Alexander Khalayev kilerleri ben Türkiye'de yönetişte almasta minnettene Alexander Abramov Timur Vasilyev Nurba Valla Rusya'da suatın maastırı Nikita Kabarak Megahalas Üsküdar'ın Приготовиться он муштыма Рустам Никитьев Нурба. Албом бескинен бакып бул, он жаап бул. Кото таанып абадыйт. Адам устагында бадыйт. Сан калып. Өскөмөргө Нурбалёткуна Тимур Васильев Ванна аяк колуктагыда Иван Ялигенин кубаганы агайган борон семедаль алды. Үйтбекке үйтбегиш сулданга Александр Медведев отвлекана турнирinin kütüğüyle ölüm kapışmalarıyla Nikita Kabarak ağızda. Orayı Alhamdülillah Nikita Kabarak'a. İvan Yeli'nin hakkını toplamlaktığın anlatı bakışka. O kendine bu kabirde krayını geçtiğiz. Olmazdıra tahta tanıda Alexander Kalıya. Bu kabirde kırılanlarla şüpheli kılıkta en doğru
neyden ayağın beni kurak gittiler. O kelmeti o vasiyem yok bana. Ona Nikita habarap. Ben havalas gittiler. Nikita habarap Respublika Kutustuga Üstübülla Süpüyena Kapsayka Respublika Süpüyena Pancarva Respublika Kutustuga Mergen Monkoş Uluslararası Kentiye Prigotoritsa. Hetton viestiläinen Respublika absoluutteja Aisen kelvejä Arasjärvitellä suuspolan ylelään kapsaan Ulatan melkein tohon viestiläinen katustan Bukavirta kahvannuktan Vuonna niiden ajan ilkuura Maksim Karataja Patsu Tamsin Aku viestilähtää kahkavan kapsilleen kädetten Kyöjädetissä Kyöjäpondoktan joku valiokunnan Arkan Maksima Bukavirta kapsilleen kädettää Sakalaisuuden suotun maastana Respublika Sirpyrkohalla Artokana Aisen kelvejä tahtonuha Akavirtavarallaan Arkadin koolasa Lieniskei Ottanakarata Aleksandr Vasiljev Usaltan Pahalai kivillen köstetille filman verellänölle Nakaviyalla Kudirkala şahitsa Maksim Karataya Kebeğin mukıcıda İyi Banzu Damjin Banzu Damjin Master sportlar Simetrona klassa Повольной борьбе Banzu Damjin Doğum Besatları Азия Оралтарла Еректерге Комутустуга переживала Монголия Икдываля Шемпиена Банзул Дамжингиден Монголия спортундағы прикарда кластағы мастера Азия континерін Оралтарла Еректерге переживала Қағылас қапсайы сүйттік қаллаға Банзул Дамжингиден тұстығыда Қапсыры Ағамұқатыра Иккі тұсту мастера Никита Қабанов Беғағала сұлуға Ағырындалары Накавия приглашается Меркен Монкуш Республика Крыма Урыстан Рекетия Пёрпа Эдуард Максимов Леонид Попов Белемненелле Кавиарыс Борис-Град Снамтерико Меркен Монкуш Республика Крыма 95-го года рождения Мастер спорта России по борьбе сумо. Россия чемпиона Европа континентінің сумо призера Меркен Монкуш қағылманды. Келелі ұтары Панелкуна ұстаматолған иделі Рустам Ерекетия. Меркен Монкуш Тыва Кахалманның Искаверге Батзул Дамжин Монголия Буkaverge Кахалманның Олағу Кәрәкәме Үләлән көмешті туағыттар Тауған бесін дақтыры Тауған ағысын дақтыры Монголия Успадыңғы Лотвиканна кластақ мастера Азия континентінің Комутустуға Оралтағылдан призера Монголия Хембеби Күппе Түйет ғылланда Икдуалля Шөппиені Қағылас қапсырай сүттік ғыллады өкелік көттілаға Онда Ағыттық кәбәйі бұғытатын қапсырай Қосқолты кіләтіде Турсияғыл ғылымын ағылып болып Комутустудың көттілаға Максим Каратая Тарысқа көмейгер Республика
bukan pekerjaan istiqlal nyirin paruan sakri juara. Kapsil kerja, dua toha, semua terstuga alas sisi federasus potong master, alas sisi kena beberapa perjuara dan dia kongus. Kapsil kerja, mangkuannya bukan ada sport loter karena master, akhirnya dia Allah perjuara, mangkuannya kita ada sempurna, tamjir patjol kerja. Bukan kebenaran wajib timafia miriyai wajib Islam sakurala kebiyai mereka toilet sa Nikolai Karamash ko kakasiya wajib Fyodor Munyoppa kalian ber kebenaran arasis federasus potong master Eduard Maksimapna walos potong master Leonid Popov Tata. Arkadi Kolasam, Lenskay, Ortanakarada. Pahalay Kirille, Megamas, Kestekine Fima, Tata Agaramaran. Denis Maximum, Alexandro. Kapsil Rekaida, Homonodan, Arasis Federasus, Potong Master, Eduard Maxima nama luar. Kami akan melakukan keterangan veteran aku uang kiriah mereka uang biasa pasti kiri. Piotr Palashka, Megahamas, Andrei Vasilyev, cerah-cerah. Nikolai Ivanov, Prokofiev Petrov, Belenenelle. Ada keterangan veteran dari Wisnu Tustalar. Kami akan ditunjukkan dia harus agar apa yang sekali universitas yang terdapat di awal kira-kira berbahagia betul ada cerita kejualan dia apa nasi panjima usahakan terus bahwa tidak kita kehadiran Piotr Palashka sport master Megamas Andrei Vasilyev curah cerita setelah Nikolai Ivanov Prokofiev Petrov Belenenelle. Tolong dia sekali apa tu sudah bukan biar tu salah. Almastar ni dia mulai tiba-tiba dia kebaik kita mulai Islam sempurna. Arti itu sangat sudah suatu master. Arkadi Vasilyev dulu untuk kelihatan dia kan. Oh sudah, ini apa lagi?
Kahaumanlıklarına üstlemek gıdık tavırlar yatıran spor masterı Kapsay Federasyonu kurban kahayla bir yoran Piotr Paraşka, Çurapçı Sulu'da Andrei Vasilyev'in giyselleri. Piotr Paraşka, Kavalas Kapsay'ları, Bırıl 15 yılından boransı bedenler. Bukan biar kita uang bias kini kan waktu di sekolah kan terlihat pas dari itu itu sudah almasta ini dan orang Jawa cuma dia. Nah kami berpikir saya Nikolai Karamasha Respublika Khakassia, ya master sport Respublika Yakutiya, Vladimir Fyodorov Nurban, Alexander Vinogorov, Arian Kokolev, Belenbelenler. Kapsayı Ukrayna, Nekamalas'tan pahalay Kirill'in Nekamalas oluha, ağıvam beşkilen kıyam. Ağırlıkları Akıbette Respublika Şüpheyişim'de bu yağınlı çempiyene, Cuma şeşi bakışlardıklar balağın eğitimliğin, Amdayto, Yütbağışta tutakıttıla başlangıç maçın, o çempiyene, Kıvırtıstuğa tanışkettiği Respublika Gidebilya Orhun Kaviştirici olan Denis Maksimum Sontar, Wanda Rusya Kabupaten Masterna, Alek Cherno Karas, Tompotan dari Leandros. Dikatakan saya Nikolai Sterbukino, Timur Mengkoyawo. Untuk kita mulai terhadap ke ini kita begitu hamalas kapsai berwarna. Seperti juara kapsai Federasi Kuba kapsai juara Sport Master Piotr Paraška dengan hamalas. Agar datangnya Nikolai Mono kedai Wanda hamalas kapsai ini kita turunir rekomendasinya pada uang duit medali kavalera pada kopi Pedro hamalas luha. Benar-benar sekian mantap yang kuat sutakap. Kemudian tutup kapal lagi tenang, kemudian pasta atau orang yang tugas tangan sebagai sepotong master Nikolai Mono, warna perkopi Petrov Kitiler, oke pengen ke ini tidak. Nikolai Karamashev, tohon biasa setelah terlihat, Nikolai Karamashev, kemudian tugas Rasio Sport Master Kajina, Kakasi Respublika dan Şüpheli Soldat Şüpheyene. Jadi bagaimana lah, Nikolai Karamashev itu Vladimir Fyodorov itu. Oke, kita mulai dengan atau orang itu kan sangat sempurna Sport Master. Kira master tentang dua orang Şüpheyene, istimewa berjualan Nikolai Mono. Wanda Kavalas Kapsay Respublika atau jadi ikut banyak kapsay berlayar. Aku sudah banyak cempiyana, ikut banyak rungkamis, ikut banyak orang. Seperti juara pada orang dia banyak kavalera berkopi Pedro. Sergei Mandarov, Yegor Sutakov, Belenbelenler. Nikolai Karamashev, чемпион Республики Хакасия 2023 года по вольной борьбе. Николай Крамышев.
Выбор поколыров, Ванна, Геннадий Попов, республикату Нидерланд, абсолютная Альян Гоголя. Николай, приготовится Николаю Борисову, Паймана Мактыбекову, Кыргызстан. КВРП, приготовится Николай Борисов, Пайман Мактыбеков. Cevaplarına erkimler edersaz Respublikası Büyüsünler Şümpiyene Çabaksadığa andaydı büyük bağıştıklıkla bastığınız patronları Şümpiyene Deniz Maksimum Suntar Onu tompattan derinler Kamala Sapsayı'da Arasıya ve Ruspatun Master'a Respublika Şümpiyene Prizyona Aliyev Çakmak kapsılları garen Bu arada Direktörlüğü Nikolay Skripikinu Timuru Monkoyevo Kapsılları garen Çağrıştırılan Ruspatun Master'a Выбор поколыров Ванна Геннадий Попов республикату Нидерланд абсолютно чемпиона Альян Гоголя Рамлуга. Kapsayı kayıtta Tompa Vodra Kamlas Kapsayı'da Arasıya Ruspatun Master'a Alek Chernov. Kavyarda приглашается Николай Скрыбыкин-Нюкпа, Тимур Монкоев, Брядья, Александр Семещиков, Николай Сипсер, Пелемнелеле. Кавьяр Б. Николай Борисов, Верхоянск, Пайман Мактыбеков, Кыргызстан. Kapsayını kayıtta Kavalas Kapsayın 14 medalin kavalyara, 2 tövelle Kapsayı'ya, Akış tövelle şüphiyene, Prokovid Petro kayıtta. Sergey Mandarov'da da Yegor Судаков Амма Игоревналарын Ускаверге. Гаврил Чапин, приготовится Гаврилу Чапину, Чингис Ухинову, Бурятия, Кавьяргыс. Николай Борисов, Тягова, Капутустуга, Сюпейстуга, Тарска Киригер, Республика, Улханжалан Борманса Кирижона, Инегетти Калдия Киригенде, Валаттар Капсенута чемпиона, Ванна, Вышеттан Кириген чемпиона, Университет чемпиона, Белгилевин Николай Борисов, Ванна Кыргызстан Республикатын, Капутустуга спортын мастера, Итки Кыргызстан Мастера, Пайман Мактыбеков, Кыргызстан. Буковерга тушканлары. Оттон Акаверге Николай Скрыбыкин-Нюкпа, Ванна Бурятиядан Тимур Монкоев капсыллары. Капсылды кайда Бурятия букатыра Капутустуга Ванна Сумага, Россия Спортун Мастера, Европа Сумага Кирилля Прижора, Тимур Монкоев кайны етиште. Александр Семещиков, Арасир, Хакайрус Спортун Мастера, Эйнеме, Кагалас, Ванна Арасир Спортун Мастера, Николай Сипсер, Мегамалас Киреллерин. Егор Попов, Иннокентий Николаев, Белемнелеле. Николай Борисов, Джагова Хутендеритте, Аграрный технический университет студияна, Усалдан Огус Патулас Хутендеритте, он юрнахтен Иннокентий Калдия Кириген абсолютно чемпиона болған Тайфурда хайна болған жекта. Республика Фокутустуга Борманса Кирижона, Ванна Майаман Мактыбеков. Кыргызстан Республиката. Капутустуга Кыргызстан Республикаты спортун мастера. Акаверге элементария Кагалас Капсайыда спортун мастера Александр Семещиков. Капсайыда Кагалас Капсайын өрүн комиссары болған
говорил Шапирин, amma Чингис Ухинов Брянский приглашается ковера С. Николай Сипсек Михайловсуга. Егор Попов Калас, Иннокентий Николаев Горный Номернадары. Егор Попов Калас, Иннокентий Николаев Горный. Аковер Номернадар. Буковер Номернадар Алексей Алексеев. Юльхабель Игорь Ефимов Томпо. Ой, папа Александр Алексеев Беленделендель. Говорил Шапирин, amma Каластав, Сахар Республикадағы Қапсағай көбірін көйлаға Николай Павлович Республиканың елін триллиона. Уанна Ақайрын Құттауы Құққа жерудасыны комитеттегі триллиона говорил Шапирин, amma Уана Бурятияттан Қытықтаула ветеран Ағуын Ишқыллақтығы Бұлғыдері ветеран Өкірстің спорт мастері кандидат Чингис Ухинов. Иван Ким воспитали Шишигин Беленделендель. Буковерка Тоухан Бескиляга Алексей Алексеев Юхабелю Игорь Ефимов Томпо Капсыралар. Капсырын күйінде Бұлырын ветераны көшпік Бурятия бұқадыран спорт мастері кандидат Чингис Ухинов. Ağırlıkları onların geldiğinden beri akçalatçı soğutan çırapçıga olan etçileri uyutman ki bedinde bir acı olarak alotri kadar spatulon yuturici olan hakalı ağırlıklı toğaşı uyutman ki kahılmanlık çırapçı direğine o da dağıttan bir dahi şişigin mat baraşta araman soğukin belenlerler. Ya uyutman ki bir kere bir okahıcı Tustan kelibin hamaran tonton pemitraan lagu ke hamaran jahalata mana ada netaka uipangki wis kabir ke tustan ke tonton el kontare ge teterita uipangki hakabe wasturten sos sogodon Ukraina alin pistara barotri kana donir chelbiene kini tenotto kimtano oltonir katiyen gedistali dikut telegar tatwata ale debilin alin piston kucok karun jahar Bolshevik kopiskay adanan barotri kana donir telegar emiya sakalatan sokodon champion nabit Ivanki kahamon kanan kare jadi Ukraina'nın pistarın barotri kana donir champion Bolshevik barotri kana donir champion Ivanki
çırakçı şüptüge gere onlar elgeylikten dörütte yaptığız bastığın yetişti. Mar paraşka ustuğa mastalarına buluğa araman sarıoğun yeliskay ağırlarların mekayur dediğim uyban kirgeli yapılanlarlar. Maaf para askapnam araman sarıoğun yeliskay yura takıptır da var. Takkanı yemekten tutup da olayla durarlar. Maaf para askap usaldan oluhundan dörütte enigerden direş kaldiye respublikatan girin tüy tağılya ödüyorlar. Spal maastra wana yeliskayden araman sarıoğun kapsaydı kayıtda kahalmanlıklarına yekor apa kabalas kapsaydı. Dağılıyor diyorlaşayınca ayağım petrol yurtma ay mekkel belirşe Respublika Altay Resvaya kategoriya boşince 5 kilogramma belemlerler yetişimse atçon etima Республика Алтай, синий угол, ковер Б. Ковер А, синий угол. Капсыры кайдан калманлыктар Алексеев үйәбілі. Тауған 5 киләк ия. Ағырылалар ойынба барыға дегамалас Александр Алексеев білі. Максим Егоров үйәбілі бәрген кәлдер. Бәрендерелер тауған келелер ветеранлары bu kabinetle Федор Данилов, Максат Жуманалиев, Кыргызстан приготовится ковер Б. Федор Данилов, Максат Жуманалиев, 90 килограммов, ветераны приготовятся ковер Б. Капсулы кайда Хакы Республиканы суату мастера ағаяқ барықтағанда бұлбарты қылырап бірейін чемпионын тұғағын бұд Республика біржуара, Республиканың чемпионы аян бітіріп мен бейт айтылағын Алтай оға ай меккен білешілі қайда. Ағыралар Леонид Сипсек, Артем Эфимбек, Ағыветке бейген өнерерлері Борис Тарасов, Улу Нұрсултан Тоқтурбай, Кыргызстан приготовится ковер А. Борис Тарасов, Тоқтурбай, Улу Нұрсултан, Кыргызстан приготовится ковер А.
Сипчев, Артем Климовский Сяйдалман. Борис Тарасов, Турпай Улу Нурсултан приготовится. Капсельный крейда, нам тоже. Это где-то там где-то придёра, Марпарашка крейда. Агарларда сакайган спортун мастерлары Михаил Дажукентатта ойпан кепкелеяп үйәбілі. Бағлай Сипчев Русалтан берген кәһәннәр. Бәйәннәләр Накамера пусть приготовится ветераном тяжеловеса Алексей Николаев, Нурбек Чайкарбаров. Алексей Николаев, Нурбек Чайкараев, Кыргызстан приготовится ковер пусть. Весовая категория свыше 90 килограммов ветераны. Борис Тарасов Верховный доктор Бай Улу Нурсултан, Республика Кыргызстан. Белемнелер Анатолий Сипчев, Евгений Николаев. Борис Тарасов, Юхевелю, Бағлары мәнсәптері абсолютно чемпионы ұбаға ғайыны. Ондан кейін Ужурас біріге чемпионнан әтті чемпион Хервей таңдыдығыр омық масыдың қағайына Борис Тарасов Юхевелю. Әңгеден қапсағайдан масыды алынмын Борис Тарасов Юхевелюттен Кыргызстан тоғы еккіді үтчахын вақтыры Улу Нурсултан доктор Бай. Спорт мастері күтті кешеді. Беге бітәбе қапсағайды спорт мастері. Оған бұл қапсығының көйді бүлік оғы Александр Алексеев 15 километр Максим Егоров үйәбілі өйненді. На ковер приглашается ветераны 90 килограмма Федор Данилов Верховный Максат Жуманалиев Кыргызстан. Егор Винокуров, Василий Самсонов, Белемнелер. Кахаландықтаны ағадырды қапсағайтындар спорт мастері Федор Данилов үйәбілі тоғуан келелерден Индия ұдарыстың кейін қоратығары делегі тұрғыт Азия чемпионының 2011 жылдар чемпионы Республика 2011 көміш 2011 қорғанысы призера Манчарис патриотын чұраққытады өңгетін призера Федор Данилов үйәбілі қығылмының Оны Кыргызстанның Максат Жуманалиев Максат Бейгін Генералдан кәттігі банда жұмысын қонады тұтуғар етер дұғыш. Қапсығыны көйді Азия континенті чемпионы Республика Түгілі призера Қапсығай федерацияның қоғын Түгілі көйіні Федор Данилов еті Максат элитінен тарайды. Қапсығыны көйді Михаил Дедюкин Республика Хюмебир жылдар чемпионы Манчарис Юбилис патриотын көміс призера Бағлай Сипчев Бергенге өйненді. На ковер өз приглашается тяжеловесы ветераны Алексей Николаев Якутск, Нурбек Чайкараев, Кыргызстан. Қапсығыны көйді бейгейбен Ужурас берген масыдыны тағайына
чемпионы болар, бағайына Парижстараға ақырыс білгіні спортын мастыра ехәлді. Анатолий Сипсек жолапчы Евгений Николаев сонда Мынман старостын Жолустан ағығын бәлемденәлі. Егор Велокуров Чекускай, Василий Самсонов, Жаны Киреллері. Марсиас Пахомов, Гаврил Селепсов бәлемденәлі. Қағал мұндықтаны бұл қалақ селері бұртым көрілі ұғыттан түрітті Чекускайды ұнақығы. Еліңді айтуға Муай Тайық тұғын оқсуғы бәрігер Россия спортын мастыра, қапсағайға сағасықты спортын мастыра, Республика переживара Егор Велокуров Чекускай, оны бір аян бәтті Василий Самсонов көғынды. Тоғын келелі ақпытықтарына ветеран Василий Самсонов. Мерсиас Пахомов, Гаврил Селепсов бәлемденәлі. Ал кәнге Алексей Николаев, Кәуылтыстуға Россия спортын мастыра, Чекускай, Михаил Маландыров, Республикада турниргер, Өлеуханға абсолютты чемпиондық атылған Михаил Маландыров Палатырып жегендіктен Баштиянның нағараларында Баштия көңдейінің Алексей Николаев, оны Кыргызстандан Нұрбек Шайкараев Тоғын бір жылдан түрі Өтіктавлай ветеран Шайкараев Кыргызстан Республикатын Көптүстуға спортын мастыра Эктон сеттағылақ түрі Әйнекаранчы Көптүстуға Биттестера Россия, Биттестера Кыргызстан мастыра Алексей Николаев, Нұрбек Шайкараев киселер. Приготовится Тюлюш Сайын Пелек, Тыва, Нуратбек Тайчебеков, Кыргызстан ковер үс. Қапсырды қайда күйек бұндықтан Кыргызстан Республикатын Көптүстуға спортын мастыра Нұрбек Шайкараев. Бұяғында ағышта. Үгенчіктанды келелер. Оғанға бүгевергі қапсырды қайда. Бір қаяғызды бұғы Василий Самсонов. Мерсиас Пахомов Қарлас, Гаврил Селепсовнан, Гаврил Савинов, Максим Штурек бәлемденәлі. Договор приглашается, дорогие наши гости, мастер спорта России международного класса Сайын Пелек Тюлюш, трехкратный чемпион Европы по борьбе сума, призер чемпионата мира по борьбе сума, Қарлас Тапсайға сүйден жылға Сайын Пелек Тюлюштелен Никита Қабаров, онен кенелік сиеткелерден үйістесілі Ағуан жетілдақ түрі бұйылы ветераны көкөштер қағылындың. Онда Кыргызстанның тоғыстың қалайық әкпен Туранбек Тайчыбеков. Туранбек Тайчыбеков күйақындықтан тұстары Кыргызстан doğu Ағуан жетілдақ түрі әндекінен әт састығылар. Бәт түрген көйелітішті Тыва ағымы бұғы Тюлюш Сайын Пелек. Европа үсті бұллақ чемпионы аңдайды призера Суғатыстуға Қағылас Қапсайын Сүйітбе үстімла Бұрынса призера. Ал кәнге ағыверді қапсығырып көрейді. Ағайырғар көптал хоқуын қайчы ғынасының комитеттерігеден бастық қапсыға жетінеді. Адымдың жұрапты жылғыты сұхбат мастыра Анатолий Сипсек. Ойпар старыстың тағытта Жылыстан ағылығын қордай ғырыланларын
Сергей Алексеев белемненелле. Bu kabirde tanıştılar ve siyasi olmak tanılız. Kavalyon Silipso, Arsiya Alistotle Master'a namuluha. Kavalyon Istirgala şahitse Stefan Kavalyev tanılaştırız. И Баторо Сирена. Республика Бурятия. Kapsırlık reyde, Arasyon Ağabey'in Sport'un maçlara, Erkekler Kaldı'ya Respublika'dan Hongi'nin Absolute Şampiyonu, Gabriel Silipso namluha. Gabriel Sayın'a Maksim Işkulov, Ağabey'in Sport'un maçlara üyehabini, Vadali'nin iskayı olanları girenler, Gabriel Kuşniskay olatının havına belemlerler. Stefan Kavalyev, Kahramanlık, Ванна Баторо Сирена, Бурятия, Баторо Сирена Букаренкове, а Россия смотрит Коммунистуга, Ротарикатнага, Мастера, Антони Ветран Мастердарын чемпионы, а Россия ветеранların üst türünde çempionu, Buryatia Respublika'nın Etikiyavska oyuncuların çempionu, Kalas Kapsayın Süper Kavlar veteranlarında toplumlarında bir hediye anlarlarga, 13 Ağustos'ta Alexander Urumin, Valla Vasiliev'in uğraklarlarından olan sebelerle Bator Sıriyana kökündür. Dolayısıyla Bağkabarlı'ya Kağalas Kapsakacı'dan bilgi etti. İstanbul Bağkabarlı'ya Balarlı İgari, Çuvaşı Respublika'nın Çabak sahnelerine diyen Sütbağ Üstadlıkları'na Altı Bastıkı 10 yılların en çoğunluğu Boron Çeperiyor'un tıkaklıkta tıkaklıkta yetrağım. Ayam konuşlarda ağaçlık medyalara büyük topluluğun diyen bölmen bakıların bireyleri en çoğunluğu ağaçlık yıkılaylıklarından İlk nesliler İstanbul Bağkabarlı'ya. Yanlarından geni Ağabey'de veteran maçların çempiyonu, Arasya veteran maçların üst türünde çempiyonu, Buryatia Respublika'nın Etikiyavska oyuncuların çempiyonu, Bator Sirena buradaki sebebi. Bator Sirena'nın elbiden kurduk, küçük Allah'ın Kağalas Kapsayıgan, 13 Ağustos'ta budugan, bir olanlar Alexander Urumin, Bağlayı'da kuraklarlarına korvan sebelerler. Ama yok değil. Ol kendine düştü Alexander Urumin, Bağlayı'da kurak, bu tehlikeye kıttıbatlar. Kabirde bir hafta başta Ağabey'in 5 liraya dağıtmakta Pakistan'ı, Guanay'dan Türkistan'ın Nisan'dan, Alexander Zaharov, Sergey Alexeyev belemlenenleri. Bu kabirde üyelerinin konutuklandırında spor master'ın Gabriel Sayın'a, orada bilgilendirilmesiyle üleliğin ortak olmaklandırında Berkayanski kıttıleler, spor master'a Maksim Kuşkulov. Maksim Kuşkulov kapsayıcı master'ın tohulan tahılan master dönülen Respublika veteranların bölümünde bir sürücüyle. Gabriel Sayın'a Usal'dan'a bahal uyabilir absolute şampiyona. Bahları verse Brügade ülkenin absolute şampiyona. Balatın Sayın'a bir götürebil bıraktı. Üyehabinin konuda. Kapsayıcı bölümde Yedisken konularına hakikaten doğrularından kapsayıcı hastalıklar. Kapsayıcı bölümde buraya cep kadarın ağındaki şempiyonun sandalar tutularında sıktığı razıla kısampattan törükte Kağalas Kapsayıcı'da Akın Üstünlüğü'nün dönünden bir yola. Ağındaki başka Spatulonyaların bir yola İstanbul Kabalı'ya
köyde. Ağırlardan Dimitri Şahin'in orta kalama Rusya'nın spordan master'a Dimitri Erkhleyak'ta Kakadış spordan spordan master'a. Belenlerleri Özgürlüğe öğretmeni yahından et topları. İlk şekillere. Sergiye Tatar'dan Yorgun Bakıra'nın belenlerleri. Alexander Ivanov, Alexander Kanila, belenlerleri. Tuh para sana berikan tendian kapsul juga. Pas yang baharu macam eksekutif tujuan dalam sebutan juga uspar master kabarul sahaja dia hari. Agar Allah kabarul kusti sekali usahakan Rusia kan uspar master berarti sahaja dia hari. Ini kata saya itu serendah topak kuriaja Юрий Константинов, мирный. Kapsayıcıyla akatlıkta, çırapçıyla yağlı şubuli masifla kahayla Dimitri Şahin ortaklamalığa. Kapsayıcıyla kıyafetlikten büyük bağı Sergey Alekseyev. Alexander Ivanov, Çukurskay, Alexander Kanila, ölüğüne anırlarları. Akıberde Alexander Yemeden Pavel Skriabin belenlerleri. Özkömürde Ürhali Yağından Entonlarga ikişen bir haftada Kottan Kuttan Böbelokları Köytan Büttualanı Kotkut Ormansırlı Bedel insan kıtuşları. Ağırlarla Sergey Tatarı'dan Amma Yokkum Bakara'na Çakurskay. Araman Yeştiler Gökürla Faket belenlerleri. Paraya Ankara'ya Kağla soğuğun ehliyetlerinde ubahandan ağrılan yaktıra ilk kişileşleri yahlıkını tutmuş bir hanımın çalan sertifikat ve üç nesile yapmış oturttuğun çalan sertifikat kahayla buluktıra geldikten üç nesleyin emeğe tıkahından kapsırıları ıtıldıktır. Üskü bir bırakın yahlıkta sertki tatarınan amma yokum bakılanak çöküske gittiler kapsırdıklarında kıyak olduktan Ölüğünde Alexander Kanila bir hafta başlıyor. Ağım 5 kilo uyar. Alexander Yemeden bir ney Pavelski'nin Usal'dan tanınanları. Andrei Kulakov, Ruslan Markov belenlerler akıbetler. Akıbet adını hüccetten Aysen kolasa. Akıbet ortak duyhan iladan kolasa siyen berada. Aysen kolasa arman semanjin eriştirgüdatun jirgan ayahlıgan kuhatta kekten adım kuttan yürüy koloflarından ilk kişmesilah. Adını hüccetten
Akabir Akitra Aizen Kolosa Otom Bukabir Akitra Hujeta Yekor Amosa Musal Tantus to Boston Kajida in a game called there, Becky Polater, there is the champion. I said one that you heard, it came to school to the student. Great step. Sergei Pujuli, Pujuras, Master of Kahayama, Polater, Savana, you have it. In the comes like that, Master of Polater, Savana, Kreta. Okay, absolutely great. The Kyokun of that, the Puskaya, your Kola, Paganana. Araban is here, Amma, your Gilabaya, Tata, and another. Vescaviaca, but it's Gilbaroka, I am Hadipura, Belemana, Kavian Petra Science, Zaito, Senator the Bobo, Masters for the Sea for William Matbia, Masters for the Korean National Matbia, Palautan. Bergerak di champion Korea Nasionalnya pada Malaysia. Bergerak di champion Etigilos Eagle, absolut di champion di Toronto Festival Altakara. Dari itu sering nonton awal di Kalahnya. Betul ada sudah bahtera ada bola. Kini ada Almastar ini dan sekali bukan suatu master. Ini juga sudah kita telah juara. Almastar ini pasti master. Kaki kita pilih hilang sudah champion Yuri Konstantina. Sergei Zakharov Christopher. Oh, shit. Arasios potong master, Buriadis potong palintan terus tua master, Buriadis kuri kata nasionalnya terus tua palintan, pasti tu Malaysia punya. Oke, kita akan mereka itu kita orang bias dia master ka al master ini dan Alexander Yevaja. Andre Orko, nam urus lama kapnya master nomor, dan kustaker bagainya, sandat kerbasakin belandarannya. Jamu dia bini poster bahkan kehilangan cekai itu sebuah masalah. Universitas bini kafi yang disebut bahwa dari segi juara, Yuri Konstantina bukan dia keuntungan, beriasi pengadilan dari itu sering untuk bekerja kisah jadi. Otak, Uskamerga berhadiah itu terbutuhkan amat anak manusia. Tentang gerak lapajan, gerak kehidupan orang kehin kapseluran. Tadi tak kira pasti kita kereta putra. Sergei Zakharov Christopher Belemana. Kendidotan kalas kapsaya sütte hedisonir boyong amaslar bütün Asya'da dunia terkomunikasi. Betul dikatakan akhirnya pasal dan agus amat dengan kebetulan Altai Alta Korea tanggung bir Uzbekistan tadi Kyrgyzstan tanwon Korea tadi Akasia tanjel Taiwan bias Uzbekistan tanbir. Pertahanan akhirnya kan Pakistan wala kita sino nang Australia wala sa kayo si Martamo tan terus kay kurat ang balita desis ako nang tama Australia hakse de dia Australia uruslan marka dia terus ako dia dia hakse de Buriatia, uspodono penedina panutantus dengan master, arasius potong master, itu diwaskannya istilah champion, altakan waktu kita festival nak champion, dari itu sering berdoa. Jauh standar bagian aman, sampai kita
semiyana belenlerle bu kabirde gittiler hakayımız oldum maaşlıklara sevgiye zaharat mekanalız Kristaforan nahta Yavor Olojin Arkadi Patafan belenlerle Özgürlüğe göre haliyahan nahlarga kapsılını köyde Ona boran semedaliyen salgı tuşları bırakılma Amma bakıyor araman geçtiren Ağırlardan Valentin Korokov Tompo ayılları yolu bir haberi Artyom Şivsev Lenin Nikolayev belirlenenler Bu kabirde Toğum kilene ıtıktanlar yetiranlar Killer uan altalar Hakayın sporun maaşlarına sevgiye zaharat Megahamlas Kapsayışına tutup kubuğun kahayına bir yola Kristafor Tata Vladimir Androsov Gennady Popov Respublikatun International Şampiyonu Mançane bir yola Respublika Şampiyonlar Şampiyonu Hüttük Allah bir yola Kristafor Tata Gökhan'dan Бүгінгі өлкемдегі ақыбелді 15 киліға бейан ақталар. 15 киліға 33-тер өріғары яңы жүйттік келер. Ветерандар 10 килелерген 15-тер 9-ға 16-талар. Өріғары яңы ағыстар. Барыда бүгін 100-9 келген ақыға. Бұл яғын көйлақтыра қағылы сұлығын әйектері бағылықтарыттан ұбағанларына қараланы ақтыра. 2 кесілі ақтары Bihamdın hukumetler sertifikat, hiçbir silahları oturttuğu sertifikat kayını bulukları. Ondan yakından kıyılaktır bir harapalan, ağıtlar kanatı muhtediler, İlya Petrovişkan Rasyavatılar, ağıtlar kanına 300 tühünce, 200 daha 300 tühünce, 300 daha bir hamdın çoğunmayı. Kapsayını köyde, Respublika Şöpiyeri bir yola, Mançalı Şöpiyeri Rismatkatı bir yola, Vladimir Androsov, Gennady Popov Kristafor Absoluta Şampiyonu Kristafor'a daha bayakta. Dünyagırlarları bu kabirge adıktamalar yataranlar toğum kileri yahınlarına uğramakta olan hağlıqlarıgar mütehip baranlar. Arasiya haqayını sportun maaşlara kapsaqay kasaqar sporgadan iki duyunca vahallan Absoluta Şampiyonu Yegor Poroshin çağı Ванна Татарстан Скватмастера Аркадий Потапов Gökhan'da Yegor Poroshin kendilenen sakabıt serin iki duyunca vahallan Absoluta Şampiyonu Respublika Güdüller Şampiyonu Kağınız kapsayın 5 Güdüller Şampiyonu Yegor Poroshin kahalınlık Avrupa Polisiye İzletilerin oyunların tutustuğun şampiyonu Yegor Poroshin kahalınlık Ol kendi kapsını kayıtla, kamalas kapsına cüden, sandarın kirmaşarken bir hamatta başlıyor, dağılın beşkiyle, kamalas. Ağırlarları akıbette, kododaydı ahullara, Muhammad'dan Ayşe Nefimam, İlk duyunca konuştukça çırapçılığı Mançarısı'nda yağmurun uçacaklar götürüyor. Valla önemli. Kapsayda valla maçlarda yedirirse kaymış sportun maçlara Ayşen Semyon'a öyle oha. Belendenenlerin emkiyeni yıkarmasına Kiril gitçi gelsen. Ayşen Nefimam ama Ayşen Semyon'a öyle.
Ekya kotoda kohonlara Aysen Hima Panchayat Sekretariat Priora Aysen Semyana Pastatin dengan Respublika Rusia Rohanjon Ekta Ballakon Vishnu Ballakon Priora Kapsa Respublika Priora Olkanga Kreditiste Wala Boron Sebelali Sakutusan Boron kotoda kohonda Tompo Odra Valentin Korokap Amerikalılar Artyom Sipsen Usan'dan Lenin Nikolayev Meghalas Timur Vasilyev Ruslan Enikentyev bilinenler. Kapsayını kayıtta Haka Respublika'nın Uahalla Absoluta Şempiyona Gavur Tustuga Avrupa Palisiyeska'nın Onların Şempiyona Yegor Rojen Canluha. Ковер весовая категория до 95 килограммов. Всего было 33 участника. Второй круг. Группа Б. Приглашаются Кирилл Эрдоган, Бурятия, Владислав Слепцов, Чурапча. Хапсырды кайда. Хапсайга Республика Призера. Баштаттырдыган Россия Республика Призера. Спортмастера Айса Әменен өлі кайда. Amerikalıları akıbette almazlar birleri dostları erkeğe katmasaya Kirill Kitçeneyasa Dimitri Shirkov Saskılan'dan yılap bilinenler. Kirill Erçikuya Buryatia Vladislav Слепцов Чурапча приглашается. Борис Красный перебор Кирилл Эртегуев, чемпион России по полярной борьбе, серебряный призер Этигиловских игр по борьбе по льдам, чемпион Республики Бурятия по вольной борьбе, серебряный призер Кубка России по вольной борьбе в личном зачете Кирилл Эртегуев. Приглашается чурактинец Владислав Слепцов. Володан бишкоттан букуряхтаектан толур. Толитанга бастыгергига келден кайтан бүттара. Семен Федоров, Павел Николаев белемнелер. Капсырды кыргынлыктан усалдан ола Артем Сипсен кайда. Америкалар Йоркпа-Йоркундары Тимур Васильев, Орыстан Эникентьев. Мастары Леонид Попов Беткинге хинданады. Белемнелер Уэрхания Аллахтар Абыжағын бұғыстыры. Никита Семенов, Степан Топорнов. Хақайрыган Саметпен абсолютно шүрпейден тағады. Емқорда күйіқте болаттыра Тимур Васильев, Рустам Эркенге күрәқтейінен торамады еді. Үш көберді тұсталдар. Бұл 95 келіне ахыр күйірді яғын ақтары. Қапсырды көйді қағылғындықтан Кирилл Эртегуев, Бурятия. Kapsayka Haka Respublika Sportun Masterı Semyon Fyodorov. Üyehemli Kamala Kandahiyega. Onda kadayı ucudundan Atoğun Yutuğan Haka Respublika Sportun Masterı. Aspıda gelen büyük oğulan Gülbatlı Kıdırı Respublika Turnirin Bastı Kapsayka Cidinleri Kadındı. Kamalas Kapsayka İlk Tıgılla Örüm Kapsayka Pavel Nikolayev.
Kayda Kuturu, Arman Nikolayev, Aysel Eştirap belenlerler. Almasta Hineyken Evgeniy Karnastayev, ona Kiril Kitçe'ye asam kişaydanlar. Bu bir hafta keyle 15 kile kıyam. Dmitri Shevkov, sastılarla yılan belenlerler. Kapsayının köyünde vada boran sebelerin saptı tuşlar beraber onunla Yorpan Yorkun'a Timur Vasilyev. Ağırlarlar Müslümanlık'a kıyılar ikkileç olan ayağın gidenlere. Nikita Semyonov, Sontar, Stefan Tomonov, Yorpan. Приготовиться колёс, Мирлан Олу, Бахтияр Кыргызстан, Данил Уймонов, Канкаласкалус. Kapsayının köyünde Arkadiy Nikifora Perihir'in Ritusları Bayokut'ta Evgeniy Karnastayev olmazdan bildi. Ağrılarla Dmitri Shevkov uzandan saskılandan yola bir ney. Belemlerlerin karasından gir bulasam Matimeyin kışkın. Kapsay maçları Semyon Fyodorov üyeleri tamamladı. Bu kadar kahramanlığa Respublika Sürgüçlüğünün edetlerinin absolut eşitliğine Respublika Kancanlık Piyasarı İlim ve Şerifsiyetliğine Şempiyonatın Bilijora. Vanna Kağalas Kapsay'ın kategoriya Hıdırım Komis Bilijora Atağı Yutuğumuz Fuat Maçlara Bahaları Mersin Sürgü Yusufları Yıvat Bakalırıp Sürgü Yusufları Yönkeleri Şempiyona Bayram Nikolayev Kebeğin Gücü'den. Ondan Özkeberge Hakar Üstünlüğü'nün Sütbe Üstünlüğü'nün Örüm Kımıştırıcı olan Sütbe Üstünlüğü Balık Beygarı Çuvaşı Çubuk Sarı Kortukları Tılbın Sütbe Ağustos'ta Kıttığıla Ağustos'ta Bastık'ın Uspanlasını Aylay on numaranın absolute şüphiyene Nikita Semyonov Sultan. İki sergilkenlikten ağabeyden altta olan kalıklara Uyağın koyulaklara etkidim kuttuk o bahandan ağırladıklara İki silahlar bir an dönünce üç silahlar oturttuğunca okumunda sertifikat kahayla oluklara Jakuskayda Institutulay Institutu Studiantara Aysel Kolasam Akabirke Yegor Amosam Bukabirke Arbiter Hujamas Kapsayının kayıtta Sakar Respublika'nın Skuadın Maçlara Respublika'nın Deren Absolute Şempiyonlar Semyon Fyodorov üyeleri Oda Boran Sebederlerin Salkı Tuşlar beraber Allah Arman Nikolayev Sontar Aysel Eştirap Dağıt'ta Arınlarlar Maksim Alexey Şakir'in belemlenerler Dmitri Shevkov uzaktan kahvaltı Vanna köyakonduklarına almasta dinletten sas kılan tanıyorlar. Almasta dinle bastık maçlara Arkadiy Nikifora Perihir Şempiyonu Bilijora. Vanna ne Kağalas Kapsay'da federasyonun topkundağından ambastan Ceketken Kapsay'a diyenin Kağalas uğurları ötüldüğünü gelen Milleytten kamandandan
жекетеннен бастан мастына айла болуп, саскалар Данила алмастақ мендей ақыбер көңілді тұстағын. Көрән-көрән, өркінейден қамаластан тоққындағыларынан жекеткен қапсағайден ұлған республикадан өтке командадан қойылаға, жекеткеннен қойылаға, мендей болы саскалар Данила ақыбер көңілді бар. Ол кәнгі қойыны десті, республика чемпионшылдағы дүнгі республикада Чувашиядағы үйтбағыстой түгіттіға антойты ұспатысынағы көрелері бастығаларын абсолютті чемпионы екеті әменіп көйді. Онда екі көйелақ төтіш бала ұяғын егерім онда. Нақавел приглашается Бахтияр Улу Берлан, Кыргызстан, Данил Уйманов, Хангаласский вуз. Приготовится Богдан Сыжимов, Айгын Монгуш. Дедоватто. Берлан Улу Бахтияр и Данил Ионов встретились в сентябре 2023 года в финале первых мировых игр Чувашии Чебоксара. Там чемпионом стал Данил Уйманов, Бахтияр Улу Берлан удостоен серебряной медали. Он победил. Саскалар Данила көйледісті. Қазақстан чемпионы асап, Россияға республиканың мастера Мехамас Матвей Кучкин, Мехамас Киндилен, приготовился Михаилу Балканову, Админусу Никифорову. Кәйдіғынан балақты егер көшшікті ораттан етпістен кейсендер, Данил Уйманов. Онына Мирлан Улу Бахтияр. Мирлан Улу Бахтияр Кыргыз күрес тұстудыған спортын отырған кластағы мастера, көңіл тұстуға Россия спортын мастера. Түйетөй әмінен түгін бейгі өргей бұда. Анда кеміне ағай? Максим Алексеев, Блин, Алексей Шардин'in çorapçı. Ayağın biri vurup Максим Karatay'ın bilenlerinde. Kapsızlık verinde Россия Сахар Республикадан ұспаты мастера Қағалас Қапсағай Руайын Тағалақ Бейхам Тоғыз кейттен үрінгіміш Үйттер сыллақ Сеттал Тоғыз кейттен чемпионы көшті күні ұласа Көңіл тұстуға Сахар Республикадан ағысты күні чемпионы. На ковер приглашается Михаил Балканов, Хакасия, Альпинас Никифоров горный. Михаил Балканов, Коммунтустуга Россия спортын мастера, Какая республикадан Коммунтустуга чемпионы, а Россия студенттері Коммунтустуга 14 жылда чемпионы, Сибирь федеральный округының дирижері Михаил Балканов. Кахалмандық Хакасия, Уанна Абдес Никифоров, Гуанелуха, Туахпар Капсағай Косболатыны, Жапусай Коран, Отын Испатында Салатыгар, Бесислав Иванович Данилакка, Бұлатын жүгіріміз сағынап қасып бұғыш, Үйінбегі дұллаға қорлайқа манчары бағылыс патриаратын дирижері Абдес Никифоров көпіндік. Уанна Хакасияттан Россия студенттері дирижері Монтесылла, Сибирь федеральный округының дирижері Хакасия республиканың чемпионы Михаил Балканов. Belediyeler ağabey beşliğine
Bihan altta geyitten etki şekilde. Yorkun mallaşan taatta mehayır şeylere kornay. Akıbeti bilenlerin. Yorkun mallaşan taatta mehayır şeylere kornay. Akıbeti bilenlerin. Kahalmanlıktan belirtene Maksim Alekseyev bahaları mersen sütbeyi sunnak ülkeden balon satırıcı olarak vada çoğattıktan Alekseyev şahirin kapsahanları Önaktı iyide ikkide hülünlüğe tüm öyüde rahatlığı kayıplıktan yıl boyunu eşsini yıkkayını destedilen oruy ayhan oluktuğunu. Таковы приглашается знаменитые наши гости, бандасы Жипа-Бурятия и прошлогодний абсолютный чемпион Ханкаласка Хапсагая Айдын Монгуштыва. Чем Максимом Александр Абрамов билей белемлерелер. Жанаготто аты бір боғыштар кейділері. Кахалманлықтарын баттан сыжипа. Тауаныллақтыры Россия спортындар оқтырықарына кластақ мастыры. Онақтардан өте құсқан күтілдіғын Россия чемпионатын болуын сәтіржуара. Иван Ерегім сүйіппі Аллах төлгетін сүйіппі бескіліға чемпионы. Дмитрий Коркин онақтарына чемпионы. Она спорты ұсыллақ болуын сәтіржуара. 15 жылдағы Дмитрий Коркин бірегер 30 кейттен қапсағайға абсолютті чемпиондан сүйістігін жауапқа ойын бұда. Финалға биға аты бұтты ғыстың hemen çık sebebi kayıpta. Baldan sıçıyla İtalya Avrupa'da Avrupa koruyan seferiyora. Sportla tekrar arkadaşlar başlar. Valla Aydın Monkuş'tu var. Aydın Monkuş askısındağı Karalas kapsayını hep 15 bir hayranlarında büyük baktıklarından absolutlaydı çempiyona. Bu spor subatüstüga sporlar otururken arkadaşlar maçlara Bişkek kıtırdığı bütünlüğü Anadolu'дағы kaşehirlikler oyunların absolutla çempiyona. Gruziya, Polşa'da, Subağa, Avrupa devletinin 3 tığınlar çempiyona. Kapsırlık ayında Halmutlu'dan büyük ayak Bahalı Mersin bir indiriyorlar Maksim Alekseyev. Kapsırlık ayında Mikhail Balkanov Sibir kenarına kurulun indiriyorlar. Arasya stüdyoların konutüstüge indiriyorlar Kakası'ya. Yakışıklı bir kadın Göldenler'in beyleri bıraksanlar. Ağabey bir kadınlarları Ağabey eski ayık işe hamlarına bir yanımda geyitten Tottan duvarlar yerler Yorgun bağlı şartlarda Mikhail Şindirem kornayı tanıştılar. Приготовиться оттанбан усух Ирадуй Монголия Яков Филиппов Амган. Оттанган усух Ирадуй Монголия Яков Филиппов Амган приготовиться ковер А. Kapsırlık ayında kornayı Яков Филиппов. На ковер А приглашается монгольский бадыр оттанбан усух Ирадуй Яков Филиппов Амган. Оттанбан усух Ирадуй ikkitinci üstünlahtırı sütlerin hasta Elerol Mongolia Respublikası'nın üstadın masterı Ondan Mahtan Yakov Filippov. Jogan adı bir boğazda baldan sıçıyıp Aydın Monküş beyleri bahsedilir. Оттанбан усух Ирадуй, Монголия, 2003 года рождения, мастер спорта Монголии, Монголия әдеттерін құқықтыстығы чемпионы дивизиона.
Ülellerçi, Ligillerçi de Çırapçı Ülellerken Çırapçı Kamadazıttan Kapsay Finansı'dan Kuban Kahayına Daydı duvarı Işıktan biri çırpıyana Valla bıraktığında vakitler Eriştikulator yılların ilk kıtıbılla Ölüm kabistirici ona Ayzen Cergeli'niz kay Ağabeylerin Adbeti Hüciyata Yokannya Baldan Sıçıva Puriyasiya Aydın Bonkuş Tüyvan Tapsırlara Aydın Bonkuş Yitterkallah Kakamaz Kapsaygan Bontos Kehitten Dikita Kamarap Kehitten Kisleşten Okudan Ondan Sübbe Üssokta Sübbafta Kehitten Absolute Sübbendirgeri Bilgi Evgeden Eksiyet Topkopuda Polşa'da, Gruziya'a, Avrupa, Soğuk Şüpheyene Yerin Gülü'ne gelen Baltan Sıçıva Aydın olmuş yerin Gülü'ne Hızak Yurza Yakuti Ona asıldan evgeden eksiyetken etten ve haberin İstanbul'un absolute şüpheyene duranındılar Ona asılda Bişkek'te Grekiye Psemir'de yer kaçırdıkam absolute şüpheyene Абсолютно. Победа одержал прошлогодний абсолютный чемпион Карлос Тапсая, Айдын Монгуш, Республика Тыва. Elçin Maksima Musa'dan Alexander Abramov bir neyde kaldılar. Aydın Monguş, Gümüşel Birke, Tanıyor Uyduğunun Turkasıya. Kapsırdı kayıtta, Gökmunduk'tan Amma Oha, Yakap Filippa, Yenge kalan Mangore Bazı'nın Külekteyinden Boratlıbıt. Baliskil Gümüşkop Amma, Aysel Vasilyev bir hemen önerilenlerden, Pyotr Kirillov, Alexander Vasilyev belemlenlerler. Aysel bile kurap almazsa, ayağım bile kurap almazsa bilmeyi. Valla Tursiya kırdırdığı, ağabeyde kumakka tustuğun tüyletinin kırdığı kebeğin bu gıcıdın kapsa aykos kovdukkilerci de bayıldığı kalaylar skay topuk tustuğa şempiyonatı ve yahliler hiç mesela Maksim Karataya Gökmunduk'tan kapsırları. Владислав Сафронов, Николай, приготовится Николаю Сафронову, Николаю Карамышеву, Акашия. Kapsayılı kayıtta, Tursiya kumakka tustuğa ağabeyde şempiyonatı kırdığı Maksim Karataya. Kebeğin buksudan. Ağırlarlar Владислав Сафронов kebeği, Vanna Nikolay Karamuşev, Kakasi Respublika'da topluluk tustuğa şüpheli şunla şüpheyenen Arasırız Podum Master'a kandidat Doğuş Nikolay Karamuşev Gökmunduk'tan gider. Alexander Vinokurov, Nikolay Padirap belemlenenler. Baliskil Gümüşkop Amma, Aysel Vasilyev bir hemen Aysel Vasilyev bir hemen Gökmunduk akıbette Aysel Vasilyev belemlenenler Pyotr Kirillov, Alexander Vasilyev. Bu kabinette Nikolay Karamuşev, Respublika Kakasya. Николай Карамышев, чемпион Кавказской республики 1923 года по вольной борьбе. Абакан, столица Лак, бригада Гуттовостын, Акайреттені Армияңғырған Бүдік Оратыттан Бежат Ордан Кутурбан Сергеевич, Ярылын Дөлдіба Абакан, Олег Кені бастығы турниран Абакан Гутылдыға, Ақуаға, Сергей-Сипалов өлім көместелерін ұлпыда. Же, кебәйі қапсағай көз-қолы күтіләйсіні қайта қолдық көйді. Атақта кәйттері бараны оқыстан өсінің көрдігін. Жеті, қапсағай қаталанмадан бағаден еділдің көйіреді ішті. Владислав Сафронов, әндекінің қақашы жүрпейді, күректейінден туарады. Александр Винокуров, Николай Николай Барыға, жаңғы ығырылғандар. Игер Фимов, Уйпан Барыға білімдерінді.
абсолютно чемпиона. Быйылгы тарыскай тимиген Ултустуга республика боронса призера кахалмонно он алмаста мейнеттен Александр Абрамов. Бир көйгөт түйөтөч боланан ыяхын дегендер болмағыр. Никита Кабанов Берген Монкус приготовится. Kapsının köyünde her kapsayı bir Moskova dinleyicide Ayşe Vasilyev. Havarlarlar Pyotr Kirillin düğebeli Alexander Vasilyev uzaldırılığa. Belemlerle müstekine firma Denis Maksimov. Kapsayını kayıtta Haka Respublika'dan anal Okçaylan Zerleyinlerinin Üniversiyalardan Absolute Şampiyonu Nikolay Tarıskay Respublika Bıyılkı Ultustuveri Haniyahı Var. Satırıcıora Erşim Maksimov uzaldırılığa. Ağırlarları Nakabiyar Respublika'na şahitse Nikita Kabarov Begargan Kalaskulus Mastер спорта России Папат Берсума Берген Монкош Республика Тыва. Егері Никита Кабаров ойыл хақа бөғаштырын хақа тұстуға ғатчашылан барларын сүргетін көдік бүт ярыйғы кубығын барланса білгіора үйтбекке үйтбек жыллатқа қапсағайқа хақайын спортын мастыра кауыл тұстуға сәбескі сөз спортын түелі мастыра Олимпиада 3 ардын түхеттігілер чемпионы Александр Медведев бірейник күтігілер үмкіміс білгіора Никита Кабаров Кахалмандоктана Тыва Бухатыра Сума Тостуга Россия спортын мастыра Россия чемпионы тренера Берген Монкоғытта қапсығарады. Бергенге Эдуард Максимов намбынданар Үйшәткенге алта болан дейектірі. Эдуард Максимов Никита Хеленов Данил Ильгонов Айкын Монкуш Эрчим Максимов оны болақтаттан бейіп көйбіт қапсығақтыра. Бәлемдерелер ағуан келелер ветеранлары ұшқы бергі. Андрей Васильев Чурамчы Николай Иванов Кебәйі Мастаға. Bukaverge Alexander Minokura Benamas, Wanna Tasma Jamatan, Agrama Technical University Studiana, Usandanga, August Patinos Material and Tarivan indicated the county opinion with Tatan Capsule Champion of one, but I hope the higher woman, other represent Namini Champion. University of Ahastuka Champion, Kaputus to the Reservation or Santriana, Nikolai Mariha Capsule. İlgili geçirmek uygulanmadığı bölümlerler. 1 minute alabilik var, 1 minute. Patroniya. Nikita Kабаров, Мегахаманас, Россия спортын мастера, оны суға тұстуға Россия чемпионы тренера, спорт мастера Берген Монкуш Тыва. Kapsayını köyünde, yine kendi kaldığı bir çatlar kapsayını çırpıyana, ışıklar bir muhancamı çırpıyana, Nikolay Parisam canı. Sıkıntı kalabilik var, ben ne şeydi? Ağırlarlar iyiğer edeyim tomba, uyman paraya, ne kamarası kuluha. Belenlerden doğum geçtiğinden koyunaklar ağırlıkları bu kadarıyla. Maksim Yegorum, Nikita Safrolov. Kapsayını köyünde, köy konukları Alexander Vasilyev, Meneketli Kaldığı Respublika Turnir'in Triyona Us Aldanoğluğa.
Köşküyle filmaptatta Wanda Respublikası Beşiktaşlar Şampiyonu Çuvaşı Respublika'nın çıkıp sağladılar Aldaylı Bastıkonya'nın şampiyonu Hondar'dan Deniz Maksimum Gökhan'dakinde Deniz Maksimum Kavultustuğa Tanrıskı Birey'le sürtmeliş Ülpetretumlarına Respublika'nın ölen ölüm karıştırıcı var Nikolay Skripkin, Alexander Seveshkin belirlenenler. İşte Nikita Kabarov Kavultustuğa Respublika'nın üst derece şampiyonu, Kapsay'da Respublika'nın şampiyonu, Pançarı Respublika'nın tricona, Eduard Maksimum Erkek Kahretler'den. Ağabey kileler katıklarına veteranlar, killer 15 bolağalarlıklara, kayıtlarlıklar böbelakları. Andrei Vasilyev Çorapçı, Nikolay Ivanov, Patagonya'da Ruslan Master'a, Kevey Master'a öğrenanları. Sergey Mandara, Gabriel Çağbir'in belirlenenler. Kapsayılı kayıtta bu yağımda eriştirme, Ağabey 5 kilo şampiyonlar şampiyonu, Çabakisar'дағы Aldaylı Bastıkonya'nın şampiyonu, Deniz Maksimum Sondar. Nikolay Skripkin yolunda Александр Seveshkin Kavalaskaların alları. Приготовиться ковер А. Елизавета Никаноров Горный. Ай Меркен Белешев Алтай. Kapsayılı kayıtta Gökmunduk'tan Adamanya'da Karsak Respublika'dan Osmanlı Master'a Doğu Motor'un Respublika'da ülke Hette Kırık'a kırıkta ikinci şampiyonu Üst dövle kırıcıyona Nikolay Ivanov Kevey Master'a Alexey Servaskay'ı direnire Sergey Mandarov Dağıt'ta Gabriel Çağbir'in amma öğrenanları Vitali Şişli'nin Arman Sorok'un belirlenenler Akabinde Nikolay Skripkin yolunda Vanna Kamalas Kapsakı'da Eylül'de Türkler Sakayros Kodum Master'a Respublika İktidörler Tricora Aslı sayılı Eylül'de Doğrult Olamda Respublika'da 15 senelik Tricora Alexander Seveshkin kişiler Tottakut Doğru Ereketli Nikolora Ay Merken Belyeşen Altay Prigotovitsa Özgürlüğün antidolojide Kağız Kapsay'ın 10 yıllık Sertokey'de çırpıyla 10 yıllık bir hamdoluz, 10 yıllık bir hamdoluz, Ülpekallık Alkon Yürgeyden üst tevle Rukka Bistricio'la Uspar Master'a 4. bölüm ödelik kapsayacak. Kapsayılı kayıtta Valla Baron Semedali'nin Satkı Dostlar Bırak'ın olma Negan Alas'ın Kapsay Federasyon'un Kubanın Tricio'la Oy Bağını Barıram Tağuğun Beskine'den otu düşman ağlarından kıyıdaklar ağabeyakları Maksilye Gor'un üyehemeli Nikita Samurova Arasiyos Kodum Master'a Çırapçık Negan Alas'ları Nikolay Karastakina Nikolayev belirlenenler. Akabinde kapsayılı kayıtlar Kıyakmanlık'tan Respublika'nın bir suada var. Setricio'la Aslı Sayın
Ванна бер Горнай Алтайдан ай меркен белеште. Приготовиться Артем Ефимову, доктор Байбулу Нурсултан, Кыргызстан, ковер А. Же Горнай Лоғылдан елікен дейіне қылуырам. Ванна ария дойдыға Горнай Алтайдан білдері Алтайдан ай меркен қапсырды көйттен тұйық бұндықтан. Ұспат маштарын кеді сатыралып жүріпті. Екі көйілақ төтінші болам ұяғын едері болла. Kapsığını kıyok olduktan Gavril Çapı'nın amma köyde orada barvan. Sebedeliğin salkı tuştan beraber ılla. Vidali şişiğin dağıttı. Araman sarıkın gelişkeyi ıska bir kakırlarlar. Uymak geliyor, uyahili maaşlara hırlanar. Eliketini konak kornay, wana konak daytan bileşen ay benken. Tauhan arasında duruyor, arasız olduğun maaşlara. Neden kornay, uluha wana kornay Altay'dan ay benken bileşen Altay. Kapsığını kayıtta, kıyokunduktan Altay bağı ay benken bileşen wana arasız olduğun maaşlara wana korvan. Sebedeliğin salkı tuştan beraber Allah. Iskaverga atıkalla veteranlar kapsıları köyünü dişte dağıtmatalığında vetani şişiğin orada borman. Sebedeliğin salkı tuştan beraber Allah. Ağırlanlar avon gelene veteranlar kılın 5 bol havalarlıkları gari köylakları ağırlıkları. Bahava işçipse uzamdan onu spot master'a diyordur bana aşkın ne havanasını verirler. Bırakamıyım diyordur o, cıgır sudaka belemlerle. Ağdır kanadır bu cayıga hübbetleri osuruştan bir çarşka gelin ebi gelin şüş aksız kanıgen koğulukları ödünse ve anlamlı çiftliğin ıdarak tüye bırakın. Absoluta şümpiyonun tıkadıları Ilya Petrovich Kandrachev bilgiler 300 tığınca absoluta şümpiyonda 2 testara 3 tığınca 3 testara bir yanı tığınca kovay tutarıldı. Orada alan absolutayga hakamatı yeter. Valla elbette bilin yanına ulahan anal bedel tutarıldı. Artyom Efimov Beylikan, Dr. Baybullu Nursultan. Kırgızstan tutsaydalar. Kapsığını kayıtta. Köyakunduktan sakırız bülgünün sübbeyi solla bir yemelde kapsağıcıda Nikolay Büyük Uluha. Anatoliy Timofeyev, nam Sergey Şenyalov, nam ağırlanlar. Sergey Nikolayev, Maksim Tolmaşov bilemlenenler. Sama. Eylül'den Artyom Efimov, wana Kırgızistan'dan 2 tığınca Allah'tırıyor. Kırgızistan Respublikası Toplum Master'a Dr. Baybullu Nursultan kapsayacaklar. Bu köyden bundan bu bilahtıra Dr. Dokurak Eğinden doğru köytür balonsa bedelini salgı tuşlar. Enşeri başakın olatlara nam bağışları giysenler Hakan üstünlüğünden süyütmüş tülgenleri edetlerin Alexey'deki parapiliye süyütmüş
Yusuf'la Türkiye çempiyonu Anatoly Timofeyev, Vanasa Respublika'nın Süper Kaldılar, A tarafına absolute çempiyonu Sergey Semyonov. Özkeber'e kapsaydı kayıtta. Van'dan vakillerlerden ikisi kaydı nediye. Tüyatacı olarak veteranlarga. Elbiki bölümüne ısta, ıstvan başta, başta veganlığı soruğa. Kapsaydı kayıtta Kırgızistan'da iştiye ola Umut Nursultan Doktorbay. Ağırlılar Evgeniy Nikolayev Sondar, Uypan Starısının tahtta Aleksandr Zakharov, Aleksandr Ivanov bilinenler. Özkeber'e gidenleri 15 ile 16 ile tavalar veteranları. Havas kapsayını bedellerini aksarılan absolutaya iki tavalar absolute şüphüler. Ağış tavalar ayağına şüphüler. İki tavalar Lukovic, iki tavalar Baron Setrijon. Balda o gebbelerine ayına Prokofiev Petrov. Kalmanlık, o ana beyin kemiler, Havas kapsayını ölüm Lukovic bedellerine dahil ceman. Nikolay tavalar Pirijora, edekette kaldıya Pirijora, kapsaymış bu kadar Pirijora. Amma emehitlerinde yakor sutaka. Приготовиться Чингис Ухина Бурятия, Иван Ким Чрапча. Дальше дня идет запись на абсолютное первенство в 108-м кабинете. Всего записалось 27 участников. Абсолютному чемпиону ждет 300 тысяч рублей. Второе место 100 тысяч рублей. Третье место 50 тысяч рублей. Запись проводится до часу дня в 108-м кабинете. А тарханадыгар сүйтбе эбе кособуйтарбыт, эбиһулиттерен багалаактары сүйтбе сүйсаксыз кабинетке деген болуттарын булырын сүйтбакта кедурсубутуэре хадыяхыга бутүлгагыттар айттыгмон күштүгба абсолютно ямардыда эбгенен кисерин кисерсанатыда быйыл сүйтбеһеге деген болуттарбыт бииргиһинан ахыр түстүппүт эссекин күчтә кеткырахта Килмейдигененде шиш аксыз мостоваран манан болуттары бүтүнчө. Эргенми. Kapsayın kayıtda Kıyakonluk'tan Ahırış Bölümünün Sütür Kanlı'na absolute çempiyonu Sergey Semyonov Namuduha. Özkeber'de kapsayın kayıtda Kağlas kapsayın 14 medalin kavalera iki tavalya kapsayın lay. Kıyaklıklara Özkeber'de çempiyon Prokofiev Petrov Kağlas. Наковьет приглашается мастер спорта России по вольной борьбе Чингис Ухинов, 83-го года рождения, Республика Бурятия, и Иван Ким Чурапча. Барбарашка Михаил Держукин белемленелер, Яғуан келелі ветеранынан бітігер Чингис Ухинов Бурятияттан қығымындықтан тағышта, құбыз соғыда өртір, бары әрел Uypan Kim konta erkeğin teröründe oğaycan ağacı olarak Noroturikan Nağız Maçinoğlularga 2
işleşleri olarak Wanda köprüdün bedeli Ukrayna Olimpiyaslarının Rotary Kanat'ın yeriler Hakabı Ostarı'ndan soğusu odak çimpiyen Olimpiske Pucaklar'ın ciharısı yok Oğuz Kırpiliğinden Polşa'da dönünce Hakattan soğudak çimpiyene Uyutban ki kökündür Bilgin çırakçı Olattanın tustu geçiye birine Olganda Sergey Kalayev Mühemmed'i Maksim Dolmaçov Rossiya Tovdan Master Hamlas kapsayalım. Olganda Akademi kapsayalım köyünde Dur. Buraya gelme var. Çilgiz uhina. Balırı bere. Betelerde kakıştı. Balırın bir de birine hırgıyı bomba. Ağabey soğuklar yok. Ne kadar parayla bir uyutman kimle. Kapsırının yeni Nikolayev Sondarka'ydı. Ağırlarlar Alexander Zakhara, Alexander Ivanov Bükkenci Uzbeci Hunlandara, Ağuvan Beskiya bir yanakta olağanlaktır. Pavel Skryabin, Andrei Doktor Belemnelerler. Okamya Üniversitet Çümpüyene, Üniversitet Çümpü Kağılan Absolute Çümpüyene, Üyehemin Ündeksel Nikolayev Kağılanlık, Ona Zakatır Dukkuğa, Ustuğun üstünde Çümpüyene Kırıcıvara, Maksim Dolmaçov. Aramat Dimitриев, Dimitri Korkin, Rotary Kanat'ın yettirin Kırıcıvara, Maksim Dolmaçov Kağılanlık. Köyüne geçti, Onda Zakatır'ın eşsel yürüttük tahmına hatta, Kontarele gayetten dönütte akçular. Tücümüda Uyban Kim. Elinde kalan Ağabey geliler veteranlarına Bayta bedellerine saklara vetikse bolun. Ağırlarlar var paraşka. Mekayol tecrübeli. Nam vanatahatta ikke sakalımız kodum maçtaklara. Belemnelerden öğretmeni anlar veteranları. Nakabıyor üst birkalaşa Приготовиться по весам ветеранам Алексей Николаев, Туратбек Тайчебеков, Кыргызстан. Приготовиться. Кахалановтан Александр Захаров Чекускай кайда, Павел Скрябин, Усалтан, Андрей Лохов, Самбударналары, Лёркуслагер Вегенов, Айсель Виман, Берденелер. Alexander Kaloyev, Aysen Kelbeyev bilenlerinde Kapsayının yayında Köyakmanlık'tan Российской Федерации спортын мастырам Кауыл түстігі республика чемпионы тренера Максим Долмачев қаласы болған. Хаха Қапсайдақта ашылының құдын топпын Хақа шелкадығының ғырлан саха арена ұлған күйікке көйелақтарын ғырланларын. Спорт мастырдары Александр Калоев, 32 чемпион, Айсен Келбеев, Хақа республиканың сүйікпік қалынан абсолютно чемпионы. Приготовиться Бадзул Тамжину Монголия, Владимир Тимофеев мирный.
Kapsayını kayıtlı, köy okulundan Eriştürk'e sürdü bir yılda çempiyona, yüzde bir İsmançarı, ölümlemiş duruyorlar, o spor master'a bir hayırda cügün, o anda final kadar uypan kimlikte koşuyorlar. Beraber akla bir hırpar aşkar, Prokopip Petrov final kadar kapsayakları. Nakamiyarı, Öst-Trikala şahitse sürüşe, 90 kg ветераны Алексей Николаев Якутск и Туранбек Тойчубеков Кыргызстан. Мастер спорта международного класса Республика Кыргызстан по борьбе на пояса. Мастер спорта Кыргызстана по самбо. Мастер спорта Кыргыз күреш. Контактустуга андайдуу үч төгүлө чемпионы. Татааттар тус контактустууларга андайдуу өрүмкөмүс тирижора Туранбек Тойчубеков көкөндө Татарстан. Көрөндү. Туранбек Тойчубеков мастер спорта Кыргызстана международного класса по борьбе на пояса. Мастер спорта Кыргызстана по борьбе самбо. Мастер спорта по национальной борьбе Кыргыз-Куреш. Трехкратный призер чемпионата мира. Серебряный призер чемпионата мира по батарской борьбе Туранбек Тойчубеков. 84 года рождения. Было на бегаре какой-то. Еще где-то заотовали, около баран. И бюджет болали, кто эти бюджет Ауан, Атланта. Ауан бюджет боланды, бедралеги кишекөрен кабин. Ота сачыда коммунту стугала сез kodun мастера Алексей Николаев Якутской. Kapsayını köyünde Kırgız kontaktüs tutulan ağdaydı üstüne çöpüyle. Tatatlar kontaktüs tutulan ağdaydı ölümlü misliyorlar. Turanbek Tойчубеков. O kadar bırak ki hibit doğar. Başta geldiği kırklayıklar burada. Elde kalan bağlantısı medellerin gerekli sergili. Nakamiyat Trikala şahitse Batuar Siryanov, Бурятия, Дмитрий Архлеев, Тартинский улус. Batuar Siryanov, Эмиеге Анчахайдаки Лакалия, Россия спортана, Коммунтустугана, Трикарда класстах мастера, Андайды ветеран мастердарын чемпионы, Россия ветеран мастердарын үштүгүлө чемпионы, Бурятия Республиканы Балинда тустугу чемпионы, Екатеринбургская ойны чемпионы, Камалас Тапсаевар, Бatuar Siryanov чемпион калларга келен Александр Урумин, Василий Пирогуловкалерден үйүшместире. Яванда кемел утары, таатта талында спорт мастера Манчары призера, Республика үштүгүлө призера Дмитрий Архлеев. Kapsayını köyünde, Akadı bu kapsıga ciddilen kapsayını regalı. Kahvalmanlıktan Aleksandr Kavayla Pahatta. O adeki kayarak tüyatacık olan ayağı liderlerden posta, Aysel Kelbe'ye bu planla tühen balansa bedelin dostu. Batsul Damjin Mongolia, Vladimir Timofeyev bir neger olanlar. Batsul Damjin Mongolia, Красный угол Каляб и Владимир Тимофеев мирный. А кверде Кёхундуктан Андрей Хлопков Александр Гермогенов, Амма Айселефима Мома Улундактара. Белемнен әлләр киргер китчигаса Дмитрий Жирков. Дамжир Бадзу, Монголия Республикасының коммунистуга Новотеркална класстағы мастера, Азия дегеннің Уалақталла призера, Монголия сүйпебир, үппетен сыллаттақ чемпионы. Андайда
Üstüllah'a Trijardağ'da Kağlas kapsayla süttük Allah'ı talep kıttığında Bat zor tapşın Kahılmındık Onunla bilmeyden olacağını cımahiyem Olacağını fiyadaran Adiyan kokalem belenlerler Kavyor üst приготовится Нурбекчой Карай Кыргызстан Тülüş Sayın Belek Tırva Чайкараев Нурбек Кыргызстан Тülüş Sayın Belek Tırva приготовится Damjin Batsu Mongolia Народная Республика спорта народной класса мастер Мотостуга Азия континент перейдет Анда это чемпион суда перейдет Mongolia это чемпион Mongolia dalam budaya wanita sekolah sudah disebutkan isu berbeda pada kok Polji Cekalanjar Kapsir Gaita Wata Baron Sedaya saat ketustan berlaku Buriaja Kadira Pathoro Sirena Halia Agustaya Ede Ejalan Hina Kata Kare Kapsir Hina Kata Kare Kapsir Uskabirga Skawar Kazami Hina Nurbiak Chaikaraya Kyrgyzstan Tülüş Sayın Belek Tırva Belenlerle istifa kabuluya Dimitri Şahin Delikanlılar Cündal Gıda'dan bir koster Nurbiak Çaykaraya Kırgızstan Tülüş Sayın Belek Tırva Tüstallar Kapsayın köyünde köy konuklarını Aysyan Epiba Muhammed Uluha Wanna Ağabey 5 kiloga Oronsana gelin satkutuslar bırakılma Ağırlarlar Kiril Kitçegasen birindey Dimitri Şırkov Uzal'dan Matvey Kıçkın Arkadaş iki para bilenmeneller Nurbiak Çaykaraya Kamu Dua Kyrgyzstan Respublika Sponsor Master Ona Tülüş Sayın Belek Tırva Skavat Kuviral Tülüş Sayın Belek Respublika Tırva Ona Final Kyrgyzstan Bu Sumada Stuga Am Tüyde Tırjıvara Avrupa 3 kilovolak çempiyonu Sayın Tülüş Belek Kavalas kapsaya süper sonlarda kita kabar Gelen çevrelerden yüzleştiler. Ağırlarlar istifa kabul ediyor. Dimitri Şahin. Kapsayının köyünde Kahalmanlıktan Mongolia Batıra Damjin Batsu Mongolia Sporlar Otelekanda Klasla Master'a Azia Kontinent'in Orası'nda Kamutustuga Trijora Vladimir Федоров, Люба, Альяковна, нам Агарлалары. Приготовится Баяман Матбеков, Кыргызстан, Алексей Алексеев, Верховлюс. Kapsayı kahvaltıda meydan kopaya Dimitri Kimçe'ye sapkaydı. Matvey Kıçkın, Megahamas, Arkadaş iki para Gorday Agарлалары. Belenlerler alvan 5 kiloga kayılaklar ağırlıkları. Semyon Artemyev, Yuri Şelkin. Istapat kabırlıya Dimitri Şahin'in kıtarak kapsayıları bir kaybın Tülüş Sayın Belek'te ve Haliyan'la veteranlarga şempiyon ettiğadı olacak.
Ottaput bubelan kajian polar sebedali tusto. Belenler toğum 5 kiloya en jomdan. Toğum 5 kiloya harip görer hariya naftarın. Leonid Popov Nyorkom bagana belenler. Hapsırdı kayıtta. Hakikaten vacibül fiyatına Nyorkom Wana baron. Sebedali sabkı dostan beraber Allah. Özkebirde hapsırdı kayıtta. Şebak sanıgı tılımın ağındaydı. Hüt pakastaydı kıttıla bastıkı oyunların trizyona. Istapa kabarılıyor. Hakan sürülerin tüyettiğinden trizyona. Wanda tülüş sayın beliyetinde çempiyonu tıkadık müdeyim. Dimitri Şadir'in bu bölüm katıyan baron sebedali dostu. Tauhun bieskile ayahına ahli diri hübbekli bol havaların tarikalı üyüşekli havalanlar. Lenin Popov tahta nirkum bakanalap jakuskay. Araman geçtiler Valentin Koroha belenlerle. Bayaman magtibiyakan. Bukavirga kahawan tentu status Kyrgyzstan Respublikasının kamutustuğa uspatonun maastara. İlki duyunca bir hırlatıyor. Magtibiyakan bayaman. Wala kita Alexei Pisek. Leonid Popov status maastara nirkum bakanalap jakuskay. Bitti kayalar bitti katırılan bağıştı kayıtlı doğru. Kaput baron sebedeli savgı düştü. Kapsırın kayıtlı kıyok pangatutan mancar vala sübü bir ispatriyadan trizyona. Kuamaya bohontan argidas iki farap. Awam bieskila biyalah tabulahalan tergalek. Mabiti kayalah kilis mga kayahan itirekidiler. Senera tiriyan Allah'a watos master yurisiyet bilbilir. Keskin eliyino jalebiye kolu İstanbul Kırgızistan Televizyonda kalıyor A. Keskin eliyino jalebiye kolu İstanbul Televizyonda. Bayaman magtibiyakan Kyrgyzstan kamutustuğa spotun maastara wanneer hebben Alexei Leonid Popov tahta spot maastara Yuri Vasilyev absolute champion Gennady Popovin absolute champion Olajukan Dinosaurian absolute champion Wanna Chupashi Respublika'nın ki korada çabuk sarıga Andaydı Pastafanlı champion Leonid Popov kalkında Iskaberi Wanna Yurkum bakanalap jakuskay Bitti kayalah bitti katırılan bağıştır Bayamana magtibiyakan Kyrgyzstan kamutustuğa spotun maastara İnkıdır çabihullah sümbük kahastawa İbbetul hümbü şahstawas Wanna Alexei bihabilu Alexander Alexeyev bir kahindalar. Приготовиться ветерана до 90 килограмма. Максим Джуманалиев, Кыргызстан, Егор Винокуров, Якут, КВРП. Максим Джуманалиев, Кыргызстан, Егор Винокуров, Якут, приготовиться КВРП.
Kapsayını kayıtta, kebapsarlığı dalıbı süt bağışlaydı gıttığa, Antaydı Bastıkonlu çempiyona Leonid Popov tahta. Ona boron sebelerliğin saklıcısından beraber Allah. Araman yeştiren amma Valentin Korokov tompuk ilerleri. Artyom Sipsev, Timur Vasilyev belenlerler. Kapsayını kayıtta Kırgızistan Respublikası Komutüstü Uspodun Mastera Bayramanı Baktibekam. Vanda iki kayalanan tiyatrik olanan ıyağı liderlerine kolposta. Valentin Korokov tompo Hışkıverge kıyakmanlıkta nelerindağın. Kaviyorpu Весовая категория ветераны 90 килограмма. Их было 16 человек. Максат Джуманалиев, Кыргызстан, Егор Винокуров, Чекутский, приглашаются ко ВРБ. Мерсияз Макумов, Максим Шкулев, Беленелеле. 5 секунд, 5 секунд. О, четко, четко, четко. Четко. Kalmanlıktan beğenip giyibin, Çapuzkayı kirketi eğinceli. Ülehir kamsı Kırgızistan ola Maksat Cumanalıya. Vanda kıyakmanlıktan Çapuzkayı'dan elinde doydular oksu bulurgan Muaytay'dan Siyos Topun Mastera, Respublika Prizora Yegor Vinokurov Spot Mastera Çapuzkay. Utas saçlı kadar Ambadoğu Araman Nestiren Bırkayını dişten. Artyom Sipsev Usal'dan Timur Vasilyev Yurtba alırlanları. Janibek oğlu İstanbul, Kırgızistan'daydı. Sergey Orozin canı Blasipsev Usal'dan kaldırılanlar. Arkan Maksimov, Arkadi Kolosov belirlenenler. Sergey Orozin, Respublika Federal Prizora, Universitet, Warna, Pahlavimense, Respublika Prizor'un Absolute Şampiyonu, Can Buha, Spot Master, Warna, Edeketli Kaldiye, Respublika Prizora, Polas Sipsev, Gömündü. İkker gitti kayılaklar, ikkiliyor şubalaklar. Maksat Jumanaliyev, Kırgızistan, Yegor Vinokurov, Çapuzkay. Мерсияз Попова, Максим Шкулев беленелер. Кöyли диште, кетке ойдақ, баяғантай дәйнегі бағылығыны хопиятчы. Николай Тарский білеген Республика Бұйылғы Қоғыл түстігі чемпионатын болған. Сапризора, Дальний Восток Федеральный Орын Призора, Артем Сипсев кöyді. Оны болған. Сәбәдәлейін салқы тұстан бұрағы ұлға. На ковер приглашается Степан Томонов Нюрба. Мирлан Улу Бахтияр, Кыргызстан. Богдан Сыжипов, Александр Абрамов приготовится.
Ишепан Тамонов, Нёрпа-Нёркуна, Ванна, Кыргызстан спортында отырған класстағы мастера, Кауып тұстуға Кыргызстан мастера Мирман Улу Бақтияр. Андай бастығы ойналарға иккішнесіне тоғын кетсінла түріп. Кыргыз күреш тұстудыған спортында отырған класстағы мастера. Оны Степан Тамонов Нёрпа қапсырды көйді. Күйіқұттың қығылғындықтары Мақсат Жуманалиев Кыргызстан Республикада. Оны бұрын сәбедәйін сатты тұшты бұрағында. Мерсияс Пахомов Кабалас, Максим Шкулев Левискай Өрнамланы, Гаврил Уштинскай, Юрий Константинов Белемненелне. Ақырында қапсырды көйді, Ағылым 5 келей аңнақтарға Ақыр Республикасы спортын мастера, Республика Гүдөлі призора Сергей Орожин Жабылуға. Арқан Максимов Нёрпа, Аркадий Колосов Левискай ағырылалары. Василий Кириллин, Олег Чернов приготовится. Қапсырды көйді Сақыр Республикасы спортын мастера Левискайден Максим Ушкулев. Оны бұрын сәбедәлейін сақы тұстан бұрағы ұлға. Ағырылалар Гаврил Уштинскай ұсаттан Юрий Константинов спорт мастера Алмашта бердейін. Ол кәнді ұсқыберді қапсырды көйді Күйіқұндықтары спорт роторикында кластағы мастера Мирман Улу Бақтияр. Андай бұл бастықойдыларын өрін көрістір жора. Балдан Сыжипов Бурятия, Александр Абрамов Бейдегерналар, Беркинге Тыбаттан, Беркен Монкуш Сынданар. Балдан Сыжипов Красный угол Тавия Ус и Александр Абрамов Мирный. Дайте Мирахан, Буровла. Арқан Максимов Нёрпа, Аркадий Колосов Левискай Ағырберді тұсталар. Аркадий Колосов Қабалас Қамсайын призора. Чурапчыға Тағатылай Республикада турнирин призора. Буковерді Гаврил Уштинскай ұсалдан. Онда университет Минмәнге филиалын тренері Республика Очутала. Ақайры спортын мастера Республика Сильбебит Хунда призора. Мальчанска театрын призора. Онда Аркадий Киберберин чемпионы Юрий Константинов Мирный. Буровла. Юйдан Алла. Сергей Захаров, Аркадий Потапов, Буковерді білімдерін. Балдан Сыжипов, Кахомындықтан тұстан, Бүтелі әгіттен оғыстеттен сағылай түк. Етейләқтері, Россия спортындар отырекарна кластағы мастера. Уанақта Аллаға жүкіспек ғытылығын Россия чемпионатын көмін тұстуға бұрын сәпілжора. Онтана Büyükbahit Италияға Европа теңгеден бұрын сәпілжора. Дмитрий Койкин, Роттердамдағы Уанақтағына чемпионы, Уанағы спорт ұсынла бұрын сәпілжора. 15 жылда Дмитрий Койкин бірегер абсолютайға Отудас кенттен қапсығайға ақтақтан атылған сүйістің жоққыбай қағайына Иранdia деген сүйбағылағы Роттердамдағы Гран-при турнирін 100 чемпионы Балдан Сыжипов көйені етішті көрәкілі Россия спортында Роттердамдағы кластағы мастера. Тауын
5 kilo alıp gülüyor. Hadi anahtarı. Arkayı kolasan koyup bahalayı gelirliğinde kamalas. Alem Çernok, Kakkalas Kılavuz, Master Sport'a России, Республика Якутия. Тимур Манкуя, Бурятия, Николай Сипсевин, Kakkalas Kılavuz, приготовиться к А. Же, Верховьяна, Энтонları, İkkirikayla altı olan kalırlar. Eduard Maksimov'dan Nikita Semyonov son takiptiler. Приготовиться Данилу Уйкунову, Альбермон Кушковермыз. Eduard Maksimov Hakaris Dürü'den komutüstüven arasındaki ilgilendirdiğinden olarak Wanda Nikita Semyonov kapsamı Respublikası mısındağı bölüm kapıştırıcı olarak sebep sarada Mastafonyo Kapsamı Çempiyonu Nikita Semyonov kapsamı bölümde Hakaris Dürü'den sportun master'a Республикаи Бегинунда Туризиона Юрий Константинов Алмастахиде. Сергей Захаров Бегахамас Аркадий Потапов Тағында Адырланлар. Белемлелер Букаберді Тұқуғын келері Крайлақтара біліктірі. Федор Данилов, Василий Самсонов. Василий Кириллов Николас Кулус, Олег Чернов Николас Кулус, Олег Чернов Николас Капсайын 19-сында 36 кейті чемпионы, 13-сында 21 кейті Республикасына, 14-сында 31, 17-сында 59, 21-сында 73 кейті 3 тәуілді балуанса Туризиона. Ендігіна Николас Капсайын 5 кейті кавалера Олег Чернов Кёхынның. Тимур Манкуя, Николай Сипсев приготовится. Эдуард Максимовнан Никита Семенов сонда иккили кыйла төттөч бола аяғы дегендері. Kapsırlıkayda ekseni başınından namdımaya Эдуард Максимов. Sakın Respublika'nın çiğmenleri komandanın tustuğa çiğene. Даниил Иванов, Канкалас Кулус, Айбермон Куштува приглашаются. Биркайбыр Эдуард Максимов катта финал катакары kapsırıyor. Turma. Lele ben. Başa ben lele kutuna. Danilo Ivanov jadi hamai ketana kapsırlar kaki dedik işte. Untuk termodokta hamai kentutan hospital. Pancar şimdi bir sebagai anak kapsırlar şimdi. Sebab sarıga şimdi pasta itu ketela. Pasta kami kita banyak kapsırlar şimdi. Warna berungu kalas kapsayın şimdi kita kapsırlar şimdi. Gruzya, Polsha, Avrupa, Sumatı ülkeden üstürler şimdi. Kalas kapsayın şimdi kulla. Tahu Ukraina untuk kita dirim konstitusiona. Yerim mereka bisa bisa Yahudi yerim konstitusiona absolut şimdi. Bugün kalas kapsayın absolut ya. Bisküvit kreatif sebebi kasih absolut şimdi. Aydın, Vankuş. Kapsayınca wala bawa. Sebetulnya satu satu berapa? Sekarang seperti itu sport. Masalah kapsayın sebetulnya champion dijual. Jadi sama. Apa ini orang? Sama. Anggota siapa yang lagi hadir? Masih bisa. Kapsayınca itu memang masalah utang. Kapsayın tidak kuat kaya. Wanita itu pasti kapsayın bagian apa masih dikit. Mereka malas kuat.
Мастер спорта России по волейболу, мастер спорта России по борьбе сумма, двукратный призер первенства Европы по борьбе сумма, чемпион России Тимур Мункуев, тоғыз арасындағы жауапты кенелері, ұлттық Россия спортын мастера, тарысқа келген Сахар Республикасының 3 тәуілі бронза призері, үйтті 3 жылға Николай Михайлович Дамылдан республика турнирінің сүйітпақ істейтін бронза призері Николай Сипсек меңала сұлуға. Николай Сипсекке игерілері. Егор Попов аяқ бүтірі білімденді. Даниил Юргул, Егор, манда кім дейді? Хамайы үшгейттігіні бітчеті мұппын. Үскілерді Даниил ойбалап қайды дейді оған. Айттың мұнғы. Оны бұғы жоланы бетті қайды барар. Әлі қананға Elçin Maksiman Nikita Khabaran finalga da qilaya qatnashdilar. Bir kaypın Eduard Maksimov Danil Korovkayalarni tashib berdi qatnashdilar. Olganga qapsini qayda Aziya Chempionatning 11 hafta Indiya o'rtagan chempioni Respublika Kitollar Olimpiadasi Respublika Kitollar Olimpiadasi Fyodor Danilov Vihavli Gavril Selevsov'dan Gavril Savinov Vihavli o'rtaganlarning bular приготовиться подготовка Савинову Зарикто Сырендондопову. Elçin Maksimov Ужандан Никита Хабаров Мегалас. Быйыл Николай Николаевич Тарысқа дөрәвді шүйістіргенадамын Ужандан өтіліп республика конкурстуға 6 онақсыз. Николай Тарысқа ядыдан биян 2-шті көлемі тұрылып түйілге өрханы яғына жыл ойдara кейсәлдері. Күйіп Қоғылғандықтар Қоғылғандықтар Elçin Maksimov Күйіп 3 төгілдер чемпион Никита Хабаров bir kayıp final kanatları. Hakayırın elinin doğran güçten bugayı ortamda Kavultustuğu Respublika 3 dönümle balon seferşiyona Mançarı bağlayın mağaratından kütüptük Megalarası Boğut'tan Nikolay Sipsek 9'sunu kızlarında. Kavrularla cıgır Bokbok Kamalas Uanla Sakar Respublika Sport'un maaşlara ayağım götürüyor yurtma. Leonid Sipsek Paris bana bilimlenirler. Elçin Maksimov Nikita Khabarov bir kayıp finalga bakar. Valla Eduard Maksimov Danil Koytonov Kayalantı'da şampiyonu tıkadım bulacak. Şampiyonga yağınayı Kağlasın oğul ehliyetleri o hadır oldular. İlk işleştiğe bir hattırıcılar sertifikat. İşleştiğe hattırıcılar koydan sertifikat. Kapsını kayıpta. Kahramanlıklarına Kağlas kapsacıda Cagır Bappo elde kalan ilk kayalar tüyötücük olan öya halliketlerine komposta. Leonid Sipsek elinliğe Vanda Sakar Respublika'da sportun mastera. Bu şuras ilk duyunca Hütbük kalmak ülkeleri bastırdığı kahayla Paris tarağı gök konuklarından Anadolu Sipsek Joğustan ağlığın belenlerle. Kavruk sağlık diyebilir. Kavruk kıyakmanlık, kavruk sınıflarından kıyakmanlık bu kabiyette dostlarlar. İlk gerekli kıyalakta, tüyütüş olakta.
kapsını kayıttı. Onda bir hıyarda sütpeki giyten kirakata ısta. Bu yılkı İmamiye'nin kupakatı baronsa trizyonu olan üst sahneye gibi Nikita Kamara. Elçin Maksima bu bölümde diğer baronsa medalyin salkı düştü. Ağabey gidiler bir taraftan. Killer 15 kulağına Anadolu'ları Hakan Master'a uyupan kim koyuyor? Uyuhameli. Hakan Sultan'ın Anadolu'dan Master'a yıkayı olan Kemal Master'a. Kavriyon Şahin'in idari şişinin belenmelerle. Kapsını kayıtla, kahvaltılıklar, Anastisya Federasyonu, Wanda Sakal Sultan'ın Kuspat'ın Master'a, Eşya'da kapsayın absolute şüphiyene, Erekette kapıya bir absolute şüphiyene, Kavriyon silip sokman luha. Da kaviyat tıkıla şayetse, da o şeyler yeşçirine bayku, Platon sayına, Verkan Valiuş, Zanipto, Srentan Topa, Бурятия, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Бурятии по национальной борьбе Балилдан, многократный чемпион Бурятии по национальной борьбе Балилдан, трехкратный чемпион этих юношеских игр, абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаргана, Заректо Срендандов, 82 года рождения. Jonathan ini Badan sangat putuskan. Badan ini ulahan harus dibawa Mustafa yang berurusan benar-benar. Sama Lyonya, sama. Atakan lagi. Контролеры делегат. Badan sangat. Видно ли это, Леонид? Wanda Zarikto Srendandov. Контролеры, бенты делегат. Бенты, что делегат? Бенты тут бен. Zarikto Srendandov awalnya kalah dari Badan di dalam atas. Nigar salam dia nawarım. Kristofor tahta Yegor Morozin janı ikkinchi suhbat maqsadida kapsini kaytda bu shuras bir yil maqsadida qahaydi. Bahlan mansab bir yil absolute chempioni suhbat maqsadida Paristada behadi. Anatoliy Sipsak Turchi Yo'loslavda qo'rday aylanlari. Sergey Alekseyev, Alexander Kamilov bilanlar. Jangan tohok kita lagi terangkan dengan Elia. Kehamlawan kami saya berkala bola. Tidak Islam masakan Kristofor apa? Jangan orang yang kaya sekali. Hikai pun. Ini saya kita melakukan sama dengan kita nak kaya kapsuya. Oke, nah, usia kaya itu tidak ada orang itu kan sekarang sekolah sekolah master. Kedai masteratan Nikolai Ivanov dengan orang antara Alexei Sravatsky gereja Nikolai Ivanov
Христофором Танда Егор Орожин Белхаянский. Христофором Сахарс Кулигадан Сүйбеги Томлар Чемпионы. Сүйбеги Үндей Султанда Призиора, Манчаны Призиора. Егор Орожин Сахарс Кулигадан Уахаллах Чемпионы. Он Сахарс Кулигадан Чемпионы Уахаллах Кулигадан Абсолютный Чемпионы. Таста Яргова. Хапсендің көйді Гавриил Чабрин Амма Уанна Ахуатри Аннахтанка Дорон Себедалин Санкутустан Пырабы Умма Василий Сипсев Усалдан Егор Сутаков Амма Алырыланлары Накавион Передовица Чингис Ухинову Бар Парашкову Больше дергай, Ник. Ник надо. Александр Канева, Александр Левелев, Руслан Марков, Белебелелер. Хапсының көйттен, орнына Қолатыр сабыларында финалкада қалды қапсыға бірабылға. Ақыр республикадан 2-інші уақытта абсолютті чемпионы Таста Явыттаны Егор Орожин. Қағбас қапсағайын 5 дәуілді чемпионы. Тоğum eskili yakın, 33 sonra havalandılar. İkili kayıla, bitti oturlar, doğuşları bu kadar kadınlarlara. Bakıyor, bırakıyor şahitse, bası yesen 95 kilogramma. Kiriyol erkotuya buraya diye, Selyon Fyodorov bir tane biliyoruz. Ayşe Yeştiler, Maksim Alekseyev, Belemlerle. Boşey, Sama. Чемпион Российской Федерации по полярной борьбе, серебряный призер Этикиловских игр по борьбе Валентан, чемпион Республики Бурятии по вольной борьбе, серебряный призер Кубка России по вольной борьбе, личном зачете Кирилл Эркатуев, 2003 года рождения. Он в красном трикотаже. Приглашается Семен Федоров Михайлович. Семен Федоров Капсулы көйді, Кахалмындықтан бүлігі баға, Сергей Алексеев, ағылым 5 кило ұяғын. Онда 2 көйілақ, 4 қолақ ұяғын езеттері қонбосты. Александр Лебедев Мирней, Руслан Марков, Мегамарасының ұлалары, Сандан Кирбашаткин, Айсын Семенов білімдерді. Jakıyor bundan da hani hele bu kabirde üyehamını tamamla kanıtlandı. Saddada tarafıma valla ayağımla canım bir toytulağa. Hakir Respublika'nın sportun maaşlara. Hakir Respublika'nın sürpeşliğine denetlerin absoluta şüpheli. Hakir Respublika'nın pühlerine sanık seyirleri Respublika Hanyalı Şempiyonatın prizyona Semen Fyodorov. Elde kalan Semen'e ulaşabilir. Bassan. O kendi kıymet işine bana varman sebedeli insan kutustatlarında ama emeğinden kamalas kapsayı Respublika'da tonyir sürüp bastık ettenir ürün kamışlı değerli lahidimur Yegor Sutaka. Nakabir bir şahitse Çingiz Uhinan Buryakiyev İrman Barashka tanıştığımız Belemlereler finalında kariyet kapsayıga Fyodor Barashka Prokopay Bedri.
Kirill Erkotoyev Bukavirga kahormatan dostlar. Россия комакатус туга чемпионы. Эти Киевское оньо өрүн комиссары жуара. Бурятия республикатын комакатус туга чемпионы. Россия кубоганы өрүн комиссары жуара. Кирилл Эркотоев. Kapsını kayda kahramanlıktan çekiş okuyla Buryatiya ona kalan sebedeliğin sarkı dostlar beraber Allah haberlerden Allah'ın kilegan beş Allah'ın kilegan hilakada kare kapsıyla maçlarda Piotr Paraschka Megalas Prokofiev Petrov Kavalas belenlerler iman kim Mikhail Dejukin İlk dönünce Hüsnullah Şüphedi'den ederken o Kirill Erkotoyev Buryatiya Komutosluva Şüphedi'ne Россия Кубогын дивизиона квалификасында эти Киевское оньо өрүн дивизиона Россия Комутосluva Şüphedi'ne Kirill Erkotoyev Buryatiya Вата Борон sebedeliğin sarkı dostlar beraber Allah Ayşen Neşterep Tadda Максим Алексеев Білік öğrenenlerin ayağın biri kurup Vladislav Sokolov'na belenmelerler. Akıbette Kırgızistan Sandanki Başak'ın kapsırdıklarında başlattırdılar Российская Федерация üstüdürler Prижора. Kapsayında Piyotr Yüksekliği'nin Respublika Oğanlığı Şempiyonatı Prижора Ayşen Semer'i ölen oha. Ağırlıkları almaslar yine doğuşları evkeni katlasmayın. Saskılar Danilov belenlerden köştedim bulasın. Приготовиться Константину Власову, Михаилу Волканову Хакасия, ковер А после этой схватки. Piotr Paraschka Megalas, Prokofiev Petrov Kavalas, finalda kare kapsıllara onun kilere 15 kitten. Hıyaham barışı üyelerine Kavalas olduğunu heyektere bahane dururda. İkisi deşte bir hafta çabukluğunda sertifikat, üç deşte oturttuğu çabukluğunda sertifikat. Ne kadar kıyıp dokuz sırada oturttuğu Kırada bir hafta çabukluğunda sertifikat kahine bulukta. Piotr Paraschka Megalas, Prokofiev Petrov Kavalas, Prokofiev Kavalas kapsayın. Süper Petrov betul-betul 1, 2,
Bualattan bölürüm. Prokofiev Petrov ağır kilemi 15 kilitten aksüstüğünü çimdiyenlerdi. Pyotr Parashka bojonda özgeçte bolonsana gelen gepti de kini kubak süpek kaldan ayına yüzde bir yılda bolonsa tırjora. Hakaylar kurtta hoğbollar kaçırdarsına kebikek ülkelerin görülmüş tırjora. Çakırtas kapsayın ağır mensep genlayı pokur. Olacıların drosanı isterim tırjora. Pyotr Parashka kahramanlık. Kapsaydı kayıttı. Orada finalda da işte Hamalas Hakay'ın altın kapsayıcıda Hakay'ın cahilde hava kapsayıcıda çünküyene orada kopayıp bitirir. Ağırlardan önce finalda da kareye kapsayıcıda uypan kim çıran çıt ve hayır geliyorken tahta. Belemleyenleri gayretli yanına veteranları. Lakabiyan üstüne katolvetsa veteranlı teknolojisi. Туран бег до Чебека в Кыргызстан, потом срена приятель готовится к авианкас тапсырылгай, да? Кök ондоктан бүлүк ая Максим Алексеев. Аян бир ура алмаста бирдей Владислав Сафронов кебелей ырналары. Николай Борисов уйпан Борисов беремнелер. Oyban kim kahramanlık ıskabiyette Mekayol geceki Müslümanlaştır'a eriştirme hükümü yıllar çürüyene mançalı sürgünü iskabiyatını hükümü istiyorlar Mekayol geceki tahta kahramanlık bir kaybet hilal kırakları Ayağım bir kuram almazda bilmeyi Vladislav Sakoralık kemeyi Ayağım bir kuram bilmeyi verirler Toh deski jaga bekerja ke kahramanlık. Maxim Kanadaya taklimit. Bukucu. Maxim Kanadaya. Vladislav Sakoralık. Maxim Kanadaya tebrik ederim gönderdi. Vladislav gönderdi de Maxim Kanadaya'yı. Maxim Kanadaya kebeği bu gecede kahramanlık bu kebeği. Vladislav Saforonov kebeği. İki kebeği olan arkadaşlar. Maxim Kanadaya. Turkiyaga dönüp kumakka tustuğa Tütülmeden kıttılar. Buyban bakalım, Respublika'nı İlker Sulaker'in kaporan sekretyora. Kapsırını kayıtta, Almasta Hindek'ten Evgeye'yi Karnastaya. Orada ilk kayıla, Tüyötacıkola, Kıyahını Yenderger, Komposta. Sağıstılar Danyala, Bumelap'taki hem kaporan sekretyali halkı tustu. Nakabıyor, Apil Ulaşayıpsa. Konstantin Vlašević Kavaskonus и Михаил Балканов, Республика Хакасия. Михаил Балканов, мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион Хакасии по вольной борьбе, призер чемпионата России среди студентов 2014 года, призер Сибирского федерального округа по вольной борьбе Михаил Балканов. Jawabnya dihikiri Kestegin merasa Hakayırını kavuktus tuğa Ağız tırnak çekbiyene Kavalas kapsayan astıfılma Hep 15 lira Hep 13 çekbiyene O hep Allah kavalas kapsayan Bir hafta uskuyken de karıştırıcılara Mançan şirketi ispatlayadım çekbiyene Respublika Hüküm Allah Tüttehindeki çekbiyene Kestegin merasa kahramanlık. Belenleri ağır beşikleri aktarda üyecek gittiler. Ve hayır şeyler Yakap Filippa. Kapsırını kayıtta. Valla ağır gelilen
Ukraina Олимпийском тюркеден доротлыгында турнир соғытық чемпионы Иванкин финалға дағышты. На ковер приглашается ветеран тяжеловесы Туранбек Тайчебеков, Кыргызстан, Батор Сыренов, Бурятия. Приготовится Нурбек Чайкараев, Кыргызстан, Дмитрий Шаринов, Среднеколымск. Жергіліктен кенділер бір қоқы болуын сәбелері тәріқта қағылмандықтары Кыргызстантан ағуын терсіндатыры Туранбек Тайчебеков. Успонлар отырекарна кластақ мастера. Самбаға Кыргызстан мастера. Кыргыз күреш Кыргызстан мастера. Андойду Кыргыз күреш үстігілі чемпионы. Татардар қолдағы тұстылырған андойду үкімістірігері Туранбек Тайчебеков қалмандығы. Одан сакеті Батор Сыренов. Россия спортындар отырекарна кластақ мастера. Чемпионы, Россия ветеран мастерлерин үштігілі чемпионы, Этикиловской чемпионы, Бурятия национальный тұстуға чемпионы. Қағалыс қапсырайғы шекпек қалынға өрғали ағында ветеранлыққа 13 дейттен Александр Улумен бағлайын. Бір құлапәлерден болған сәбедәлі Батор Сыренов кеғылды. Қая кем көйді? Ego hocaları bilimleri bilgilendi. Kemsel gelmeden bu kayaya atın torlu tustaydılar. Kahalmanlıktan Kırgızstan'a Nurbek Çaykara'ya. Ona duyakunduktan sakatı Rusya'nın spotun mastera belki Dmitri Şadirin. Okemnya kapsülü. Maksim Karatayev kemeği mucida. Kapsülü kayıtta belki Dmitri Şadirin. Ona batıran sırrıyla mukatta Korvan Sebedali Burkeheva. Николай Борисов Верхоянский, ой, Бабарыга Беханов, Борис, Максим Германов, Николай Костюминов, Беленделелер. Kapsaydı kayıtında, Vana Sakalı üyette, Kılıdayını, Kamalas Kapsayını, Çempiyene, Elistika Hastalı'la Çempiyene, Kostükün Bulasa, Behanos Uluha. Ömürlerine bir hafta boşta ağabey beşiktaş'a üyelikte bitti kayalar, bitti katırılan boşları Mikhail Sidorov kovalay, Yakov Filipov Amma, Aysel Vasilyev, Alexander Vasilyev belendirenler. Наконец, приглашается мужчина тяжеловесы. Мерген Монгуш Тыма, Леонид Попов, Тартинскулус. Belendirenler Arman Yeşil'e Artyom Sivsev. Мерген Монгуш, 95-го года рождения, мастер спорта России по борьбе сумо. Эльнеганан сумо тустуга Россия спорта мастера, сумоға Россия чемпионы Мерген Монгуш. Кахалмондық, Вана Захабова, Тартаттан спорт мастера, Республика Пережора Леонид Попов. Ол кемге қапсырды кайында, Нехамдастарын ойбаны барыға, ората 15 килоға Корон Сәбедәлі салқы тұстаттырары олға. Абсолютно экологтары сүйшақсыз сосқа барадығар, кемерінің барады бей хулықтары қытымша, Максим Егоров ехәбілі, Николай Костюминов тұрақчын ұрылалары. Анатолий Тимофеев, Сергей Николаев, Беленделелер. Мерген Монгуш Тыма, Леонид Попов, Тарта.
Erken Monkus, Sumaga Arsi Jupiana Prijora, Arsi Potong Mastra, yang dalam kebutuhan itu hari kerja kering. Tawang biasanya harus dibos. Apa namanya? Hak teritorialnya tak kapsai Mastra. Cuma sih punya tinggi kualitas, cepat saja terus cipas itu ketelah. Anda itu pasti orang Jupiana, lagi pokok tahta. Kapsülü kayıtta, warna awam biasanya anak tangga orang sebenarnya sam putuskan berapa Allah, kuandai pemaham Mikhail Sidra, Aisyah Vasilyev gibi hebeli, Alexander Vasilyev usaltan kenaralar. Kapsülü kayıtta kıyafetlikten çorak düşürülden Nikolay Krasnodilov to'g'on beshkilarga ikki ko'yala bir noktada onun sebebi ayandı. Bu kabir kahramanları Respublika Şirketleri Edetlerin Şirketi'ne Anadolu Tafiyeli tam Sergey Nikolayev yahardı. Kapsülü kayıtta çabuk sarıgıdan hiç bağışlayıcı tıktılar andaydı bastı koyuların şirketi'ne hakikam sanatçıda Sport Master'a Lenin Popov tahta kadar da Lenin kaydı. Evvelonlar araban yeştirem ama Artyom Sipsev uzaldan. Приготовиться Мирлан Олу Бахтияр Кыргызстан, Свет тяжелая весовая категория и Балдан Сыжипов Бурятия. Мирлан Олу Бахтияр, Балдан Сыжипов приготовиться. Akhirnya awam biasanya pahala yang terhasillah. Aisyah Vasilyev Yuheveli, walau usah tentang hal dari Respublika Indonesia Alexander Vasilyev. Kaitan betul, kompuk orang sebenarnya kaya jadi maksimal Alexander sebenarnya benar-benar. Мирлан Олу Бахтияр Кыргызстан, Балдан Сыжипов Бурятия приготовиться. Ковер С. Bu kabirga 33 yoshda 15 kg
kayılan bir doktorla olarak kişiler Halis Kurt'un sürpüstürgenleri edeplerin Alexey Nikiforov adına ünlüler düğünde Çempiyona Anadolu Timofeyev Valla Anadolu ilimli federalliği Üniversitesi Sütbük Kavlan Yörgütü Çempiyonu Valla Absolute Çempiyonu Üye bir ünlüden Sevken Nikolaya kapsayıcılar Kapsülü köyde Kıyakunduk'tan yeni kentler yeri Üskal diyen bir istikrator yeri prizyona Alexander Vasilyev. Ağırlarla Denis Максимов sonunda Alexander Semershikov Kamalas. Приготовиться ковер А. Ай Меркен Белешев Алтай. Токтурбай Улу Нурсултан Кыргызстан. Alexey Nikiforov Çempiyonu Anadolu Timofeyev bıyılgı Nikolay Tansker bir yeğen okutustuğu Eriştika'da eşkesli yapmış. Kapsayını köyde Kıyakunduk'tanı Us Altanolu Hultanı Türk Keroy'da Bayağıntay'ın ellerin cehalları bağlı sokuyaçı Nikolay Tansker bir yeğen Eriştika'da bıyılgı Borusya Prizyona Artyom Sipsev. Nakavyor Приглашаются, дорогие наши гости, мастера спорта международного класса, Мирулан Улу, Бахтияр, Кыргызстан, Балдан Сыжипов, Бурятия. Айсер Климеев, Владимир Тимофеев, Тарта, Милли Тоштера, Буковерга, Агарлан. Борис Красный далеко, Мирулан 94 года рождения, мастер спорта Кыргызстана международного класса по курс-кулеш, мастер спорта по вольной борьбе. Серебряные призеры первых всемирных игр Чувашии Мирлан Улу-Бахтияр и Балдан Сыжипов, мастер спорта России международного класса по вольной борьбе. Бронзовый призер России, бронзовый призер Европы 2020 года и Италии, чемпион международного турнира Дмитрия Коркина 2016 года. Хапсыны кöyde Республика Sütbek Kırlan Absolute Çempiyonu Aysen Kelimeyev, sport mastera Tahtaruha. Ağırmanları Aryan Kokulov, nam Alexey Alexeyev Yehavli. Балдан Сыжипов приглашается. Балдан Сыжипов, Бурятия. Балдан Сыжипов, Бурятия. Синий угол. Команда представителлері тігейгендері боқталуғар. Боқталуғар кешасынан түйілгерлік веріләқтігі болуға. Әйне қыран команда представителлері тігейгендер төрәлі дөстәрбет ұлыстарын атым тұтуқтағы спортсменлердің білімлергетін ондыма. Мирулан Улу-Бахтияр Кыргызстан, Балдан Сыжипов Бурятия. Uda saçtıklar dönemlerine
Berlan bunu bakıp diyen Kırgızistan bu gayret etişte. Bu kabirde kapsaydı kayda kahramanlıktan hakarışmıdan ispadı mağazlara buyuvan bakalım. Genel Popov Eristokrat'ın yektaran absoluta çempiyonu Ariyam Kogalep Namluha. Aydın Monkoştırma Siniyugal. Kavyarımız Aydın Monkoş. Gören kabihim Kağlas kapsaya ağızlısından ülke büyük balta geytan absoluta çempiyonu Aydın Monkoştırma Dağıstan. Genelden geliyakta ikide sebiyana bırahanan olmadılan Aydın Monkoş bırakırıydı. Apa ya? Aydın Monkoş. Aydın Monkoş'la kayan. Jadi Aydın Monkoş berapa itu Mister sudah pengelola absolute champion. Itu senjata Morashov соперника Никиты Семенова Aydın Monkoş одерживает победу. Денис Максимов, республика чемпиона Гвейритиста. На ковер приглашается, дорогие наши гости, Айнерген Белешев Алтай, Доктурбай Улундур Султан, Кыргызстан. Белемлерler Евгений Николаев, Александр Захаров. Kapsayının kayıtlı Alexander Alexeyev Bülü Valla üst kayıla altta çıkala ayağın lideri Valla Nikolayev Bülü Sergey Severan Namkineller Vakitke Elçin Maksimov Danilo Ikonov finalda kalen kapsayılara üst kayıla var Kapsayının kayıtlı Altay Bohı Aynergen Belешев. Altay Mintoydu. Kalau takkan itu tahu sisiat dolar tak awal marga Altay güvenen mütübel habiteren bu haber olantong. Evgeny Nikolayev Sultan Alexander Zakharov Çakuskay emerolanları. Andrei Klopkov Aysel Timap belenenler. Oh, teman-teman. Pokoknya ajak-ajak kisi. Hakikaten waktu Rasulullah absolute champion, Republika Rasulullah bir mentak saja Nikolayev Bülü. Warna sakaris boleh situk Allah absolute champion. Sergey Severan. Kemudian sakaris boleh situk Rasulullah bir mentak saja Republika Rasulullah absolute ya. Nikolayev Bülü. Sama saya betul ke ini. Üst kabirge Eduard Maksimov Danilo Ikonov mengasuh pimpinankan dan üst kabirge kapsayılan topluluklara Türkiye yürüyen yaklaşık Максим Долмачев, Александр Калыев приглашается к КВРП. Приготовиться под зонтом Жину Владимиру Федорову.
Ona şüpheki giyinden final kadağısta Eduard Maksima Namuruha. Ona dikide kabarımlıkta çempiyon ettiratımı diyor. Ben yok uymunu bu bölümde diyor. Onun sanıdayın dostu. Üstüne bir hendeler. Gece. Burcu. Atkırı geçeceğiz. Andrea Kulokap Ayşe Nefimap. Andrea Kulokap var. Ayşe Nefimap muama. Kök mutlu. Bu kabirdeki kapsayı kaldı. O kendinden İngilizce'den gönderiyor yönetmen Hüboluğa. Bir готовится к борцу там Жин Монголия Владимир Федоров Мирпа. Öz kabirde toxtamı. A kabirde Ayşe Nefimap muama kararlar. Ayşe Nefimap muama. Kiriyum gidecek asam. Ağabeyde gibi bana belenlenim. Ondan kapsayılan videoları. Ayşe Nefimap muama. Onu sonuna kaçırıp gibi durulup bançalı bağışladık yaradan. Üstahtan kapırıcıyorum. Ayşe Nefimap muama ıgırırlar. Kıyakmındık bilemek biteleri. Ayşe Nefimap. Saha arada 32 yılda çempiyonu Tahtalı'da Alexander Kaloya. Наковер последней парой победа приглашается борцов Дамжин, мастер спорта международного класса Монгольской республики, мастер спорта Монголии по вольной борьбе, призер чемпионата Азии 2016 года борцов Дамжин, двукратный чемпион Монголии среди мужчин. Ванда Владимир Федоров, Акубхадыров. Kapsayının gayda üretim put, Mongolia bağlara, Usportlar Otrikatna Kılasnak Master'a, Azıken Dinleyen Polatlarla Birjona, Mongolia Ödökler Çırpiyela, Ağam Döyletlerin Şüphe 3 soldak Birjona, Batzu Damjin. Bu kabirde kapsayılan büyüdüler. Andrea Kulokap'tan Ayşe Nefimap muama kapsayılan kendini tehlikeli üyelilikten ahırmalığa. Hamandan istemiciler direnetten, yoğaşları, terapide eskemet ulusların, hamandalarını adın tutan tahtalıka belenler.
Это на весь день, да. Команда veriştirildiler, treylerler. Teremit eşkemit, ulu uskut. Atım tutar olaslar kadembelemden, paratka. Уважаемые представители команд республик, улусов, просьба собраться за правым экраном. Уважаемые участники, представители команд республик, улусов, просьба собраться для парада. Республика Саха-Якутия – одно из самых уникальных мест на Земле. Здесь первозданная чистота природы, удивительное разнообразие флоры, фауны и многообразие природных ресурсов. Самый холодный из обжитых регионов планеты, расположен на территории площадью более 3 миллионов квадратных километров. Температура зимой здесь опускается до минус 71 градуса по Цельсию. Якутия – это сокровищница, в недрах которой заключена практически вся таблица Менделеева. Одних только алмазов здесь находится около 90% российских запасов. Но главное достояние региона – люди. Якутия славится именитыми сынами народа Саха, которые в самых суровых климатических условиях созидали здесь жизнь, развитие, общее благополучие. Тыгындархан,
Мазары Базеков, Илья Шадрин и многие другие именитые исторические личности развивали образование, науку, традиции и культуру для развития будущих поколений. Долина Эркене стала местом сосредоточения лучших умов и созидателей мыслей. Именно здесь, на именитой Хангаласской земле, родился и вырос первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, благодаря которому республика получила новое дыхание и произошло возрождение национальной культуры. Здоровый образ жизни, сила духа, развитие национальных видов спорта всегда были в числе первых ориентиров государственной политики первого президента. Благодаря дальновидным решениям Михаила Ефимовича стали массово строиться социальные объекты здравоохранения, образования, науки и спорта. Были проведены первые международные спортивные игры «Дети Азии», из которых выросли современные олимпийские чемпионы Якутии. Стали массово изучать истоки борьбы Хапсагай, воскресли из небытия и предстали во всем величии имена первых батуров народа Саха: Василия Семенова Кюстях-Бахы, Илья Петровича Кондратьева, Засима Степановича Иванова. На родине первого президента возродилась и загремела на всю республику главная арена национальных видов спорта Хангалас Хапсагая. История турнира ведет свое начало с 1979 года, когда был учрежден чемпионат по вольной борьбе на призы Ильи Петровича Кондратьева, а с 1998 года он обрел республиканский статус и начал проводиться уже по борьбе Хапсагай. Со временем Хангалас Хапсагая стал настоящей визитной карточкой Хангаласского улуса. Ну а герои этого ковра становились в один ряд с именитыми чемпионами, легендами якутского спорта. Именно здесь, сегодня, зажигаются звезды Хапсагая. Сюда стремятся для выявления сильнейшего, лучшего борца республики и мира. Здесь ветераны творят чудеса на ковре. Самый престижный республиканский турнир стал местом, где вырастают настоящие мастера Хапсагая. Хангалас Хапсагая – это арена дружбы, величия и мощи республики. Это пример единства великой России. Здесь сила духа, смелость, отвага якутян. Здесь содружество народов, взаимоуважение и трудолюбие. Это взращивание новых поколений, истинных патриотов, стремящихся к новым победам для развития республики, страны и мира. Мы приветствуем вас на главной арене Республики Саха-Якутия, на первом всероссийском турнире. Жере Саха саргытын салай сыбыт, уран кай уята болбут, төрүт сербит олохтоқтора, ытык Саха жана, айқалан уруйдан, өргөйдөн көрсөгүн, жулурга жулурдак, булгуруй басаналак, сол айы сон сурагырбыт, артык айы алдан атырбыт, долан бугатырдарбытын, күстәк быхи бағыстыр бүтін, андай зубыт аттақ қапсағы жыттан. Начинаем парад спортивных команд первого всероссийского турнира Гран-при Хангалас Хапсагая. Приветствуем команду братского народа Монголию. Представитель команды Дамжин Бацул, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион Монголии, призер чемпионата Азии 2016 года по вольной борьбе среди молодежи, двукратный чемпион Монголии 2021-2024 годов среди мужчин. Приветствуем команду братского народа Республики Кыргызстан.
Представитель команды Мирлан Улу Бахтияр. Мастер спорта международного класса Пагыргыз Хуреш. Мастер спорта по вольной борьбе. Приветствуем команду Республики Узбекистан. Представитель команды Маруф Балтабаев. Мастер спорта Республики Узбекистан по вольной борьбе. Республика Таджикистан. Представитель команды Рахмонали Давлатзода. Мастер спорта Таджикистана по национальной борьбе Гуштингири. Чемпион Таджикистана по национальной борьбе Гуштингири. Приветствуем команду Республики Алтай. Представитель команды Степан Кабюнов. Заслуженный мастер спорта по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион международных турниров по боевому самбо. Приветствуем гостей из Республики Бурятия. Представитель команды Зарикто Цирендандопов. Мастер спорта по вольной борьбе. Мастер спорта по национальной борьбе Бухе Барилдан. Многократный чемпион Республики Бурятии по национальной борьбе Бухе Барилдан. Трехкратный чемпион Этигиловских игр. Абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаргана. Приветствуем гостей из Республики Хакасия. Представитель команды Михаил Болганов. Мастер спорта по вольной борьбе, чемпион Хакасии по вольной борьбе, призер чемпионата России среди студентов 2014 года, призер Сибирского федерального округа по вольной борьбе. Приветствуем наших гостей, братьев из Республики Тыва. Представитель команды Айдын Монгуш. Мастер спорта международного класса по сумо. Мастер спорта по вольной борьбе России. Абсолютный чемпион всемирных игр кочевников. Трехкратный чемпион Европы по сумо. Арзылан Лев по национальной борьбе Хуреш. Приветствуем команду Аллайховского улуса. Представитель команды Семен Артемьев. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Чемпион и призер республиканских турниров памяти Давыдова, памяти Аркадия Никифорова, Чакыртас Хапсагая. Приветствуем команду Анабарского улуса. Представитель команды Джулустан Туприн. Мастер спорта Республики Саха-Якутия и Российской Федерации по северному многоборью. Абсолютный чемпион республики 2023 года. Серебряный призер чемпионата России по северному многоборью. Приветствуем команду Амгинского улуса. Представитель команды Александр Кирмагенов. Кандидат мастера спорта по вольной борьбе, чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, двукратный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Верхоянский улус. Представитель команды Афанасий Слепцов. Чемпион республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Виктора Ивановича Ружина. Чемпион культурно-спортивной спартакиады Кубок Арктики. Призер республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Алексея Александровича Никифорова. Приветствуем команду Верхневилюйского улуса. Представитель команды Платон Савинов. Мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики по борьбе Хапсагай, двукратный чемпион игр Манчары, абсолютный чемпион Республики Саха-Якутия, четырехкратный чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Команда Вилюйского улуса.
представитель команды Николай Николаев, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, трехкратный серебряный призер игр Манчары, абсолютный чемпион республики, двукратный чемпион Республики Саха-Якутия, многократный абсолютный чемпион республиканских турниров по борьбе Хапсагай, лучший борец Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай 2018-2023 годов, обладатель Кубка Саха-Арена Азия. Приветствуем команду Горного Улуса. Представитель команды Михаил Иванов, мастер спорта России по вольной борьбе, серебряный призер чемпионата России до 23 лет, чемпион игр народов Якутии, бронзовый призер всероссийского турнира имени Крылова, бронзовый призер чемпионата республики имени Тарского. Приветствуем команду Кобяйского Улуса. Представитель команды Иван Семенов, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, бронзовый призер игр Манчары, абсолютный чемпион первых всемирных игр национальных видов единоборств, абсолютный чемпион Гран-при Хангалас Хапсагая 2020 года, многократный абсолютный чемпион республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Приветствуем спортивную команду Ленского района. Представитель команды Максим Шкулев, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта республики по борьбе Хапсагай, мастер спорта Сахада по масс-рестлингу, чемпион России среди мастеров-ветеранов по вольной борьбе, абсолютный чемпион республиканского турнира Якутского государственного университета, призер республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Романа Цепандина, победитель Кубка Федерации Республики Саха-Якутия, чемпион республиканского турнира братьев Наговицыных, двукратный призер республиканского турнира Гран-при Хангалас Хапсагая. Команда Мегина Кангаласского Улуса. Представитель команды Константин Власов, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, семикратный чемпион Республики Саха-Якутия по вольной борьбе, чемпион игр народов Якутии, чемпион игр Манчары по борьбе Хапсагай, чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Приветствуем команду Мирнинского района. Представитель команды Юрий Константинов, мастер спорта Республики Саха-Якутия, призер чемпионата республики, абсолютный чемпион республиканского турнира памяти Алексея Никифорова, третий призер чемпионата республики 2021 года, призер республиканского турнира памяти Никиты Константиновича Докторова Бочердан. Приветствуем команду Монского Улуса. Представитель команды Айсен Ефимов, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, призер игр Манчары, чемпион республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Халдеева, призер республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Геннадия Попова, призер республиканского турнира Хангалас Хапсагая. Приветствуем команду Намского Улуса. Представитель команды Сергей Семенов, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, абсолютный чемпион республиканского турнира Энгсиэле Хапсагая,
абсолютный чемпион и призер республиканского турнира памяти Петра Алексеева. Команда Нюрбинского Улуса. Представитель команды Айкан Антонов. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Мастер спорта России по вольной борьбе. Призер чемпионата России по вольной борьбе. Победитель республиканского чемпионата по борьбе Хапсагай памяти Алексеева. Победитель турнира Хангалас Хапсагая 2023 года весовой категории до 65 килограммов. Приветствуем команду Аймеконского Улуса. Представитель команды Александр Семейщиков. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Кандидат мастера спорта России по вольной борьбе. Чемпион международного турнира по борьбе Хапсагай Монголия Улан-Батор. Абсолютный чемпион по борьбе Хапсагай на призы Якут-Уголь. Серебряный и бронзовый призер чемпионата имени Петра Алексеева Республики Саха-Якутия. Серебряный и бронзовый призер Хангалас Хапсагая. Бронзовый призер дальневосточного турнира по вольной борьбе. Команда Алекминского Улуса. Представитель команды Михаил Макаров. Мастер спорта по борьбе Хапсагай. Бронзовый призер 21-х игр Манчары. Чемпион и призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Приветствуем команду Оленёкского Улуса. Представитель команды Айсен Семенов. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу. Призер республиканского турнира «Вызов Южной Якутии». Чемпион республиканского турнира памяти Андросова. Призер республиканского турнира памяти Давыдова. Призер чемпионата Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай памяти Петра Алексеева. Участник национальных игр Тыгына. Команда Среднеколымского Улуса. Представитель команды Дмитрий Шадрин. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Семикратный чемпион республиканского чемпионата имени Николая Тарского. Многократный чемпион республиканского турнира Гран-при Хангалас Хапсагая. Четырехкратный чемпион республиканского турнира имени Халдеева. Приветствуем команду Сунтарского Улуса. Представитель команды Денис Максимов. Чемпион республиканского турнира по борьбе Хапсагай имени Петра Алексеева. Чемпион всемирных игр по национальным единоборствам в Чебоксарах по борьбе Хапсагай. Команда Татинского Улуса. Представитель команды Николай Иванов. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Четырехкратный чемпион республики по Хапсагаю. Лучший борец Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай 2019 года. Лучший спортсмен 2019 года Республики Саха-Якутия. Трехкратный чемпион турнира Хангалас Хапсагая своей весовой категории. Приветствуем команду Тампонского района. Представитель команды Джулустан Димустроев. Кандидат мастера спорта по вольной борьбе. Чемпион республиканского турнира Энгсели Хапсагая. Многократный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Команда Усялданского Улуса. Представитель команды Эрчим Макс.
Максимов. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Многократный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Абсолютный чемпион среди студентов по борьбе Хапсагай Республики Саха-Якутия. Приветствуем команду Чурапчинского улуса. Представитель команды Аял Павлов. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Двукратный чемпион и призер игр Манчары. Четырехкратный чемпион Республики по борьбе Хапсагай. Чемпион третьих игр народов Якутии. Многократный абсолютный чемпион республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Приветствуем команду города Якутска. Представитель команды Алексей Николаев. Мастер спорта по вольной борьбе. Призер Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. Трехкратный призер Республики Саха-Якутия по вольной борьбе. Абсолютный чемпион по борьбе Хапсагай на призы братьев Малардыровых. Многократный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Приветствуем хозяев турнира. Команда Хангаласского улуса. Представители команды Прокопий Петров. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Чемпион России. Обладатель Кубка России. Чемпион мира среди малых стран. Чемпион всероссийского турнира Дмитрия Коркина. Чемпион России среди мастеров-ветеранов. Первый из народа Саха чемпион Европы по борьбе Хапсагай. Абсолютный чемпион по Хапсагаю. Чемпион Якутии по борьбе Хапсагай. Двукратный абсолютный чемпион Хангалас Хапсагая. Восьмикратный чемпион Хангалас Хапсагая. Илья Тимофеев. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Двукратный чемпион и бронзовый призер игр Манчары. Двукратный чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Шестикратный чемпион турнира Хангалас Хапсагая своей весовой категории. Даниил Иванов. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Абсолютный чемпион игр Манчары. Чемпион первых всемирных игр по национальным видам единоборств. Чемпион республиканского турнира Хангалас Хапсагая. Ларион Андреев. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Чемпион и призер всероссийских дальневосточных турниров по вольной борьбе. Многократный призер Республики Саха-Якутия по вольной борьбе. Серебряный призер игр Манчары. Чемпион Республики Саха-Якутия по ММА. Призер Дальнего Востока по ММА. Призер всероссийских турниров по ММА. Двукратный абсолютный чемпион республиканского турнира Хангалас Хапсагая. Двукратный чемпион республиканского турнира Хангалас Хапсагая весовой категории 75 килограммов. Пусть национальный вид спорта народа Саха Хапсагай станет символом дружбы и мира, а сила и духа, патриотизм являются фундаментом величия Хангалас Хапсагая. За 27 лет существования соревнований Хангалас Хапсагая стал образцом совершенно нового, высокого уровня. В торжественной церемонии открытия
принимает участие Афанасий Семенович Владимиров, заместитель председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Леонид Николаевич Спиридонов, министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Олег Валерьевич Иринеев, глава муниципального района Хангаласский Улус. Рамиль Габдрауфович Габбасов, исполнительный директор Российского союза боевых искусств, президент Федерации всестилевого карате. Вячеслав Анатольевич Нестеров, президент Федерации национальной борьбы Капсагай Хангаласского улуса, почетный меценат Республики Саха-Якутия, главный организатор турнира. Рескильди Ишанбаевич Шамиев, президент Республиканской Федерации Кыргыз-Куреш, президент Международной Федерации Кыргыз-Куреш. Равиль Уелович Нагуманов, вице-президент Международной Федерации поясной борьбы Кореш и Федерации Кореш России. Тельденов Мерген Константинович, основатель, директор Центра развития культуры ремесел и национальных видов спорта, обладатель государственной премии имени народного кайчи Алексея Григорьевича Калкина Республики Алтай, преподаватель алтайского горлового пения и сказительского искусства. Слово для открытия первого всероссийского турнира Гран-при Хангалас Капсагая предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Афанасию Семеновичу Владимирову. Этот мада Саха-Херин Жона-Хергеде күнді күректегі күтілачырылы. Әгітіне Саха Сирин Салалтатын атыттан, Илтүмен атыттан, бастакы Всероссийский турнир Хангалас-Капсагай ахлытынан идетик истендик аддалипен көмілді. Уважаемые любители Капсагая, дорогие наши участники и гости первого всероссийского турнира по борьбе Капсагай, Хангалас-Капсагая, разрешите вас от имени руководства республики, от имени Государственного собрания Иль-Тюмень, от себя лично приветствовать и поздравить с открытием первого всероссийского турнира Хангалас-Капсагая. В Якутии нет такого юноши, такого мужчины, который не пробовал себя в этой любимой народом борьбе Капсагай. Сегодня, когда мы 27-й раз проводим на новом уровне турнир Хангалас-Капсагая, я думаю, что те, кто приехал сюда на соревнования, те, кто пришел смотреть, наши гости, конечно же, получат огромное удовольствие от того, насколько мудрый народ Саха оставил нам такие прекрасные национальные виды спорта, как перетягивание палки, национальные прыжки, настольные игры и, конечно же, борьбу Капсагай. 27 лет назад у истоков организации этого турнира стояли люди, организаторы, преданные своей хангаласской земле, любящие спорт, талантливые организаторы. Это Сафрон Прокопьевич Тимофеев, в тот период работал председателем спорткомитета Хангаласского улуса. Это Афанасий Иванович Ноев, который сегодня здесь присутствует в ранге министра культуры. В тот период он был одним из руководителей Хангаласского улуса. И постоянный спонсор и меценат Никифор
Николаевич Петров, он тоже сегодня здесь присутствует. Давайте их поприветствуем. В турнире мы всегда вспоминаем своих именитых земляков. Это Василия Дмитриевича Семенова, Кюстак Багы, Илью Петровича Кондратьева. И в честь их здесь на ковре в силе и ловкости, смекалке и сноровкости соревнуются наши спортсмены со всех уголков нашей необъятной Якутии. И сегодня у нас в гостях представители зарубежных стран и наши братья с Алтая, с Хакасии, с Бурятии, из Тывы. Давайте мы их еще раз поприветствуем. Турнир Хангалас Хапсая помнит своих лучших из лучших. Конечно же, среди них были хангаласцы. Это Петр Ефимов, Вячеслав Константинов, Сергей Владимиров, Прокопий Петров и те, которые сегодня стоят рядом с ними, представляют хангаласскую команду и будут славить эту священную землю. Мы преклоняемся перед теми спонсорами и меценатами, которые всегда откликались на просьбу. Али Завидович Мамедов, вот он на балконе сидит, не пропустил ни одного турнира. Все 27 турниров он посещает и смотрит. Прекрасно разбирается в вольной борьбе, и я в этом убедился сейчас, когда рядом с ним сидел на трибуне. Это Петр Васильевич Иванов, который вдохнул новое дыхание в турнир Хангалас Хапсагая. Долгое время был президентом Федерации борьбы Хапсагая. И, конечно же, сегодня первый всероссийский турнир одним из организаторов на протяжении последних лет и меценатом является Вячеслав Анатольевич Нестеров. Я думаю, что пусть этот турнир всегда привлекает тех, кто может, кто должен помогать и развивать наши национальные виды спорта и борьбу Хапсагая. Давайте мы их тоже поприветствуем и поблагодарим. Но министру спорта, тоже Хангаласу, пожелаем, чтобы первый всероссийский турнир заложил новые традиции, открыл новые имена в спорте и продолжался также развиваться, как и он развивался в предыдущие годы. Я желаю спортсменам успехов в спорте, успехов в турнире, болельщикам насладиться прекрасными схватками, увидеть своих любимых борцов, организаторам хорошего и четкого проведения турнира. Первый всероссийский турнир по борьбе Хапсагай, Хангалас Хапсагая, объявляю открытым.
Дорогие гости, дорогие друзья, первый всероссийский турнир по борьбе Капсагай Гран-при Каңалас Капсагая открыт. Слово предоставляется министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Күтөгүнөн күндө спорту таптаатчылар бейги бир эмес өбүлүр капсагай көт сөбүләтчиләре сакабыз черин олоктоктора баргытын оттон бу бейги иртар камыт оннотон правительство физическая культура на спорт министерствотун атыттан күрөктегибит аалыбытынан итетик истендик агадырмын көңүллөр Сүрбәттә ыланнара түгөр 1997 елларга Каңалас Капсагаяттан Каңалас Сиригер бастыгытын өтүлүбүта бу сүрбәттә тукары Каңалас Капсагай көрөктеги бәйтин бу сакайригер әлбәх кыттачытынан үчгәй тәрәһеннән сайтан кәллә онытын бу бүгүн биги сакабыз черин кинигер жукускай коракка бастыкы Россия тагыннах көрөктегитин ария торобыттен деп барын Бүгін бияқа әлбәқ өжеттар кәлілер бары көрттігіт, ол көрттігіттін Монголияттан, Кыргызстантан, Таджикистантан, Өзбекистантан кәлін күттіні лағажалар онытын атын регионлардан бұл Россия регионларда кәлін күттіні ұланлар бейгі көріктігірден кергеті ажалар жен әтек барын. Онын бейгі өжеттар бұттығар бастатан тұран бары мақтаны яқарын, онына кенлері тон манна кәрбеттерінен ұрудоқарын айқалдақарын. Билерге күрдөгөттө бии сакайригер национальный көрүнгөр биз айталлар, ол күрдөгөттө мастаттыгыбыт, андай туга таксан билген биллер, ол күрдөгөттө бу билген бейгеме саңа сүйрән киллерен Каңалас Капсагайыттан сагалан Капсагайы Россия тахымыгар онотон андай тахымыгар таарыргатын үлелиякпеттен эйка этебин, онотон бу бүгүн келбет өлжүттарбыт онно көмөлөктөр дедик барын. Онон давайте мы еще раз поблагодарим наших гостей, которые сегодня присутствуют и будут помогать развитию Капсагая нашей республики и вообще в России и во всем мире. Онон баркимлерге өжеттар бутигар усакалы уруй! 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 Кал, айкал, айкал! Күрәктәчеләргә бәгать белемгитен көндөрүн ким күчтәх ол көйдөн мактал. За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд грамотой главы Республики Саха-Якутия награждается Нестеров Вячеслав Анатольевич, генеральный директор НХЗ Групп. Благодарственное письмо Министерства физической культуры и спорту Республики Саха-Якутия вручается Соловьевой Альбине Петровне, старшему инструктору-методисту муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Хангаласская детско-юношеская спортивная школа. Слово предоставляется главе муниципального района Хангаласский улус Олегу Валерьевичу Иринееву. Эдиктабылдак жолдо жугускай көрөт олоктоктора эдик маны өржеттара күрэх кыттыглаактара бийдöдүлаактырым Каңаластар барыгытын Каңалас луун жаалтатын 19 бэм апыттан Каңалас луун жонун сергетин атыттан Маңнайгы Россия тахымна Гран-при Каңалас Капсагая аралыбытынан идейтеги сеннег агардайдыбын көңүлләр. Кыржык дағаны бұ сүрбәс әтті хыл тұқары Каңалас Капсагая республика бір бастың көреға болан кәлі, оныттан бұ бұйылғаттан жолда жоғызгай көрекка төрүт өбөгебит Каңаластар бәбіт сирбедер ұлпыдығар үйден әрбетінен мен барға мақталбын білдер япын мағарабын республика салалтадығар, оны чоғалан спорт министрігер Леонид Николаевич Спиридоновка, оны Капсагай республикатағы федерация дегар чоғалан
Нестеров Вячеслав Анатольевичка бу тәрәһіне тәрен үйден әрбіттен из дуғабыттан мақталбы миллеревін. Бу быйылгы тәрәһіне тон білден тұрар манна әлбәқ сүбә мұньяқ болғыта ол күрдік аспыт сайын бігі республика бұд қапсаға жеттара маңнайғы национальный көріңдер Россиятағы турнирге баран кыттан қапсағайға бары үндік сетейіне көрдерін атын арас регионларға таз дойду представителлері бұл қапсағайы сөбіләнлер олның біхін ғырыбытын ұлынландар күн бүгін бұл бейхенче спортсмен кәлін тұрар. Оның себәстен бұл ағағас российский турнир оңырабыд, оны жоллау жүгізгей көрікі бұл үс көберге тоқтағаны атын Россия тағымнақ, андайду тағымнақ көріқтерден намыға оқ бұлықтақ тен, оның ұттын білім бұла бұйырнан барда өлі бары тұрар, оның бұт әрәхін мантаныла сыллата жүгізгей көріққатын бұлан бұйырнан болу қаңалас қапсағайын атыда тұруқ бүттен. Инетен тұран ұттын бұл қаңалас қапсағайы ұрық-ұрыққатын Илья Петрович Кондратьев бір егерден, оны бігі бұл кәнекі 3 сылға өсі 15 килағылыме абсолютнай келдерәмет ол күрдік күйістәқ бағы Семенов Василий Дмитриевич серейненігер күрдіған тұстуға абсолютнай чемпион бігі бейді дұлақ бұд атын үйелдектәқ бұд кене атын ататықтақ бұд тен сыл соруқ тұран бұжан мұд аттарын хембір өрі тұтан мұд қаңалас қапсаға бере мәдже кене аттарын үйетіте денеті бұд. Оның сақа сарынлара сақа қапсаға жеттері бұл күйістәқ бағы Илья Петрович Кондратьев күрдік бұл түхедаған әлбәқ атын регионтан, атын дойдуттан күттілақ күрақ болбытнығын бейі бәбет көрімметін көрдіректәқ бүт, онына кайыны сетектәқ бітчен. Барғытығар үшігей кірғыбай кейсілері көрдіргітігер кім мындыр, кім жарықтақ, кім білімнақ кайдын жен. Бай оларын. За эффективное и плодотворное сотрудничество в рамках подготовки и проведения мероприятий первого всероссийского турнира Гран-при Қаңалас Қапсағая благодарственное письмо вручается Спиридонову Леониду Николаевичу, министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Награждается Пахомов Михаил Дмитриевич, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Награждается Васильев Геннадий Анатольевич, директор Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары. Слово для приветствия предоставляется исполнительному директору Российского союза боевых искусств, президенту Федерации всестилевого карате Рамилю Габдрауфовичу Габбасову. Добрый день, дорогие друзья! Позвольте от имени Российского союза боевых искусств поприветствовать гостей этого большого праздника боевых искусств. Также хотелось бы поблагодарить организаторов и выразить огромную благодарность и низкий поклон тем людям, которые на протяжении многих лет несут этот флаг борьбы Хапсагай. И, как говорят у нас в республике Саха-Якутии, махтал. Слово предоставляется президенту Федерации национальной борьбы Хапсагай Хангаласского улуса, почетному меценату Республики Саха-Якутия, главному организатору турнира Вячеславу Анатольевичу Нестерову. Нөреннергі биллиардылақтарым сахам жана, оныңырлағы жеттар. Мы приветствуем вас
всех наших дорогих гостей и братьев тюрков со всех уголков, которые принимают участие в первых всероссийских турнирах Гран-при Хангалас Капсагая. Сағам жолы әйіқанан бейіму терьер бөлік бары түмсен. Сақа Капсагая хайындың ден Россия уровнер тахарды өт. Мантан хайын барғытын Кыргызстанға Исык Кульга анды чемпионатыр кәтәхәбет. Барға мақтал! За активное и плодотворное участие в первом всероссийском турнире Гран-при Хангалас Капсагая, популяризацию и значительный вклад в развитие национальных видов спорта благодарственным письмом награждается Иринеев Олег Валерьевич, глава муниципального образования Хангаласский улус. Награждается Шамиев Рыскелди Ишенбаевич, президент Республиканской и Международной Федерации Кыргыз-Куреш. Награждается Габбасов Рамиль Габдрауфович, исполнительный директор Российского союза боевых искусств. Слово для приветствия предоставляется нашим почетным гостям из братских республик. Президенту Республиканской Федерации Кыргыз-Күреш, президенту Международной Федерации Кыргыз-Күреш Рыскелди Ишенбаевичу Шамиеву, вице-президенту Международной Федерации поясной борьбы Куреш и Федерации Куреша России Равилю Уеловичу Нагуманову, основателю, директору Центра развития культуры, ремесел и национальных видов спорта, обладателю государственной премии имени народного кайчи Алексея Григорьевича Калкина Республики Алтай, преподавателю алтайского горлового пения и сказительского искусства Тельденову Миргену Константиновичу. Добрый день, уважаемые почетные гости, уважаемые организаторы, уважаемые судьи, уважаемые зрители и, конечно, участники этого первого турнира по вашей национальной борьбе Капсагай. Я привез вам привет из братской, на самом деле, республики, из республики Татарстан. Я представляю Федерацию Крэш России, это наш тоже был национальный вид спорта. И желаю, и хочу, и применим все усилия для того, чтобы эти виды спорта всегда встречались на таких крупных и хороших мероприятиях. Также разрешите поздравить, я считаю, двух главных людей, которые жителей Саха-Якутия, которые действительно внесли свой вклад вообще в развитие спорта в вашей республике. И это наши, надеюсь, будут партнеры на многие годы. Поэтому мы открываем здесь свое отделение Крэш в республике Саха-Якутия. И разрешите поздравить памятным подарком, во-первых, министра спорта Леонида Спиридонова.
и первому вручить вот такую символическую футболку борца Крэш, с именную футболку, где написана фамилия вашего министра. А также главного организатора этого турнира, нашего хорошего друга. Надеюсь, что мы с ним... Это начало только нашего пути совместного. И что мы не раз, представители Крэш, будем в вашей республике. И также приглашаем вас в нашу республику. И на следующий год у нас запланирован федеральный Сабантуй, который пройдет в 2025 году в вашей республике. Также хотел бы подарить подарок от нашей федерации Вячеславу Анатольевичу. Еще раз разрешите пригласить всех в нашу республику. Всем удачи, а самое главное, борцам показать свой наилучший результат. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники, борцы. Сегодня Якутске, я думаю, праздник большой. Капсагай – это национальный вид спорта Якутии. Я первый раз в Якутске. Я первый раз почувствовал холод и доброту народа. Пусть братское государство Капсагай развивается не то что в Якутии, пусть в мире тоже развивается. Уважаемые организаторы, организаторам большая благодарность, министру спорта, меценату, другу, президенту Федерации Капсагая Вячеславу Анатольевичу. Этот праздник то, что пусть продолжается праздник. Думаю, у нас в Кыргызстане в августе месяце будет большой турнир. Этот праздник тоже, пусть в Кыргызстане тоже будет. Спасибо вам. Хотел министру спорта Леониду Николаевичу у нас этот национальный камчи, это камчи величия, власть, где камчи шайтанов делать нечего. Благодаря вашим руководством развивается Капсагай. Другу Вячеславу Анатольевичу тоже
Иван Еремеевич Федотов. Жакшылар, Алтайдан жан эзен Саха карындаштарга. Здравствуйте, братья Саха и братья, приехавшие принять участие на первом всероссийском соревновании Хангалас-Капсагай. Мы очень рады, что приехали из Алтая познакомиться с богатырями, батырами наших братских народов, что увидеть культуру, традицию, сохраненную братьев Саха. Хотелось бы сказать, мы из всех времен, исторических времен, с одной крови, братья, она никогда у нас не прервался. И хоть нас разделяет километры, расстояние, но мы всегда вместе. И хочу пожелать народу Саха, чтобы всегда развивался, никогда не болели, а Капсагай шел только вперед, объединяя наши народы, чтобы мы вместе развивали свою страну, вместе развивали свои регионы и вместе идти в будущее. Как у нас говорят, наши лошади на одной коновязи. Хочу пожелать нашим братьям и преподнести наши дары Алтая. А дары это есть природа, есть его питание. Чтобы у моих братьев, идущих вперед, всегда было здоровье, как вечный синий тенгри. Вячеславу Анатольевичу, нашему большому брату и брату народов Алтая, алтайского народа. Главе Хангаласского улуса Олегу Валерьевичу. Наш путь алтайского народа давно уже заложено через Улонхо, через героический быт алтайского народа. И сложилось путь так, что мой друг Субедей, министр культуры, министр спорта Республики Тува, позвонил и говорит, это год назад, что, говорит, сейчас тебе позвонит человек, и этот человек оказался вашим министром спорта, и благодаря этой данной звонку мы идем в будущее. А народом нашей соревнования
народом Саха хочу подарить песню о дружбе, о родине и о его будущем. Мы благодарим наших почетных гостей и просим занять свои места. Самые сильнейшие ботуры будут награждены уникальным поясом абсолютного чемпиона Каңалас Капсагая. Над созданием пояса трудились мастера с золотыми руками. В центре пояса изображен рысь, уверенно
идущий прямо к цели, к победе. Рысь – это символ Федерации Хапсагай Хангаласского улуса и турнира Кангалас Хапсагая, символизирующий силу, гибкость и острый ум. Именно такими качествами обладают сильнейшие хапсагаисты. На груди абсолютного чемпиона будет красоваться эксклюзивная медаль, инкрустирована якутскими бриллиантами. На медалях представлена официальная символика турнира. Национальный колорит медалям придает якутский бриллиант, который символизирует благородство и силу духа. А также победитель получит батыя, изготовленный лучшим мастером Республики Саха-Якутия. Bugün doydu ta herkeni koçada Kangalas hatanın hüyetleri hüyağa Sügürü südü sirke çoğun Kangalas ka Kerreşirken çarite keskili kerehen Ay kallana dur Ay yüzüne erkene Uruydana dur Uğurdaydo Kanalas Kallana dur Ay yüzüne gene Uruydana dur Uğurdaydo Kanalas Üyelerge hürrege bil Hitageter ilgit melcesbeti menege Surallı bat suruktar Oyulanlık hocuastara Kanalas kayalara Toskul butu tuahuta Ay kallara dur Ay yüzüne kerkene Uydana dur Ulu doydu Kanalas Ay kallana dur Öfkeni, öfkeni, öfkeni Uruydana dur Amalas, amalas, amalas Ay kallana dur Öfkeni, öfkeni,
За комментаторский стол приглашается заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Сунтарского улуса, кавалер медали знаменитого комментатора Советского Союза Николая Озерова, легендарный спортивный комментатор Александр Васильев Кердюген. Пожелаем нашим ботурам ярких схваток, справедливого судейства и Ее Величества удачи. Пусть победит сильнейший. Вместе спасем мир спортом. Jere doğuttor. Bülüger üçügeyi terehen kennetten kürenna kurakta bitin salgı ıtabıt. Tönce 990 ağısıllahka. Pokrovska korakka spot salada da huagadakna Alexeyevich Mastaka bakıtta. Kultura jeten kıpkırağız. Sığanatıgar bu Kağalas kapsağaya ambastaki turniri hağalabıpıt. Tönce 990 ağısıllahka bastaki turnirga. Onna kultura jetiger hütbetçereki köreçi gelbidete. Olonu bihigi bu Kağalas kapsağayı halgı tabıttu huaktu diyentere hengennetten. Je kören kebihin bu bugün bütün Asya'da turnirga kopulayan Südbe hettis turnir ıtıldı bıtıttan bihigi Alexeyevich Mastaka bakıtta olus üyerebit uanna dolguyabıt. Atık tavılla kayvit Alexeyevich Mastaka het tuana ağız sahan tolan bilgen televizyerinden bu tehilgeni göre olurur. Ottan men bu hütbe hettis tögülen ıtılda turnirga ikkitin erekat öten hütbe beheş tögülen hağılır bın kanılla. Kaverge ağırlarları. Ağuam 5 kilolak ercanlarga bihanna alttaki kihe hağlabadıgarı biddi kayalak biddi kotulu ovalatları bölökkü. Kiril kitçige asap almastaq mirney ardidastiki verap guarnayoluha ağırlarları. Yoris yergin keskil iliyonop belemnelerleri. Bu kaverge orta kahıtarı tühülge bitigeri. Ağırlarlar toğuan kila ıyahanlaqtırga Atıktavılla veteranları 16 ola hağalabıtları garı biddi kayılaq, biddi koturulaq boğuştarım. Maksat Jomanaliyev Kırgızstan, Maksimish Kulop Ленс приглашается к КВРБ. Приготовиться Юрию Константинову, Сергею Захарову. КВРС. Мужчины до 85 килограммов. Их было 56 участников. Тühülkege ağırlarları ikkili kayalaq ayağı liderleri. Semen Artemyev Allahyakha, Janibek Ulu İstanbul, Kırgızstan. Semyon Artemyev Master Sport Республикасы Якутия Allahyakha Ulus. И Janibek Ulu İstanbul, Республика Кыргызстан. Приглашается КВРС. Bu kaverge ağırlarları Maksat Jomanaliyev Kırgızstan, Maksimish Kulop Ленск. Bu kaverge kıhalman noktana Maksat Jomanaliyev Kırgızstan beğe kiriğe.
Утассаачыта Максим Ушкулёв, Ленинский. Өскөбергі Семен Артемьев Аллайыға, Жаныбек Улу Истанбул, Кыргызстан. Жаныбек Улу Истанбул, мастер спорта Кыргызстана по вольной борьбе, финалист чемпионата Азии, призер чемпионата Азии, Жаныбек Улу Истанбул. — 2005 года рождения, Жанбек Улу Истанбул. Күйақмындықтан кейтті көден көбейін. Қапсыны көйді, күйақмындықтаны Арвидаш Никифонов горный ұлуға, үйтті бейріс манчарыс патриянатыны өтчаттарға призера. Аңырыланлар Сақыр Республиканы спорттың мастера республика өрін көміс призера Юрий Сергин білуді қуға, Кескіл Ильинов әжіген әржігені. Бұла Сипсеп Арқан Максимов білімнелелері. Максат Жумалалиев, Кыргызстан, и Максим Ушкулёв, Ленинск. Максат Жумалалиев, Кыргызстан Республикатыны спортын мастера, Максим Ушкулёв, Ленинский, Россия ветеранларын көңілтүстігі чемпионыны дүғатынылла. Россия спортын мастера, Қапсағайқа хақының спортын мастера. Оны тағынана республика ветеранларын мастаты өтігері үрін көміс призера Максим Ушкулёв көқмындық. Қапсығыны көйді, хақы беқоғы Максим Ушкулёв, онны тұқуған келелі ұтықтавылла ветеранларға 16 бол ағылабыттырған бұрғансы медальдекі әддәқті қаддылыр. Ағырыллалары Хақы Республиканы спортын мастадыра Юрий Константинов алмастақ мейінней Сергей Захаров меғағалас. Гаврил Савинов үйәбілі бенемнелер. Приготовиться за ректо Серендандопову в Бурятия Христофору Христофорову. Тата приготовиться ковер Б. Семен Артемьев Аллайыға, барын Аллайығатыны бұлағын көретші көтіған тақымыда, Хақы Республикадан Қапсағайға ұспордыны мастыра. Отасачыты Кыргызстан беғі Жаныбек Улу Истанбул. Сергей Урожин, Аркадий Колосов білімнелелер. Қапсығыны көйді, білуді қоғыттаны Сақыр Республиканы спорттың мастера республика өрін көміспейері Юрий Сергин. Ағырыланлар бұла Сипсия, Ушалдың Арқан Максимов Юрба. Приготовиться Олег Черномов, Ханкаласский Луз, Тимур Муркуеву Бурятия. Ковер А. Бұла Сипсия, иккідуінча шүндері сұлақса недігер. Ушалдан ерігенді қалдайын үстіңгі турнирін призері. Орнаны Пойдырдуна Арқан Максимов. Семен Артемьев құтыдай тоқығына. Амматыр спортын ятыда спорт мастера, Дастатыда 2005 жылларды жоқ. Кыргызстан Республикадан құтыштығы спортын мастера, Азия континентінің призері. Бұқарердің қағылымдығында спорт мастера Юрий Константинов мейірмей, спорт мастера Сергей Захаров меғаласқан салынар.
Ышкаверга капсыды кайда Азия континентінің призері спорт мастера Жаныбек Олу Истанбул, Кыргызстан Республикада. Уатта үш кайыланан 60 оланан аяғы лидері болла. Ағырыланлары Сергей Орожин, жағы спорт мастера Аркадий Колосов Ленский, Василий Кириллов, Николай Шипсев беләләләләр. Буковерка Кахамондуктан Тустан мастер Юрий Константинов, университет Милдейден филиалының директоры физкультуралық журналы. Сергей Орожин, Ышкавергаларынан республика иккітібірлі призері, Кототойты қоғуна жағуыла Сергей Орожин Ышкаверка Кахамондуктан таққан ел. Университет ағаш төлгетін абсолютті чемпионы, білугі баланмен сәтбейін абсолютті чемпионы. Kapsayılı kayıtta elikenten veririz. На ковер приглашается Олег Чернов, Каргаласский УЗ, Тимур Манкуя, приятия. Аян Петров, Леонид Сипсяк приготовится. Kapsayılı kayıtta Легаластаны Kapsay Федерацияның Куванға айна призера. Ишчалы министрсе төлгәдіңді олған төлгәдің чемпионы Сергей Захаров спорт мастера. Гавриил Савинов, Яхебелі Кремліндіктен ғырылдар. Приготовится Заректо Стевердандокову Христофору Христофорову. Гавриил Савинов, Яхебелі Кремліндіктен. Гавриил Савинов, Тюрьмяна Хаус. Гавриил Савинов, Яхебели Меха, спорт мастера, Утасачида, Яхеджанаттан Бакки Самсонов, Баяханды Улутана, Гавриил Савинов, Баяхайны Эдер. На ковер приглашается Заректо Сырдандова, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Бурятии по национальной борьбе Павелда. И мастер спорта по обсираю Христофоров. Да. Заректо Сырдандова, Ахуан Микаллантарев, Тёртон Микаллантарев, Утасачида Тарактава Аягдын спорт мастера, Республика Юнилар чемпионы, Манчары призера Христофоров. Буковерка мәлімдерелер финалда да қарайын қапсыйға Федор Данилов, Гавриил Селепсов. Аяғын чемпиондарға қағалы солғын әйеттері обағын тұрғатылар. Аяғын екі сесілерді bir haftın cevabıyla sertifika ayları oluklara, üç seslerine 30 gün cevabıyla sertifika ayları oluklara. Bu kadar Petrolojada Российская Федерация физико-культурного спорта Тойгуна Петр Сурдалов. Бияңға тоғуан келеға 16 кейттен финалға таққыры қапсыған ғырылалары Азия континентінің чемпионы Федор Данилов Яхебели, Ванна Россия спортын мастері Гавриил Селепсов намылуға. Білімнелелер бұлатын савынап Егор Орожин.
Ол кемге Қағаластаны Томпаботыра Россия Республика мастера Қағалас қапсағайын чемпионы Төттігілі призера Республика чемпионы призера Олег Чернов қағылмындықтан тұстары. Ол кемге Үсківерге қапсығыны көйді. Хақы Республика мастера Берқаян бәдді Хақайрын үкітігілі призера Сергей Рожин. Аңырылалары Василий Кириллин, Николай Шипсеп, Мегахалас Богостера, Үсківерге. Иккілі қайылақ төтті шықолақ аяғылы дедірі. Жегер бапып, барыстара білімнелелер. Kapsığını Akıverge Европа сумаға иккідігілі призера Россия сумаға жемпионы Тимур Монкоев Украинда Олег Черновқа орай айқал болуқтың. Республика юбилейлық призера, Республика чемпионлық сүйіппестілігіндегі әдәмдері чемпионы Аян Петров, Аспетедегі бүлігі қоғған бүйбаттығылыға бірейін чемпионы. Онда әйбіғаныр өлі, Янин Сипсек, Жоғыстандығы бейсім Александр Карлилар білемдерелі. Ағатбақалардың бұл жәйді ғолайттары өттемөктенлері, шүйіс ақсыз кабинет қағанен білейдені оққым. Абсолютно 300 төгінча, 2 несігі 100 төгінча, 3 несігі бір төгінча қабай қағайындағын кәне өдаларын. Ол кәмге Мехалас олаттары бағалай керелден, Николай Шипсек кейселер, еккен Мехалас командалықтан федерация қоғын чемпионы триллиондары. Эдекран туақта әйіркейіне ол кеші, еккелік медика яла әйяғын легендері. Жегер бапы, барыстара білімдерді. 108-й кабинеты заканчивается запись на абсолютное первенство. Кто хочет бороться за абсолютное первенство, может подойти в 108-й кабинет и записаться на абсолютное первенство. Абсолютному чемпиону ждет 300 тысяч, второму призеру 100 тысяч, третьему призеру 50 тысяч рублей. Капсулы крылья идет по нему. Жоғыстан дәрімесін қуарлай, Александр Канилов өліғіне әғылылары. Александр Лебедев, Сандан Кермаша Ақкені, білімдерілер. Ол кәмге қапсылды кәлді. Уанна тоғын кәлді. Үхірлайдың аманға уанатты кейіндері финалдыға ұстап, ерішері қапсығайын апсылында жүрбері, еркелге қамдерді ең апсылында жүрбері, Россия Республика мастера Гавриил Селенцов'ға. Гавриил Селенцов'ға ұбағын тәхілға кейлерлері, бұл тәхілға бір автор қапсығыға кейлерлер болатын сауына кейлер. Сандан Кермаша Ақкені қағылы сұлуға. Састылан Данилов, Михаил Балканов приготовится к КВН-А. Састылан Данилов Мирный, Михаил Балканов Какаши приготовится к КВН-Б. КВН-А. Састылан Данилов, Михаил Балканов Какаши. Дедоватто. Бұл КВН-ға қытағына қапсығы. Үйді әлі бейіштан үйректігініктер үйәмін үйттен болатыған сауынап, үйәжағыттан Егор Рожын. Болатыған сауынап кеңгелемін сақайын 15 жылла абсолютая. Егор Рожын сақайын 10 жылла абсолютая. Яйны қанат сақайын ұқытуып күштәқтірі болатыған сауынап үйәмін үй. Тегер
Hilada kaya kapsayılara. Barıda adam Cekor Oroj'un Kamalas kapsaya Respublika'da doğruyor. 5 devilla şempiyona alın geriye hatta. Sandar kirmaşakken bırakana doğru kutulan Alexander Lebedev almastah minday bırakayını bitiher. Alexander Lebedev bırakayı. Özkemerde kapsayını kayıtta Nekhan Olastanı kapsay finansının kuban kahayına triyola bahalayı kirilin. Rakamıyorum Afrika şahitse Saskılardan yılan yerini Mikhail Balkana Мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион Кавказии, перечет чемпионата России среди студентов 2004 года, перечет Сибирского федерального округа Михаил Балканов, борец синим тренером, КВР А. Же Саскалан Данила Алмастар миндай бала. Той тутуган Алмастар миндай бастырмастыра Аркадий минги береберин чемпионы пережуана. Ванна Каплас Капсайга федерацияны өткөнөйдөн табылуу. Тагайрген жегенкен Капсайген Амбастар Капласын өткөнөйдөн Алмастар миндай текелен жегенкен Амбастар Массында кайына болуп Саскалан Данила Акаверге калганды. Joan Starcı'da Kakasiyet'ten Arasiyos Sport'un Master'a Arasiyos Türkiye'den Türkiye'ye Kakasiyos Türkiye'de Sivil Federal'de okulup Türkiye'ye Mikhail Balkanov. Kapsayını kayıtta, Vana'da ulan gelirler atıktan layıdanlarga, Vana'da kayıtta final Katarısta, Arasya Vana'sa Respublika'nın Sport'un Master'a, Respublika Absoluta Şempiyona, Kamışlar Kıdan Kıdılır, Olan Konuşturuyla Hıvan Absoluta Şempiyona, Bankolen'de bu Respublika'dan Ağaç Türk'adınlık Güdürüller Şempiyona, San Petersburg'da Ağaç'ta Tuzluka Festivali Şempiyona, Polatay'ın Sağla. Приглашается борцы весом 95 килограммов. Четвертый круг. Кирилл Энлотуем Бурятия, Максим Алексеев плюс. Аял Виногуров, Уйбан Барыхат Белемленеле. Александр Васильев. Kapsayını kayıtta, bu kadar kahramanlıktan Kirill Энлотуем Бурятия Республикa'dan. Ona bulunması bedelli insanlar tüzden beraber alınır. Ayağı bir Burak Bey'de
Kapsırdı köyde, Kakasiyat'ta Россия спортун мастера Михаил Балканов. Россия студентлары дивизиона, Kakasия Республикасы командасы чемпионы. Ағылын 5 келі бұғылық бұғыштары, 2 қайыла бітті қотырылақ бұғыштары. Михаил Сидоров Гордай, Александр Васильев Узалдан, Денис Максимов, Белешев Айменген Алтай. Приготовится ковер А. Максим Каратаев, кебейін мұғычыды, ойбан барығып берен алас. Бұқа берген ұлғандар. Әлек, протоколға нетке қайбады. Максим Каратаев, кебейін мұғычыды, ойбан барығып берен алас таққалдар. Николай Константинов, Анатолий Тимофеев белемдерелер бұқа берген. Анатолий Шипсев, Сергей Алексеев, Брюхов Сегалар, Руслан Марков, Айсен Семенов белемдерелер. Семен Сергеевич. Максим Каратаев, кебейін мұғычыда, ойбан барыға меған алас бұғы берген исерлер, иккілі қайылан бітті құттырылған бұғышты 15 келі қияғын ақтырға. Бұяғынға 33 болан тағылағыттары. Николай Константинов, Анатолий Тимофеев білімдерелер. Kapsırını köyde çorak tüzümünde, Hakan İstanbul'un spotun mağızlara, Hakayver Kurtul Hurmul, Kaçer Hudarsını kemdeye ülkeden, Büyük Bakallah Bastık Kapsaracı'da Anatoliy Şipşer. Orada 3 kayala, 60 kola ayahın edenlerden topuştu. Ruslan Marka Megamalas, orada başta behitigar Arasıya, Hapsakayda Sakıştıkın spotun mağızlara, öyle böyle Aysem Semerat Bagırındalı. Evgeni Kırmızılayım, Köşteki Bulasam benimdelerler. Kapsını köyde Tursiya'a ödülür, andaydı kumakka tustutun tehlikeden kırpıyorlara, gebeğin bu küçütün kapsayı koskola kuyacıda Maksim Karatayev.
Ağırlarları Республика чемпионы Денис Максимов Сонтар и Белешев Айберген Синьюмал Камьял А. Республика Алтай. Kapsırlıklarında Ayşen Şeviyala başladı edilen Arasizge Federasyon Sport'un maçlara kapsayı kapıyorlar bir jora sport maçlara Pagajımanın doğrusu dönüştürün atom yerin çempiyonu Erkeğe karnası ayak bir ne? Vanna kamalas kapsayı bugün de ülkede Hedduanın üstünde çempiyonu Restoranı komutustu ve senetinde öyle çempiyonu Kaçtı bir polasa bir ağlasın kırılları Егор Брожин, Владимир Самонов, Клавногия, Андрей Веселович Яковлевка, Агамагов. Егор Брожин, Уяхадяна, Владимир Самонов, Уяхадяна. Денис Максимов. Республика Юридического чемпиона. Kapsırlıklarında Hakkı'ya Yüzbeşik'te Respублика Olhancan'ın çempiyonu. Çabaksanı olarak Ayakta Aybergen Belyeşek Gülak'tayından tuvalata. Evgeni Nikolayev Suntar Aysel Efimov Muama Anılmaları. Arkadaş Nikiforov Yuri Şergen'in bilenlerler. Bu kabirde Çırağı'ndan Nikolay Konstantinov Varmanam'dan ilk önce Sübbeyi Sılga Hağrı Spurga'nın Sübbeştirgenleri hafızlarının Alexey Nikiforov birinci çempiyonu Anatoly Timofeyev. Ayşen Kelimeyev, Aliyan Kogalep bilenlerler. Özkeberge erkeğini kaplasnaya, Vanna Kavlas kapsayının asmısından ülkenin Hedduan üstünde çempiyonu. Bu ettanla ülkenin bir amposkiden ülkemiştir yola, Vançanı çempiyonu, Respублика çempiyonu, Kamutustuğa ağırın setleri gülla çempiyonu. Köştekin bulasam kökünlükten kapsayarı. Bilenlerler öyle hariye anlağından üstüne verken Erçin Maksimov, Leonid Popov Erçin Maksimov Uzal'dan Leonid Popov dağıtta üstüne verken bilenlerin Kapsırının Ayşe'nin bir bakıma bakaydı Ağabey'de gibi veren kuarday Yuri Şergen Bülü ömer olanlar Ha? Yok Ayşen Efimov Muama Anılmalar. Ayşen Efimov Muama. Bari Muama Balağın köle çıkıdan takıldı Ayşen Efimov. Çırak onu sıkıntılıp mançarı bağlı ispatiyatın bir yola. Ayşen Efimov. Köy konukları kırılmalı. Kahvaldıktan Evgeni Nikolayev Sultanlığa. Егор Брожин, Уяхадяна. Клавногия Калякарьерова. Евгений Николаев Сунтар Ayşen Efimov Muama. Arkadaş Nikiforov Yuri Şergen bilenlerler. Kapsırlıklarında kahramanlıktan Dostum'dan Çırağı'ndan Nikolay Konstantinov Vanna Üsküdar'a bir doktorla Boran Seminerdeki katılır. Ağırlanlar Sakay'ın Sürbek Kahraman Absolute Şüphiyene Ayşen Kelimeyev Taat'ta Sport Master'a Vanna'ndan Sport Master'a Aliyan Kogalep
Билет овал бы баткалера. Так устал так Геннадий Попов перспективу не дан абсолютно чемпиона Аньян Ковалев Герман. Икки кайалахта битти отурулахта. Никита Сафронов Сергей Семенов белемделер. Kapsırıkayda Toronto'stuğa destekten Ertetekolla şüphiyene, Kavalas Kapsaray'ın astısında şüphiyene, Pancarıska'da geldi şüphiyene, Eriştirika şüphiyene, Kışta Köyü Kulasan Bega Kavalas. Ağırlarları Ercanlar Toğuan 5 milletleri hayağınlardan kaşıyıp Bekkabal Havlavatları kanı. Bir param sana altta olan kanıhacılar. Erçin Maksima, Uzan'dan Lenin Popov Приготовиться ковер-ыс, айдын монгуш тыва. Берлан улу Бахтияр Кыргызстан. Ковер-ыс приготовиться. Evgeniy Nikolayev Suntar, Aysen'e bir muhammad kapsayanlar, Evgeniy Nikolaev'dan bitti oturulmaktır. Bu kaviyerde 15 yılda geliştiğinde hüppük kahılan absolüta şüphiyene Aysen Kelbe'ye tahtta spor master'a, ona riyan kovalayaplan spor master'a kişiler. Evgeniy Nikolaev'dan bitti oturulmaktır. Oturmuş kaviyerde Ercanların riyanlarına hüppükteki havalarından üstü kayalar bitti oturulmaktır. Ercan Maksimum Uzan'dan Lenin Popov tahtta. Kapsırıkayda Pancarıska'da geldi diriyorlar. Aysen de bir Lenin Popov tahtaluha. O da bunu. Sabedaliye Kudüs'tan beraber olma. Yakamıyor приглашается абсолютный чемпион Хангаласка Хапсагая прошлого года Айдын Монгуш, мастер спорта России международного класса и мастер спорта Кыргызстана международного класса Мировлан Улу Бахтияр. Приглашается ковер-ыс. Артем Симсян, Данил Ипанов, белемделер. Jangan gentarkan lilin. Aidun Mongush. Pemerintah supporter kita dalam sebuah dawda. Arasias fotono supporter stukan Rodrika Darmasta Master. Kemudian stukan Arasias foto Master. Bishkek kuara kedulun kasih nektar amde juga ihis dengan amde kita orang absolut champion Aidun Mongush. Eropa Грузия, Польша өкілі сумақты өлкелердің чемпионы. Онна бәйлерін Курьеш национальный тұстылырған Лев Аззеландиян ат-қағайна. Қағайден самыйттық ат-қағайна. Айдын Монгуш. Онна Мирлан Улу Бақтияр. Кыргыз Курьеш. Народный класстағы спорт мастера, коммунды Кыргызстан спорт мастера. Kapsırıkayda Eriştirme Şirketi Dağı'la absolüta şüphiyene Aysen Kelbe'ye tahtaluha. Safron Tüh. Eriştirme. Россия спортом мастер Сергей Семенов нам огромные. Приготовиться Максиму Толмачеву, Владимиру Федорову, ковер приготовиться.
Minute. Приготовиться к Власивцеву Олегу Чернову. Хапсырылгайда кохолоттуктан борнай болар. Манчары бала сүйпеги республикадан турижара арбитражники тарап. Власивцев Ушалдан Олег Чернов Хаткаластулус приглашается в павильон А. Аян Петров Томуславдага лицензиялангандар. Хапсырылгайда Тыва республикадан атын турбага. Бұларыңды қалғас қапсайын абсолютті чемпионы Айтүні Монкуш. Артем Шевченко Ушалдан дайыл үйгені қалғас қапсайын. Етігі жүртан бұд Айтүні Монкуш, Берлан Улы Бақтиян, Баруан Сәбедәлі бір жағын көп білік бақытелмар. Егінен Айтүні Монкуш, Баруан Сәбедәлі миссияға. Никита Сапуронов Чурапчы, Сергей Шамяловнан, Икки Хаха Адыкур Капсагадеттара, Покаверді тұсты айталар, көйтен бір туыру, Қоқпұр Боронсы медалиен салды тұстар. Үш көверге Ушалдан ұлығын, кен ойдан байғымдай дәйерін жағалдадың қалығын қалбиятчы, Артем Шевченко, Бülbül Işsol Aksenet'e Miniket'te kaldığı bir civara. Hapsırlıklarında Kıyafonduktan Eriştirme Sütün kalınan Absolute Şümpiyene, Eriştirme Hapsırlıkta ülkeden Absolute Şümpiyene, Sergey Semyonov Namluha. Максим Толмачев, Российского мастера Камалас, Владимир Федоров Нётпа, Атаконюда, Национальный проговория, Бастапты-Гуда, Хакахапсая, спор мастера, Кёхонутакире, Хапсырlıkta Камалас Капсайын чемпионы, Төт Толя призера Олег Чернов Камалас. Аян Петров Нётпа, спор мастера, Жолустанда Грейцин Борнайы, Александр Лебедев. Приготовится Александр Лебедев и Мирный Михаилу Полканову Хакасия. Хапсыны кәректәлі пәлюккадығы Гөркудан Хақпақадығыға Кет көрімді Ақырыстықыры спортынма
Aksaydakayda ona borçları denen sabır tüstan bravo'na Kavalas kapsacıda Daniel Oybalo Mancanı valla şüphe bir ispatlayanın absolutayı çempiyonu. Ağırlıklar ağır kilele akıtıktan Allah getirenleri. Iskabirge 15 bol ağırlıklara bir bronzaga altı bolan kalahıcılar. Nikolay Ivonov kemeye Mastava, Gavril Çapel'in Аммалуха. Егор Судаков, Чингис Ухинов приготовится, ковер-ыс. Егор Судаков, Чингис Ухинов, Бурятия приготовится, ковер-ыс. Bayamana Buktibiakam, Kyrgyzstan, Kyotostuva, Kyrgyzstan, Respublika Sport Master, Respublika Şampiyonu bir juara, iki oyuncu bir hırlar geliyor. Valla aga sportla sınavı görüyor, ata oyuncular Sport Master, Alexander Alexeyev. Respublika'nın Alexey gibi beraber yiyen ölüm bir juara, Ivan Teretyev bir forvet bir juara, Vizam Yuda Yakuti bir juara. Peserta beri Ülbeş Şovla Örümkabız bir juara. Valla bahları bence bir Alexander Alexeyev. İlk golla Borvansa bir juara. Alexander Alexeyev bu kabirde kıyafetlerden dostlar. Adı oyuncu mastera bakın hırtıldığı Narodnika turnir kıyıla. Troynoy kıstakıda World Cup yütte avsatı. Ağabeyde hapsırlık elde kuarlayda yolosuna nagalitsın. Ayağım betüre öpülür kuna öttüge olup diyen aldı. Jadi hotor üstüge yılan olatlar bayamanlık gibi yakar. Wan Alexander Alexeyev biri. Belemlenen Nikolayev, Alexander Kalayev. Bayamanlık gibi yakar Kırgızstan, Alexander Alexeyev biri. Bir kıyılara Nikolayev, Alexander Kalayev kıyım altında finalda kariyeri kapsıyor. Yahuakma, finalda kariyeri Batsum Damşin'den Mongolia Batı'ndaki işlerini. Kapsırlıkta ona borçları dağılan Salkutustan beraber Gavril Çapel amma ağır geliyor. Ottona bu kadar kapsırlıkta jangan lupa penawalnya ini kan yang harus kita Чингис Ухинов Бурятия saydalar. Чингис Ухинов awal Islam saja, memutus tugas Asia sebagai master Burятия berjuara. Wanda Yegor Sudakov, Kavalas Kapsaya Örümkabız berjuara amma emeğe. Belemlenen Şuanlaştan Mekayın Tecrübü. Nikolayev, Alexander Kalayev, tohum 5 kilometre 30 kilometre kariyeri kapsayı belemlenen. Batsum Damşin Mongolya'dan hayır olarak. Batsum Damşin spor tarafından akılmasına karşılar. Bu
Сибирь федеральный округ переживала, Хакасия республикадан коммунистуга чемпиона. А кевердаларалар капсулы кайда, аталанюга Сахарского спортом мастера Александр Алексеев. Балар бәлсі перейелік күтігілі переживала. Ванна батсуқ тамшилігінде финалда қайын капсулы. Әвелалар, Буковелге 15 килоға 30 килода финалда қайын капсулыға. Николаев Білі, Александр Қалаяқ тартты. Же 2 хақатыр қапсыға жүттірі, 2 сақа арена мұқан төгілге жолайдыры. Белемдерелер 10 килоға Буковелге қоштыры. Максимуш Күлем, Сергей Захаров Буковелге. Максимуш Күлем, Сергей Захаров 10 килоға ветерандар Буковелге белемдері. Semionan terbeyak fotografi kohona. Akan sebagai sepatu master. Warna iriskai foto nakaran dan Arkadi Kolosov. Kapsir kerja Mikhail Kejukin tahta sport master. Apalagi kilometer. Üsküverge alman 5 kiloga bihan altı bolağına bıttırıgan üstü kıyıla altı kuş bola uyağın yügetire ıgırılanlar. Lakabıyor üstüge şayetse lideri Davashnishin 2 kilogramma Janibek Ulu İstanbul Kırgızstan Sergey Orojin bir hayamız. Janibek Ulu İstanbul Janibek Ulu İstanbul edeklerle hoş gitkilerin tepesini dağıtıyor. Kırgızistan Respublika'nın komutuştuğu spotun maçlara o kadar var. Aras, Asia kantilerin komutuştuğu kırıcılar. Kapsaylı büyükte, orada doğulan 5 kiloga 30 kiloda finalda ulaştı. İlk dönünce şüphe üst sınırından Yakay'ın sağlayı bastın kapsıma getirilip kıramadın. Sakalaş potat siyasi laureata Nikolayev Білі. Варна Батсултамшин Александр Алексеев Кайландыкта Кахуна Бешкелянын жайы. Александр Халыев победа токе Бронза медалін досто. Жанибек Улу Истанбул Кыргызстан Сергей Орожин Берхаянов приглашается ковера ИС. Агралардан Николай Шипсев, Меганалас, Россия спортом мастера, Борис Таласов, Ехабели, Агайны спортом мастера. Аковетке, Сергей Алексеев, Руслан Марков, Белемнелелер. Максим Ушкулев, Сергей Захаров, Буковерге Агралары, Тоқуан Келеғар, Өдіктамыла ветерандары. Жанибек Улу Истанбул
Республика Кыргызстан 2005 года рождения, перейдет чемпионата Азии. Он Сергей Орожин, Республика Кытайля, перейдет университет Ағыстырғатын абсолютті чемпионы, бүдігі бағыр мәселелерін абсолютті чемпионы Сергей Орожин. Тоғуын келелі ветеранлары 16 болғанға бұттырған бір бұрын саға 6 болған қағылар. Білігін түйілге ғабы көберді Максим Шкулев, Сергей Захаров, Ленский, Олимегалас, Иккен Субармастықтар кейсәйдалар. Гаврилс, Савинов, Христофоров, Беленелелі. Жанибек Олу Истанбул, Кыргызстан, Сергей Орожин Берхаянс, үшті қиялар аяғын егендері, ағуын 5 килоған bir анақта кейттен. Саңырыландар Сергей Алексеев білі, Руслан Марков Берхаянс, Евгений Катмастаев Беркирге айналар. Белемленелері ағуын 5 кило көбелек тоғыштыры ақырынды. Евгений Катмастаев, Александр Васильев белемленін. Евгений Катмастаев, Александр Васильев, ақырынды белемленін. Максим Шкулев, Кауртустуга, Россия ветеран мастер тюргетін чемпионы, Россия спортын мастера, Қапсағайда Сағыстығын спортын мастера, мастер тюргетін республика ветеранларын үйрім көмістіржуары, Ленинский город тренері. Оны Сергей Захаров, Ищела министрі, генерал Кошинов, республика турнирі чемпионы, Мегалас командатын Федерацияның Кубанға хайына тренері. Жанибек Олу Истанбул, Кыргызстан, Сергей Орожин Берхаянс, Василий Кириллов, Жігіт Попов Беленелі. Жанибек Олу Истанбул, оны жер қайғыларын ағыс қошқыларынан ұяғын лидері болуға Кыргызстан. Жанибек Олу Истанбул, бәйзен кенге филақыда қарайын, көштігін боласын күрттігін көшіға. Үскілігі келелер Василий Кириллин, Мегагалас, Жігіт Попов Қалас, Белемнелер Анатолий Сипсен, Айсен Селялов. Бұқаберді таныстырылары, мағыстардары Гаврил Савинов үйәбілі, Христофоров Татта, Федор Данилов, Егор Орожин, Белемнелер. Евгений Катмастаев, Алмастар Бейней,
Денис Максимов, Айсен Ефимов белемленерler. Özkaver'de ağlam 5 kiloğa bir halattaki tutuştuklar. Üçtü kayala ayağı liderlere. Ne kamalastan bahalay girildi. Kamalastan juga pop kisah jamları. Bir kaybın final kadar kalihim tapsıya var. Камьон А, 85 килограммов, 56 участников было. Техникаға үшті кайла битті құтырула олақтары бейзет кеткен. Эмкелікін Наслаев Мирный, Александр Васильев Усалтан кесі айталар. Арбитр Гавриил Савинов, Христофор Христофоров, Хақатын Қапсаға тек маңсандара қыданы қапсығылыға. Қапсығылы қайтта, оға бұрын сібедәлет сал күтістан бұна бұлға, тақтата бұлға, байықтар көрікті, Республика чемпионаман чемпионы Христофоров. Özkaver'de kapsığını kayıtta, Ağlam 5 kiliye hamlaqlarga, Neğamanastan pahalay girillenni. Ağlarlar maaşlardan Anatoliy Şipşak çorapçı, Aysen Şamiyadan ölen, bir kayıpın pahalay girilleniginde finalda qarayın kapsığı. Pahalay girillen tören kamıştı oratlargın, Anatoliy Şipşak çorapçı, Aysen Şamiyadan ölen kiseller. Beş, hette 100 biyelik günemende, ımkı, 14 günemende Masırda kalın meheylerleri, iyi, hette 100 biyelik ki, ımkı günemende, ımkı, iyi, 752, maşina, müşahit, Roşat Atatürk'ün kapsığını kayıtta, Enikeyden terörist halkeye Respublika'da turnirin prezidenti Alexander Vasilyev Us Atanuruha. Ağırlanlar Respublika 2. sürüpe 3 yıllar şempiyonu. Şebaksar Korakka Ağabeyde bastığı oyuncuların şempiyonu. Kabul tustuğa tarızke deniyle Respublika kategoriya Rıkkı Besmeciyola Deniz Maksimum Sontanuruha. Kahvallı Арбитр Никифоров Олег Чернов приготовится. Айсен Ефимов Муамма Хатутинто Кохуна Манчары Жирапчылары спатриятын пережона. Энне карар Кулақан Кеугелеген Кайын Поптук Тоғыштыр. Ол кәнге сақадың бұл қамсаға жұрттара. 2-11 жылға Индия Алыстылдан кейін қорада делегі тұлғын Азия континентінің чемпионы. Маңнада ғалыметтаққа Индия Алыстылда кейден ақсанынан қойман бәққейді Қытай қырайтты маңнағы мештіға аңдайды барқысты. Олымны дейін Азия континентінің чемпионы болын фиғат Данилам қағымынды. Хақайрын күтігілі ғырым көмістір жора, Хақайрын күтігілі қорғансы бір жора. Манчары жұрақтыда статығадың бір жора. Уанна кеңнелемен сақайрын Ikkedurut jauh Allah, akan kana absoluta
чемпиона Жагыттан тарыпта Камалас Камсагыда Егор Рожен. Приготовиться борцам веса 95 килограммов ковер Кирилл Эртотуя Бурятия, Максим Каратаев Каляй. Конца! Готов! Делегат хоста, делегат! Шумгала! Кирилл Эртотуев, чемпион России по полярной борьбе, серебряный призер этих юношеских игр по борьбе по льдам, чемпион Республики Бурятия по вольной борьбе, серебряный призер Кубка России по вольной борьбе, в личном зачете Кирилл Эртотуев, 2003 года рождения, борец красным трикотом. Кирилл Таргирен, Кирилл Мучатон Сапсайко школы Тыплячина, Турцияға өтіліп, аңдайды құмаққа тұстытын чемпионаты каттылаға Максим Каратаев, Николай Константинов, Айсыр Кілбе білімдерілер. Kahramanlıkları Anatoly Şipşek, Köyde, Eyni Kananı, Konstantin Kulasa, Janibek Ulu, İstanbul, Vasily Kirill'in Anatoly Şipşek, finalda Kale'nin kapsayakları. Özkabir Gagırlarları, Toğuğun Kilene Harptürü Rehliye Hanlardan, Sütbe İlki Bolan Avutlarıgar, bir balon sana 3 balon kaldı hıcalları. Приглашается Леонид Попов Тарта, Айдемон Куштыва. На бронзовой медали их осталось только трое. Леонид Попов Тарта, Айдемон Куштыва. Данил Иванов отдыхает. Белембелелер Ауын келелер ветерандар. Гавриил Чапырин, Михаил Дадюкин. Чингис Мухинов отдыхает. Леонид Попов, Айдын Монкуш приглашаются к КВН-СС. Весовая категория свыше 95 килограмм. Мужчина. Хапсыйлыға айтық ғамыттықтары Кирилл Эртотуев. Этикивалская ойнуға үрінгі призера. Бурятия Республикасының құтыстығы чемпионы. Россия Кубогының үрінгі призера. Николай Константинов. Қағылас Қапсай чемпионы төртінші призера Олег Чернов Қағыласулуға. Жолыстан Наговицын кор. На ковер приглашается Жолыстан Наговицын корный луз. Михаил Болганов Хакасия. Приготовиться себе на Артемьеву Николаю Сипсеву.
Жолостан наградится Колиус Михаил Балканов, Республика Хакасия. Михаил Балканов, мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион Хакасии по вольной борьбе, призер чемпионата России среди студентов, призер Сибирского федерального округа. Ванна Гонелу Балканов, Жолостан наградится. Сеньор Абдевия, классимся перед Жоканга Леонид Попов тақта айтын оңғыш түйбаки сәлден. Bir kayıpın dayıl uygun olmakta bağırsa bedeli ötehir. Айтын оңғыш қабалас қапсамая асқысында түйінге абсолютный чемпион. Қапсыйының қайытта ұялдеппін туға бақадыра бұлырыңғы қабалас қапсағайын абсолютный чемпионы Айтын оңғыш Европа суға түстуға үштігіна чемпионы аңдайды триллионы. Ағы 10 келелер ветерандар 15 бола ағылағыларығар бір болонсаға 3 бола қалағылар. Гаврил Чапирин амма Михаил Ледюкин тағыптығыр адалар. Победитель этой пары будет оспаривать бронзовый медаль с Чингизом Ухиновым из Бурятии. Переготовится ковярность Константин Буласов, Жаныбек Улу Стамбул, Кыргызстан. Переготовится. Балканов, Хакасия Республики чемпионы. Россия спортом мастера. Хапсыйның райында вана бұрын себедәлі бұлтан кескені кешті. Тақытылыда Республика Химбевидоллар чемпионы Манчары Рынковис призера Михаил Ледюкин тартылуға. Оны Чингиз Ухинов ғытты бұрын себедәлі бұлтан. Жеді ғытты. Үстікі берге бейханастығында финалды тақтарыға қапсырды. Константин Буласов, Республика Якутия, Стамбул, Олу, Жаныбек, Республика Кыргызстан. Бәрі-бәрілер бағалар кемелер Анатолий Шипшин. Қапсырды қайында Аға Республикасы сүйттің қауыла абсолютті чемпионы Саха аренасы қалғылда төнкетін қайылары Айсыны Пелебеев тақтылыға Ағай Руспатын мастыры. Сергей Шаленов, нам Владимир Федоров, Юрба Агралалар. Переготовится Майаманов, Мактебеков, Кыргызстан, Александр Калыева тақта. Жеді ғытты. Қытағына қапсығы үскәберге бар хуа әліппен көштігі боласақта қыстығы ғымындықтан отар сачыда Жаныбек Улу Стамбул. Икіді үтчан 5 жылдақтырға еден боғыш. Азия континентіні призера. Кыргызстан Республикасының спортының мастера. Көштігін боласа, мегахалас. Ағайдың ұтыстуға шет бетігінлер чемпионы. Қапсайды Республика чемпионы, Манчары Сюбелирис материалдың чемпионы, Қапсайды Радиотың Кубаға қайына. Көштігін боласа. Онда Азия континентінің ұтыстуға призера Жаныбек Улу Стамбул, Кыргызстан.
Çahı toprağına dokunduk. Iskaberge finalga bakari gösteriyor. Bulasam bakayla. Janibir Bulu İstanbul Kırgızistan kisaydalar. O kadar akıberge kapsayıp kayıtta. Ona boran sebederli sarkı tuşlar beraberler. Nikolay Tanskabini'yle Respublika üstte olan boran sebediyorlar. Arasiyus Padomastır'a Nikolay Şipşek Melanala Suluha. Sergey Alekseyev bilir. Uspatmaster Sergey Rozan Cağrı Ağırlarlar akıberge. Yehortukov Aysel Semyonov bilimlerle Sergey Orozhin Cağrı Uspatmaster'a akıberge köpünlükleri kırılan Sergey Orozhin Cağrı Sergey Orozhin Respublika Kıtırlar Prizyonu Bu hakkında Hüccüs'ta Üniversitet Ağaç Türk'ten absolute şampiyonu Büyük Ağlar Merzebliğin absolute şampiyonu Sergey Orozhin köpünlük Yehortukov Aysel Semyonov bilimlerler bitti. Bu kabinetle toplam 5 kilolar toplu olanlarga kapsayını kayıttı. Ona balon sebederleri salgı tutsa. Beraber olma sakı katırı. Uspot tüyekleri Uspot Master'a Nurpanevka'na Vladimir Fyodorov. Приглашается Баяманов Тибетов Кыргызстан Александр Калыев tahta. Приготовиться на схватку за выход в финал. Бабзул Дамжин Монголия, Александр Алексеев Гулювич, Кавьер Б. Terton bilgi huruftan betul-betul. Jawabannya Баяманов Тибетов Кыргызстан, Валла Сахарский Успотом Маштара, Александр Калыев Креветиште. Я Александр молодец. Александр Калыев, он школсына бешного халқына көлдешерген бердікті. На Кавьер приглашается на схватку за выход в финал. Бабзул Дамжин Монголия, Александр Алексеев Блюш. Бабзул Дамжин Монголия, мастер спорта Монголии международного класса по вольной борьбе, призер чемпионата Азии 2016 года, двукратный чемпион Монголии и призер чемпионата мира среди молодежи 2023 года Бабзул Дамжин.
Kalakabihim. Andaytu edetlerin süppe ısınlar kırıcıyorum. Ağacıka deniyemanı kırıcıyorum. Van kolektif Allah şöpiyene sporla oturu kırnak vasta ahmasla. Kırayını işte. Vanna. Ağam 5 milyar bir halaftaki inten filakadan ısla. Mekanın aslanı Vasili Kirill'in kapsay firasının kuman ağayla. Vanna kırıcıyorum. Elde kalan ağam 5 milyar konaklara. Mekanın asıtçatlara. Kaçtı büyük bulasam. Vasili Kirill'in kahıl demiş. Ürün demiş kadarları üniversiteler. Batsul'dan Şirman Kolya, Vanna Adon Yotugan Sakaylı Sportun Master'a Büyükten Alexander Alexey. Bir kayıpıdı, ilk düğüsesi 5 yılda ağayın bir ve yemekler kapsamacıda Büyük Bakatır'a Nikolay Nikolay Katerina Marora. Maksimus Kulyo, Kristofor'a bu kemerke bilenleri Doğum gelene adıklarla yeteranları. Tamzin Batsu Sportlar otorikan master Mongolia. Aja dilihat berjuara. Ada dedekkan sipil setelah berjuara Mongolia kita lihat sipilnya. Mongolia batas dalam putih negara. Bedik kemudian curah tipis tutun. Ikut jawab tosok kabinet bin. Batakok batulzi ijakan hajar. Kapsul kereta. Keapun kahwan dokter beli rumah. Sergei Alexey. Agar Allah jaga pokok kamalas. Wanna otoy to kahuna ila basta titakan Asia. Kapsay ka akan spotong master Aisyah serial benar. Benar-benar awam 5 kiloga bir haftadan bu belak doğuşları ağabeylerge Alexander Vasilyev Kuşal'dan Denis Maksimov sonda belenleri ağabeylerge. Tom Mahatos'tan eliyelik bayırlarından küçte vakta amacını baştan beyteler Asya üstüyle prizyona Asya üstüyle master'a Aysen sebebi öyle kapsayka pedale yükselen biriyle Eriştürk'e şempiyonatın prizyona Mancara başkımışın absolutaya olacağını doğrusan biriyle Eriştürk'e ülketin şempiyona Aysen sebebi kökündük ölen Valla Hamas'tan kahımlıktan cedveli pappa İlk yer üstü kayılaktan bitti patarolaktan Batsul'dan Şin Alexander Alexey'e Alexander Adon Yotugan Hakayın Sportun Master'a Alır versiyonu iktidarla prizyona Beserta beri prizyona Eriştürk'e beri prizyona Kapsayıcı kayıtta. Yevuşan Kemal, Beşaboy Kajivarı'da develosta bir programı, İstatistik yok borsu, Master Sport Mezonoda Klası Mongolijske Republike, Damjin Batsu, Divizyon Çempionata mira Северной молодежи 23 года, чемпион, Divizyon Çempionata Аргентины 2016 года. Яванда Николаев это автор канатов. Он 5 лет олимпийских чемпионатов өтеді. Ağırlanları da 10 kelime veteranları olan Ahtamal Ağırlanı tarıkan bir balonsağa 3 puan kalı hıcamları. Максим Шкурёв, Денис Кай, Христофор,
ayrılanlar. Bir kaybıda Azya Kaçırı'nın şampiyonu ve hem yurttan Piyotr Dayı'nın kıdemleri. Kapsülü Александр Васильев, Узалдан, Денис Максимов, Сонтан. Приготовиться Олегу Чернову, Михаилу Болганову. Виһабилитус босбордун киләҗидә чирапчы табис көтүнән истүгәнәгән чирапчы хмадәтен капсай финансы топуа кайна тойты тугар виһабилүгә бишәттән бер чемпионы баратын авылдан республикада булдырып ике түгелләр ойын комиссия җора Айсен Жендеринская Төгелгә инекенде калды республикада турниры призера Александр Васильев ванна Ağabey 5 kişiye Respublika Sürdürüsü'nden şüphiyene Çuvaşı Respublika'dan kim korada çıbaksarını tanımadı Antoyto Hütmağısta tutakattılar Bastakız patrimonyların kayılağa Deniz Maksima Çuvaşı'ya Alamlı'ya barajı Çuvaşı'ya altta Alimpiska şüphiyene aldı Orada adam Araman Dimitriyev Sünün Odatsa çıdan Antoyto Tüyüntüğünden şüphiyene Moskvada Olimpiada Borotsa Tricora Serbiya Kadınlaya Emiye Çuvaşiyat'tan dönüklerdi. Kinder kaskılara tustu sanatı verdiği ratılar. Antoyto Ambastıgı Kosmическая Ила Valentina Tereshkova Ванна Андрея Николаев Боллақтарына Андрея Николаев Emiye Çuvaşiyat'tan dönüklerdi. Kömüş uağa onda kıdağınlardan Valentina Tereshkova'nın kırısı olağıtlarını Endikaran Çuvaşiyat'ın Valentina Vladimirovna Tereshkova kızın kıttakalen ölü kıttallar yakındılan paraları bitti. Çuvaşı Respublika'da Çabak Sarıga Şülpa Astoycu Kıttıgıda Spor Nasyonal'ın kırımları Antoycu Bastı Koyu'da Oliver Şah Bok Terörü var edi. Ehber Büküp Bolu Iringa girenler ilk günlüğüde oksuğun tutu alırlar. Ondan bitçekler ustamalar ilk günlüğüde Hakmat durlar çahırlar. Ondan oyandıran evliye ilk günlüğüde boksalahırlar. O görünme kayıya Antoycu şüphiyelada ürünler Antoycu bilgi ya şüphiyelere varlar. Şah Bok diye görünme. Ondan görünme kıttıklara kayırın beyni. Alanda para pedagang bidang pandangan dari kehidupan Vyacheslav Anatolievich Nesterov Kamalas Kapsaya Respublika Turniye bu bentuk tahan-tahan kebetulan dihimpun. Kapsülü kayda wala baron semedali berjahat ceska tekisda tahta tahriba man Respublika Sürbir Allah Sürbir'e mancar Sürbir Allah berjuara Kristapor Pelajaran dosa terima absoluta Sürbir'e Karena ini pokok Respublika Turniye absoluta Sürbir'e Pada untuk akhirnya Mintu hem Alexander Vasilyev Uzaldan Irikentan Grevskan dia Rusia kan Eves kesus potong master akan benar trainer kenal dengan turnier berjuara Alexander Vasilyev wala Mintu Kulam Sultanova Denis Maxima Kapsülü kayda
Максимов, Николай Тарская переигры, Республика Холмутустуга чемпионаты, шүтбе 3 сылларда, 2 голдан өрүмді бістіргені. На ковер приглашается Олег Чернов, Канкаласский вуз, Михаил Балканов, Республика Хакасия. Белемнелер Николай Сипсев, Сергей Алексеев. Олег Чернов, Том Помотра, Бегал Камрасул Утиенко, Мискюр, Каволтустуга Россия, Капсайка Хакадус Потом Мастера, Республика Капсайко, Каволтустуга чемпиона, Кавалас Капсай чемпиона, Дёттерлер Брижона, Ванна Какасия, Республика Таттана, Михаил Балканов, Каволтустуга Россия, Потом Мастера, Какасия, Республика Каволтустуга чемпиона, а Россия студентер Брижона, Сибирь, Фернандо, Каволтустуга Брижона. Того никогда вперед. Николай Сипсев, Сергей Алексеев, Белемнелер. На ковер приглашается борцы мужчины до 95 килограммов. Их было 33 человека, на одну бронзовую медаль осталось 5. На ковер приглашается Кирилл Эртатуев, Бурятия, Айсен Клебеев, Татар. Владимир Федоров, Александр Алексеев, Белемнелер. Кто хочет пройти? Смотри. Внимательно смотри. Кирилл Эртатуев. Комахтостуга Россию ханжанын чемпионы. Этикиловская оньо паридаванилака өлүмкөбүстүрү жуара. Бурятия республикадын комахтостуга чемпионы. Россия кубогунда өлүмкөбүстүрү жуара Кирилл Этикуев. Иккидиринче 3 жылдактыры. Кенеудары Ак республикадын сүйттөр калла 15 килодери абсолютты чемпионы. Ондан улуттан төрүттө таттаталыдан спорт мастера Айсен Клебеев. Bir полонсага 5 полонга алайдылар. 30 килодан 15 килога. Кирилл Эртатуев, Бурятия, Айсен Клебеев, Татар. Арбитр Петр Сурталов, Российская Федерация физико-культуралдык спорт доюна. Кебеев Буруха. Төгілген халайдылар, Қағалас Қапсая, Республикадағы турнир, Ағыстығылда чемпионы, 3 өрім күміс, 2 болон сәтбіл жуаны. Барда Қағалас Қапсайын 13 медалін кавалера, Ағайының Ағылын 90-ға абсолютты чемпионы. Манчарыс Қатырияды 2 бір жуаны, Вячеслав Константинов. Олег Чернов, Кавалас, Ванна Михаил Балканов, Хакасия. Олег, поднагрузи, вот. Михаил Балканов, Хакасия, Комахтостуга Россия, спортын мастера. Түйеткі жылы бір отырылмақ. Олег Чернов, әмегінің балығынялақ. Николай Сипсев, Сергей Алексеев, Белемнелер. Миша, давай, работай! Держать, Олег, стоять! Продергивай его тоже, продергивай его! Швундуй его! Стоять! 5 секунд!
Кирилл Эркатуев, он замедляет сам Кутустан правый. А Россия кубогын Олимпиадас чемпионы, Буря Республикадан чемпионы. А Россия кубогын чемпионы. Владимир Федоров, Юрба, Александр Алексеев, Белюкинелер. Александр Калыев, Тахта, Генералар. Капсулкайда Хонуктан, Механаластана Россия спортын мастера. Хақы Республикадан Нарысқа билеген Республика чемпионатын 3 түрлі бұрынса дирижера. Николай Михайлович Давыдов тренер. Стамбул, Синий. Жаныбек Улук, Стамбул, Синий. Kırgızistan, Oğuzstan'a aykırılıklar. Kırgızistan cihazda müskür, Sardarı tarafıma var. Ayal Macerek, Pekin'de kıldığı. Aziya Oğuz olan Kıvançı Tüccara olanlar bilgin, Alimpis Konyu kıtlar kabilenlerler. Hama işveye doktor, Marafonga ağın keyşi yükleri. Sardarı tarafıma var, hatta mıkınlıktan ağın keyhi ekiret Alimpiyada kıtları erkeni. Nubara ol, Alimpiyada kıtlarka anal norma var. İkkıcaz, yütte, ağız günüdeki. Oğlum kurtula caktakına Alimpiyada kıtlarka ağırlık. Belemnelerler Anadolu Sipsek Deliş Maksima Ağın Beşik'ten bir hafta gelirler. Alexander Alexeyev atakoydu sport mastera Vladimir Fedorov yokjurpa Cekkerin sport mastera takamına boreydigan atakoydu tugan master kesilen kapsa ayka Aynı kadar bu işten biliyorsun saktanullah yurtmanın kıram Vladimir Fedorov Biliyor ama Alexander Alexeyev tahta kalında Alexander Kalayan olarak Ağabey'e kapsırlıkta Janibiyet Ulu İstanbul Kırgızistan Valla olan senedari insan Kudüs'tan beraber Allah Ağırlar Anadolu Sipsek Turapçı Elis Maksimum sonunda Приготовиться Олег Чернову Николаю Сипсеву Ковер А Türk'ün bir doğuş, bir balıklar benim için, belirtti bir tane, o yahranı sıkıntı edilen, bir gidip batarım, kapsıyor
Сунтаркайда, республика чемпионы, водопровод Сабедалин Салкутустова, Олег Чернов, Танкаласкулус, Николай Сипсев, Игорь Танкаласкулус, приглашается ковер А. 85 килограммов, 56 участников. Было. Kahалмандықтан таққары топтамаудыра қағаласқап сағыда Россияның спортын мастера Олег Чернов, республика қоқыртыстығына қапсағай көшімпені, қағалас қапсағай чемпионы, тен түгілі призера, бейтерім комиссия кедемарванса, онына яңа қаластан Россия спортын мастера, дайылы ұсты федералы ғырын түгілі призера, республика дағысқа перегер, 2-ті сүрпе, чемпионы сүйбекесі қоттағы үстігілі призера Николай Сипсев. Хорошо. Играй, смотри. Олег, повнимательнее чуть-чуть. Центр займи. Во. Поднагружай его немножко. Во. Шуруй тоже. Во, поплотнее, во. Во, вяжи его, окисляй. И давай отдыхать его, Олег. Вот. Продергивай. Центр займи. Подопри немножко его. Прошло, 2 минуты осталось. Вот, пробуй, еще раз пробуй. Спокойно можешь. Минута 30 осталось. Вот, подбирай, играй, кого? Минута 15. Олег Чернов Камалас, Николай Сипсев Михамалас. Қапсығылара. Bir kayıpın aksisen birlikte hayırlığa Vanna, Janebek, Ulu, İstanbul, Kırgızstan, Deniz Maksimov Sultan Kıyılanlarına olan seneler ülkeler. Tehlikopta tuat beğenlikle megal çorakçılar diskutudayı ilişki bilgilerin bilgin Rus Gvardiya Bayvaha Vasiliy Filippa. Работай, 30 секунд. Время быстро уйдет. Давай, работай. 25 секунд. Олег. Кавьянпы. Приглашается Александр Калуян. Кирилл Мельтуя, братья.
Кирилл Эркатуев, приятия, приглашается ковер Б. Республика История Баронца Николай Сипсен, Ванда bir Баронцаға 3 бала қалдықтарға берген өнері. Қада уақыттары өйне мақтағаны Türkiye'de asılar, yani bir Bolu, İstanbul, Kırgızstan, Deniz Maksimum sonunda bu ağabey 5 kiloda bir hafta geçti, bir kaybı Nikolay Şipşev'de bronz medalya bulacağını ağabey'e. Ondan Alexander kalıyor, valla buraya cevap adıyla Kirill Erkatuyev. Kirill Erkatuyev, Rusya Kumakatustu Çempiyonu. Эти финансовые олимпийские игры, приятели штуктен конкурсу чемпиона, а Россия помогала билет костюма в личном зачете олимпийских игр, и который часть бессонатели. Кириллу талантливый олимпийский игра, английский олимпийский игра, мусульман мастера, сага алиялар сыркадаты өлкелердің 32 чемпионы, бедиккерге Украинаға алал байынмай операция күттуылаға Александр Қалыев. Қағылымдық. Контролды қолыңды қойды. Kapsıyı kayıtta. Vanna toplum 5 kiloda 30 kilodan bronz medalyonu gerçekleştirdi işte. Buraya bakıldığında Kirill Erkatuyev, Rusya olimpiyat şampiyonu, buraya çempiyonu, Rusya kumakatustu çempiyonu Kirill Erkatuyev, buraya. Vladimir Fyodorov'un dönüşünü takışıyor. 2 минута, таза 2 минута. Балбалдо. Ақырында Жанибек Бolu, İstanbul, Kırgızstan, Deniz Maksimum Pakaylı'ndan ustalar bir kaybı Nikolay Sipsev'de bronz medalyayı mücadele. Жанибек Бolu, İstanbul, ekibinde bir yıllardır Asia Kontinental'ın konumtustuğa biliyor. Rusya, Kırgızstan sportunun maçları. Deniz Maksimum konumtustuğa tarihsel bir Respublika Şüpheliyiz. Ülkede tırlarında kırıklımıştırıyorlar. Respublika Aşkısı'nda şüpheliler. Alanıyla cebaksarı olanlar. Bir bastonlu tuttular. Ağırlıklı bastı formaların şüpheliler. Deniz Maksimum sonları var. Ay Sipsev'de her Janibek Bolu, İstanbul, Kırgızstan, Deniz Maksimum sonları.
Ulu Istanbul, Azia Kontinental Perjuangan, Kyrgyzstan Respublikası'nın Uluslu Sport'un masterı. Bir hafta eğitimde Balvan Sanıf'ın cihat oldu. Vasili, Üstülü. Jauh kau,
Waktu bareng televisi kau untuk entah beriamna nah sudah beda itu taruna. Atal karena jangan kita usulkan kalian bisa bikin barang ya harus kita barang. Который написался на абсолютное преимущество, просим подойти к вытянутым жеребий, где прошли взвешивания. Просим подойти. Борцов с Кыргызстана, Алтая, Бурятии, Тывы, Монголии, Кавказии. Просим подойти. Вытянут жеребий на абсолютное преимущество, где прошли взвешивания. Джердон Николас. Baştan barı altı yanlarga Boron sebedeli bu cehirler götürdükler bu kabirken ondan eliye altta kıyağına hukum işbedeli bu cehir kapsılları bu kabirken götürdükler.
Белеген маңнайгыннан бұқаберге ағуан келе яғыннақтарға ұтықта болай ветерандар 15 бол хағылауыттарығар Боронса медалі бұлжағы болуға. Бұлырыңы түйілгеға Боронса медалі меғаластаны Петр Парашкап кәтен қылабачыдан жабадыда. 2 сүйітбе 3 сылға. Бұйыл олағатын жонна таққықтара. Тоғуан келеға 16 кейттен әбе Боронса медалі бұлжағыға бұлыры Боронсаны Христофор бұлбыда кені бұйыламия Боронсаны бұлжағары. Өріқыры яғыңа Боронса медалі бұлырын Степан Гаврилиев бұлбыда кені білігін финалға тағышта. Олонуға Дмитрий Шадырын бүттеғіға. Қаңалас қапсағая республикада турнир. Тығынчы 990 ағыз сылттан хағаланан сүйітбе әттісті көлін ұдылар. Бұйыл Парижкі ұдыллақтақ олимпийскай ойны ғылығары бүтін Россияда турнирға көбілейді. Әппедің күттік тығынчы 990 ағыз сыллаққа ампастығы турнирі Покровская қорак көші спортивна сала уақыттардағына культура етін қырағас сынатығар бәтіға яққиғыттан үйтбәтчі көрәчілік болбыда. Алексей Вурыш Мостақап халалтажынан. Йонтан ола тылла қабыллан бұйыл бүтін Россияда турнирға көбілейді. Алексей Вурыш Мостақап ағайық құнықтағыда сәттон ағыз сағын толан білігін бұл түхілгені телевизорнан көрі ғытар. Алексей Вурыш Мостақап бад болан сақақап сағая атағар тұран Азиянахан Европына ұңғаттан анды түтіғымыға таққан. Аспыт күхін балағын егары чебақсары ғытылыбыт андайды бастығы спортивной ойнылыға тиен хағабы қоштары 6 яғындан 5 күхіл күміс медалі ағайылғар итігер біттері. Анағайыны бесейін бүтүйді отайын хағыларыда Чокускайка болар Азия олары нұрлықтыр қандағы ақсыз спортивной ойныларға 6 араш тұстуыны көрек бүті ғоттар. Үйтбетет көріңден 6-та тұсту, көңіл тұсту, қапсағай, керекеремізкай тұсту, түжідо, кордаған тұсту, уанна алыш тұсту ден. 6 көріңе Азия әреттері кәләні ұлақан түйілгеға күттіғақтара. Бесейін бүтүйді отайын хағаларыда. 2 сүйітбетет сыллақ қапсағайғы республика чемпионаты мұшыстар үйге мұндар ұлғығар ұйдыллара бұрлананар. Қағалас қапсағая республикада турнирі. Бұлырын 15 келеға дәрі 6 әттігі еттен Ларион Андреев абсолют айтабыда. Барын кеде қағалас бұлағын көрәтші көтіған таққыбыда. Владислав Епчиков кебәйім көтірдіктен 2 болбыда. Үйеріқаны яғыңа айттын мон күш тыбы бұқыға абсолют айтабыда. Евгений Алексеев ұсалдан 2 местен ұлбыда. Евгений Алексеев білігін ұсалдан ұлығын жағалтадың физика культураға онна ұспорқа делін начальнигынан үлелі ғыджар. Начинаем финальные схватки за почетное 3-е место первого всероссийского турнира Гран-при Қаңалас Қапсағая. Многоуважаемые ветераны, 80 килограммов, их было 15 борцов. Түхілген халаяны тары Қаңалас Қапсағаяны
13 медален кавалера, ағысты күлләқ чемпион, 3 күлләқ үрін көміс, 2 күлләқ баруанса призер Вячеслав Константинов. Арбитры Чурапчата физкультурный институт канеттен Росгвардия байыға Василий Филиппов Сонтарулуха. На ковер приглашается на схватку за бронзовую медаль 15 ветеранов Чингис Ухинов, Бурятия, мастер спорта России по вольной борьбе 83-го года рождения и мастер спорта Республики Саха-Якутия Михаил Дедюкин, Татинский улус. Это тавла ветерандар 3 минута усталлар. Белемнелер тоғуан келе яғыннақтары. Федор Данилов, Христофоров. Дархана атығар хоройттар бұд ұзалдан Танерчин Максимов, Үйәбіліттен университет абсолютая Сергей Николаев, Намтан Республика Сүйдбек қыллақ абсолютая Сергей Семенов кәләңгіт әрәбейгетін тардарғытығары ұңырабыд. Эрчин Максимов ұзалдан Сергей Николаев Үйәбілі, Сергей Семенов намылуға кәлән сәрәбейгетін тардарғытығары ұңырабыд. На ковер приглашается на схватку за бронзовую медаль весовой категории до 80 килограммов среди ветеранов Чингис Ухинов, Бурятия, Михаил Дедюкин, Республика Саха-Якутия, Татинский улус. Чингис Ухинов, Агуон Исаллах Турек, был рынер ветеранного кошта. Михаил Дедюкин ветеранного кошпита 3 жыл болла. Эндеканан ағаяқылынан әлбақағыны хевіппіт. 3 минута кейселер. Чингис Ухинов көңіл тұстуға Россия спорттың мастера. Бурятияға мастер атынылар ұлыстық. Бурятия чемпионатығар әмбер хақайрын чемпионаты көддік. Олағанды мастердар көйен местелеспеттер. Оттаны Чингис Ухинов көңіл тұстуға Бурятия Республикатын призера. Михаил Дедюкин таттатағы сүйдбе беріс манчарыға андойды әдәддерін чемпионы, андойды ұлақан жанын баруансы призера Александр Контоев кәнеттен 2 меселек. Республика сүйдбе бір ұллақ чемпионы. Бұлырым бұяғыңа Беғаңаластан Петр Барашков бұрғансы медалі кәппіті. Қапсыны қайда хақа қапсағай ғасқоласын ләчеті тааттатылғы беғаға Саха Республиканы спорттың мастера Республика чемпионы манчары үрін көміс призера Михаил Дедюкин. Онна қаңылас қапсағайыны bütün Россияда баста көтөнерін барған сәбедәлін тааттатылғы қонутығар идде бара ческе тігісті. Орой айқал болуқтың Михаил Дедюкинге. Тоғуан келелек толу ветерандар, келлер 16 болы хағылабыттара, төхілгеға аңырылалары. Саха Республиканы спорттың мастера Федор Данилов үйәбілі, Саха Республиканы спорттың мастера Христофоров Тата. Христофоров қағалас қапсағайын бұлырыңы төхілгетін 11 кейттен баруан сәпіржора, үйдбе бір ұлла қағалас қапсағая 11 кейттен чемпионы. Байыл 16 кейттен баруан саны көк мұнықтан бұд жағата қысты. Ода сачыта Федор Данилов. Индия ұда арыстывытын кейін қората делігі тылды бұд Азия континентінің чемпионы. Хақа Республикатын 2 төгілләғ үрін көміс, Хақа Республикатын 2 төгілләғ баруан сәпіржора. Чүраптығы тылды бұд манчарыс патықаятын призера. Федор Данилов. Дек кулахан мастер баруанса медалі бұл жағалар тоғуан келелек талуалаттарға баруанса медалі ұлбып бағыштарға 30 түгінші хокко байдақ сертификат тұттырылдақтақ.
Töhülgen halayını tavarar Haqqa Respublika'nın süymәddəmə komandatın sörün treneri Haqqa Redin ütələk treneri Pyotr Bursev. Fyodor Danilov, Kristoforov Katağanak tutuğuların kennetten televizyonu görüyor büt. Ekkitten bir deştere hiri urup bulla. Onu hegemi köddüküt. Min kendimine olara bolan işe dükköt bötüm. Cebeligin televizyonu görüyor büt. Cere ol ılsı valla. O. Bursev. 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 Kapsaydı. Vanna 2 yılın somurutçu Kağalas kapsagaya ulakan tühülge borwan semedalin ketetçesketik işte. Kağalas kapsagayın sübbe bir Allah şempiyonu Haqqa Sport'un mastera tattalı bir koyu Kristoforov. Toğuan keleni arık türen hanıyahan naqtarı ağız bola hağalabıttırıgar Baron semedali bulacak giderlerim Bator Siryanov Buryatiya Dmitri Shadin'in Srednyakalımsk Bator Siryanov Pettuan altahallahtarıyor Россия Sport'un rotrikadın akıl hastaq mastera Andaydu veteran masterların şempiyonu Россия veteran masterların üst tügüller şempiyonu Buryatiya Respublika'nın Banildan tustuğu şempiyonu Etikilavskaya onyu şempiyonu Kağalas kapsagayın sürdük Allah tühülgetigar veteranlar gırıqını yağınga Kenene utarakidde orta kalamattanın Россия Саха Республиканы спортын мастера көңіл тұстуға хақайрын сәттеді күлі шемпионы чырапчы юбилейді ұғаны абсолютті шемпионы болан жекулу қағайына Дмитрий Шадирин. Bator Siryanov Buryatiya Dmitri Shadin'in serinde kalımız. Dmitri Shadin'in Kağalas kapsagay Respublika'da turnirga qastadı kıttımıda. Çempiyonabıda mestelespide. Vanna absolute çempiyon tühülgağa Buryatiya atıp bübbüqağı Sport narottarikadınағы klastaq mastera baldan sırjıpabı oqtaran turar. Ennekinan Dmitri Shadin'in aqa atırba kapsaqıcıda sport mastera Respublika şempiyonu. Dmitri Shadin'in ağıvan iki hıllaqtarı yok.
Дмитрий Шайдерин республиканын роттарын өз спортивный ойынların призера. Күйәлет ішті аға атырды қапсағачыда аға чемпионы Дмитрий Шайдерин орта қалыма олуға. Дмитрий Шайдерин кылпар кайыны этиште, онна өрәқаны яғанға төхілге баруын сәбедәлін кәтәтческе тігішті. Хитбағыз кейттен призера Николай Сипсеп. Онна Каңылтыстуға Россия спортын мастера Россия континентінің, Азия континентінің призера Жанбек Олу Стамбул, Кыргызстан. Жанбек Олу Стамбул, Кыргызстан республикатын Каңылтыстуға спортын мастера. 2-5 сыллақ түрек. Айсын Жентенинскай төхілгі арбитр хүдиета. Чурапчы командатыттан қапсағай федерациятын Кубаан қағайына. Дойдуты әбілуге бұсыддан бірейін чемпионы. Жакускай коракка бұраттын ағығына біристерін 2-төгілләқ өрін көміс призера. Приглашается Синего Гула Жанбек Улу Стамбул. Мастер спорта Кыргызстана, призеры чемпионата Азии 2005 года рождения. Беганал таки хиттен доғыттар. Жанбек Улу Стамбул. Жакаляни хәлләр. Жанбек Улу Стамбул, Республика Кыргызстан. Барыны Вячеслав Анатольевич Нестеров әппетін көддік. Кыргызстан Республикатын ұсы көл көлін күтітігір андайды түйілгеті ұтылықтақ. Жолында хақа қапсаға жеттері тейін күттіқтірі. Жанбек Улу Стамбул. 2005 года рождения. Призер чемпионата Азии. Бұты уақтелейді бұл? Жанбек Улу Стамбул. Бұл? Ю-23. Олата? Тоғыры некен чемпионат Жа ағуаны ал 5 килоға бихан алтықы еттен баруан Сабедәлі. Көйіні тішті. Уанна сақадар отын 90-ға аттатан көйіні тішті. Манчары бағалай мағадатынан күтіп бітмеға алысылы оттаныр. Николай Республика Каңылтыстыға чемпионатын 3-төгілләқ баруанса призера. Бихан алтықы еттен баруанса призера. Бихан үйінкәнне қаңыран. Бихан алтықы еттен. Тоғуан 5 кило ұяғын 33 наковер приглашается Кағалмындықтан кейлені әр сақа бұқатыра. Хақа ұспадын тет көрің амаштыра. Владимир Федоров
чемпионские мероприятия по вольной борьбе. Серебряный призер Кубка России по вольной борьбе. Лишним зачете Кирилл Эркатуев. Кирилл Эркатуев 2-нче 3 сыллақтырық, сүйдбе бір хастақ бөғіс. Кирилл Эркатуев 2-нче 3 сыллақтырық. Владимир Федоров кехететтен 11 жылынан аға 9-2 сыллақтырық. Ижжала медицинті өргетігер 4-6 кейттен 2 стәбіді, 19 сылға 34 кейттен чемпион әбіді. Алыр осы компания 19 сыллақ бастагу кумағын абсолютный чемпионы Владимир Федоров қағылманнық. Оны күйек мұндықтан Кирилл Эркатуев. Бурятия чемпионы Россия кубогын өрін комиссиясы Қапсыны көйді. Оны тағуған 5 келіға 33 келі. Баруан сәмедәлі кәтәтчес кәтігішті. Хақа әрігер самай әлбәк абсолютта чемпионидан тағар бұд. Ең бұдда көйіқнер бабеға. Алыр осы компания ам баста кубағын абсолютта чемпионы Владимир Федоров түхілге баруан сәпержорын үттігатын Алла. Тағуан 5 келені харықтырелі қыны яғыннақтарға хүйтбе 2 бәғыштан баруан сәбедәлі. Ота сачетін әдді қайбып болан ұлат жескетігішті Даниил Ойбанов қағала солуға. Даниил Ойбанов, нақавияр, Даниил Ойбанов. Даниил Ойбанов. Споньоларын чемпионы Даниил Ойбанов ұрақыны яңа шүйдбәкі кейттен баруанса призеры. Герой город Ленинград, үштігілләқ чемпионы, грек-римскай тұстуға республика чемпионы Семен Сергеевич Окаямов. Арбитр Саха республиканы спортын мастера, Калининград город көтілі народтылық адындағы ветерандар ұттылырғар коңыл тұсту чемпионы Юрий Васильев Усалдан. Аңырылалары Прокопий Петров, Қағалас, Россия қаны спортын мастера Ойбан Ким Чырапчы.
kelini mutarikinde Hontar elgayetinde Bilgin çocukçı oğlanın tustuğa geçiyen Uybanki Aziyla Rotterdam'ın ispatçıdan yıldıcılar Hakada başlaştıran ağır Ukrayna Altyazı'ndan Rotterdam'ın yeni çocukçuya Valla borçlar tutuklanan Altyazı'nın jalan Barapaya kıraqtihaya körabit Uybankim tühülgata kıbıtını Bütahik tağılın ikkitığınca tüyet sıllaqa Hontargı tıllıbıt Respublikanı rottарын Töddüs battivna on yılragar Massına qahayına bobutugar ködbütüm Ontanılla Süydbahıl aspıttıydı Uybankim tühülgata qırın Tustubutun ködbütağım Yukarın kevhen Uybankim Sontar elgayete çırapçı tirenere Прокопий Петров билеген Чакускай коракка түрген спортивна клубы төрүттен онны сака капсага жыттарын ийдахыджар оны тахынан бу хака бөгөстөрүн батын этчиер өрөгөй кең орагайга хакырын сүмәддеме командатыгар эмие тренер быһытынан эдеттери этчиер Uybankim чурапчоголорун тустуга чиер эннекананжа хака кагалас улуһун дехлектерин атыттан обаха иккис местага Teriyatçiler attırıttan bir hantığınca hokkovaydak sertifikat tutarıldı. Bir gün ubahağına tütühünüş. Bir hantığınca da elbette. Aha. Söp. Barokopayı bitirip Uybankim. Beylerin kemderigar sakahırın sümeddemi komandatından ulağan tühügelegge hakırın dorğon noktaga attapı beğiştir. Tühülgeni ulu trener Dmitri Petrovich Korkin itillaçite. Герой город Ленинград, üsttegulla чемпиона, Советский Союз подым мастера, Россия физика культураны спорт көтөйгүна, Хак Республикатын отчота классической, билинге грек-римский тустуга чемпиона, Семен Окуйомов жахаяны таларар. Арбитр энекенте калдеп республика турнирин 14 медален кахайына. Калининград кытылыбыт наркотикна турнир ветеран мастердарын төгөлген чемпиона Юрий Васильев. Ушалдан томол орто школада Юрий Васильев спорт мастер боларын таханан Хак Республикатын үйрәгәдетин тойгуна. Энекананжа арбитр ванна 2 тустук бут бары капсыны кайда. Ванна кагалас капсагая республикада турнирга аксыз төгөлөнү кахыл көмүш медали алан барыта 15 медаль кавалер өрүн көмүш медалин катияга Hontar elgayetinden törüttәк çuraptı suluğuta Uybanki. Topu gidene. Topu gidene. Ağırlar kabul sesi Balatan sağlam. Bu arada ekibin çeşitli kursu olmadı tutar. Namı tutar. Endişeli kapsada yakıtı. Apçanın şampiyonu. Kavalıyor sizi sol. Balatan sağlam. Kavalıyor sizi sol. Balatan sağlam. İki yer arasında sportun. Arkadaşlar sportun maçlara. Балатан савынап, қаңылас қапсағайыны
2-нче хатталлак 39, 16-таллак 14, сүдбе 3-ллак 11 киттен 3-төгөллак чемпионы. 2-төгөллак өрүн көмүш, 4-төгөллак Боруан Сапиржора, барыта Каңалас капсагайын 9 медален кавалера. Бүгүн 13 медален ылатагыста. Республика 15-ллак абсолютный чемпионы, республика 4-төгөллак чемпионы, 5-төгөллак өрүн көмүш, 3-төгөллак Боруан Сапиржора. Манчарыс патриарын 2-төгөллак чемпионы. Герой Корак Ленинград кытылыбыт, Санкт-Петербург кытылыбыт, андойду тустуга фестивалин чемпионы. Гаврил Слепцов, Россияға спортын мастера, амбастан улған төлге қапсағайға. Берқаян отты сколатын аммаңдайгыннан қығыл көміс медалінен бітер біт Алексей Патнягин атығары Өтілі бұд республика бастығы түйілгетін қапсағай абсолютный чемпионы болыда. Жонтан алатылан қамылылан әнекенті қалдайып бірігін абсолютный чемпионы, аспецыллаққа әңселі қапсағайын абсолютный чемпионы болталабыд. Гаврил Слепцов, оны бұлатын савынап. Бұлатын савынап қапсағай бад болан Сергееву бірігін Жигули массынатын, Бушурас бірігін омық массынатын қағайына. Білігін үйе білілуғын сүймәддемі командатын шүрін тренері. Гаврил Слепцов әме тренердір. Түйілгі тұтығар Аграрный технический университет өктемнағы филиалын тренер преподавателі Каңыл тұстуға бүтін Россия категория ходия Афанасий Пантилов. Қапсыны қайда. Онна Қаңалас қапсағайын төгілләқ чемпионын үдігі атынылла хақа албанатыр бұл қапсаға жета бұлатын сабынап үрейдіғаны Гаврил Слепцов әңселі қосытығар түйілге үрін көміс медалін әлге барыға. Же, тоғуған келені арықтырер қаны яғыннақ ветераннары. Бұяға ағыс Төнуш сайын бәлем республика түйбап Маштыр спорты России Ордакаласы Победесума Перейдет чемпионата мира Сума Трехкратный чемпион Европы Сума сайын бәлем Төнуш Қаңалас қапсағайға сүрбей жылға Никита Қабарап Евгений Алексеев кәлләріттен Боруан Сәбедәлләқ. Ағуан төсіллақ түріяқ бұйылыр ветеранларға көшті. Әне қананы сайын бәлек түліш хақа қапсайын үшедік білет бұғыз. Уанна республика төттігілләқ призиора. Аммаға Николай Давыдап берейін абсолютный чемпионы. Алмастақ мейнай бастықы мастара Аркадий Никипаров берейін республика турнирін 3-тігілләқ чемпионы. Каңыл тұстыға тарысқа берейгет сақыр республикатын 2-тігілләқ призиора. Қағалас қапсаға жета ұспат мастера Ыстапан Қабырылыяп. Ыстапан Қабырылыяп аммағы спортивна жеке кәдгенге түрәбіті. Ағата Андрей Гаврилияп аммаға волейболы түріттеспіт. Отықтаваллақ кехілі бітеттен бейдестері. Ата ғоннетуғар Россия сақыр республикатын ұспатын мастера еті. Жәнекінан ағатын ұйытынан ұспорқа бігетік тұрбұт мастер Ыстапан Қабырылыяп. Балаған ұйығары чабақсары қораққатыян әрджанларға андайды бастықы арбитрі Қағалас қапсағайын ағыстығыллақ чемпионы, 3-тігіллақ үрін көміш 2-тігіллақ Боруан Сапиржора, барыта 13 медаль кавалера, хақайрын 19-лақ абсолютная Вячеслав Константинов. Бұяғыңа ұтықтавыла ветеранныға Боруан Сапиржора, орта қаламаттан Дмитрий Шадирин ұлан үс сақаны үйетті. Бурятия бұқатыра Батор Сыреновы оқтырын.
Tülüş sayını belek tıva. Üstünden ağa. O kadar sayın belek tülüş. Uspotlar otururken nakılı astak maçlara andaydı prizora. Sumağa Avrupa 3 tağıllak çempiyona. Yanyakan Gruziyaga. Yang barıtıga tiyan tustubut andaydı barıtın keribit. Waputtak sayın belek tülüş. Tukta atakılır kemike tebek. Республика Тыва, чемпионы первого всероссийского турнира Қағалас Қапсағая. Степан Гаврилов түйілге үрін көміш медалін кәтеға. Эджоннар ағуан 5 келелері, бихан 6 беғош. Аңырылалары манчары бағалай мағанасынан көтіп бүт меғаңлысылы ұғыттан көшті күн бұласып, Василий Кириллин. Иккен меғаңлас сүймәддемі командатыттан Қапсағай федерацияның көбіған қағайынлары, онына бұрған сапризиоддары. Bir команда беғоштары, bir салаға bir geçillерлер, Elbaq bırak tehillerge meğanla saatından bir gavaran tustalar. Bu ya, beş kili yahan kıyılahtara barıta, mançarı bağla işyenlere, meğanla sıçattıra, Nikolay Sipsep baron sepiriyor, ona bir kualtan bir destere kıl komuş, bir destere ürün komuş piriyor bolan. Haka atı bayata Sergey Stepanovich Vasilyev etip eppitin kudduk megeler kaya öddüger. Ağuam 5 kilo yahanga. Edjonlarga Қағалас Қапсағая аспысылла төхілгеға Ağuam 5 kiloga Çorap çuçuluta Julustan kalı job bastavıda Timur Nikolayeviç Oleg Chernov ühüş meşteleri Pedestalga huaktar Barıta meğahalası olattıra Nikolay Sipsep Onu bir koltan bir destere buluğa Köştükün bulasap, ikkıtığınca sütbe 3 sıllağı Қағалас Қапсағайығар, hepton 5 kiloga, hepton 3 voltan çempiyon davide. O hettalga bihan 9 kihitten ikkistevide. Mançara bağla sütbe bir ispataya aldıgar, 32 kihitten bastavide. Respublika sütbe kıhılla çempionatıgar, 4 sette kihitten çempiyon davide. Қапсағай Federasyonun kubağın 11 hıllaq çurapçıttan, sütbe kıhılla Meğalastan ikkıtı güllaq qahayına. Darxanatın бұл жайдығар түйоддан 2 беғош. 3 көверінен тұтабарыяға маңнай гергир. Енді қынан серекте қоғысты қыджың. Абсолютное первенство будет пройти по 3 коварам. И всего 42 участника. Кто где борется, мы дополнительно объявим после схваток за золотые медали.
Көстікін Власов, Василий Кириллин. Икки тыгынча сүйтбек кахылла Капсагай Федерацияның кубакары мегахаңалас бастабытыгар Василий Кириллин мегахаңалас бастың бөкөһө болан убаханнан нагараламыта. Көстікін Власов ағайық қонуқтағата усалданға Николай Тарыскай төрәбіті сүйсілгаранаммыт республика алтуанақсыз Николай Тарыскай атынан бейханік күстігілін ұтылдыбыз чемпионатығар хақайрын сәтті төгілләк чемпионы болыда. Kapsığını kayda. Konstantin Vlasov Meghangalas Uluha Vasily Kirillin tühülge ürün kömüş medalin katiğa. Parvalasa medalin Kakuttustuga Arassius podondaru atirkanna klastaak maastara. Asia kontinentin 16 perijuara. Antoidu edetterin sydbe yssallah. Hydbe yssastarga derity hylgetin perijuara. Mongolia Respublikatin sydbe bir hydbe työtsalladda ikkytökolla championa. Vannottan bihigerelbit Nikolayev. Haka Respublikatin sydbe yssallah çuluğu kapsaqajıta. Kangalas kapsaqayın 16 12 absolutnaya. Kangalas kapsaqayın 15 sydbe yssalladda ikkytökolla championa. Bit tökolla rünkömüş üst tökolla boronsa medale. Medal kavalyera. Barıta Kangalas kapsayıgar hette medallak Nikolayev. Balırın töröttemete süys sahım beletavit Nikolay Gavrilyevich Chernyshevskaya atынан bölü Pereyska kallihen eppetta oleheta Nikolayev kahılmanlık. Arbitr hoca Kangalas kapsayın 13 yıllık settuan kehitten çempiyona. 14 yıllık behan 9, 16 yıllık behan 3, hüdbek yıllık 61 kehitten üstügüllük rünkömüş bir jola uspat mastera Nyorgun Jaguarov. İki tığınca süddek kağılga Nerin Gürek Orakka Vızap Южной Якутиядан Бурятия онна тывы покостары кыттылақ региондар катталданнағы улған түйілгі болбытығар әме Николаев абсолютный чемпион өттіғатын ылбыта. Кайын өтішті онна чемпион өттіғатын лауреата Тугой Николаев Сакадус под ассоциацию Юдбейшиллах лауреата Ванна Сакадус Пилотан Капсагайга Федерациятын Юдбейшиллах Чулу Капсага жетін өттігатын бұта. Medalya parada Parwal Seseriyo Eduard Maximov.
Никита Кабаров. Эдуард Максимов. Болаттар көңіл түстігер қаны яғыңы кәндікі ғылларға хақыны дұрғоннақтыға ататалар. Никита Кабаров. Қапсағайға хақырын споддың мастера, әвескі сөйіз споддың мастера Александр Медвед бірігер хүдбе, екі шүдбе үйсіллар көрін көміс бір жон. Kodukap pirihigar narotrikat na tunirga Werakani yahang ngoporon Samedali Kapkas ataktaran adaratalan Hakahirigar idjakalbit Eduard Maximov. Nikita Khabarov Bulringa Kangalas Kapsakaya Hüdbek Kahallak 19 Hüdbek Sallak Südbaltakayta Nikita Gulla Championa Kağıltıstuğu Respublika üst Gulla Championa Hakahirin Südbe bir Hullak Championa Eduard Maximov Namluha Eduard Maximov tuaqtada Eduard Maximov namuluhun çengkömüskür bete guannay magarahattan törüttaq pırattı kontoyaptar bir doydulaqtara 5 köligeri ıtıllar Üniversitet sürün profesörü Yakap Yakovlev törüttü studiyan olağan tölgetiger Eduard Maximov iki togullaq addarkan üddügatın bıda iki togunca südbekki südbe üssıllarga Nekanan Eduard Maximov saka törüttü stutugar Yakap Yakovlev bersiyetinden olaq sakalı kişiga iki togullaq addarkan Beşik kudukap narotrikadna turnirin prizora. Nikita Khabarovuk ballagana. Ivan Yarigam bil gukubakan baronsa prizora. Nikita Khabarov bılırın kangalas kapsaygar bastırıgar Evgeny Alekseyevikkis bu tühülgağa horgulaqtık tustaycar tülüş sayın belek tıva ühüs mesteni ılbıttara. Tülüş sayın belek bıyıl veteranlarga şempiyonatı. Ağuan tiyatıllah törük. Kapsığını kayda. Ona kangalas kapsağaya Grand Prix turniri. Sportun mastera Nikita Khabarov. Guanelon 5 kölegar ıtılları. Törüt tustu iki togullaq absoluta şempiyona Eduard Maximov tühülge örün kömüs medalin ketiyağı. Borsa medali. Kamyon A. Alexander Katoyev, Evgeny Alekseyev, Sergey Nikolayev, Nikita Sazarov, Arman Nesterov, Leonid Popov, Nikolay Borisov, Tengiz Ukhinov, Kirill Erkutuyev, Mirlan Bakhtiyar, Daniil Ivanov, Mergen Mongush, Kavyar B, Первый круг, Сергей Семенов, Аян Винокуров, Айдын Монгуш, Николай Николаев, Нурбек Чаркараев, Сайын Белек Төлүш, Айыллар Ойбанов, Тимур Васильев, Белешев, Ай Мерген, Тимур Монкуев, Балдан Сызыпов, Никита Кхабаров, Батор Сиренов,
Александр Абрамов, bu ковер. Ковер ыс Николай Карамышев, Эдуард Максимов, Степан Гаврилев, Михаил Болганов, Степан Тобонов, Максим Толмачев, Туранбек Тойчубеков, Стамбул Жаныбеков, Арьян Гоголев, Эрчим Максимов, Баяман Мыктыбеков, Заректо Серендандопов, Улу Нурдунбай Нурсултан, Бадзул Дамжин. Жахетіндік бастығырге көшіяқтыры. Дарханатын бұл жахеға қоттар бұтту араны хер. Теп үріті кешіяқтыры қайтар бұтту араны хер. Теп болан қаллақтарына финалға тақырыған қапсы 6 минута. Онтан 300 чаны бұл жағары дарханатын олар ажақайда қапсы 6 минута ұстата болуға. Оланна бал төхемі қарар берелер. Күнді көрәшілер ұтықтавылар өлжашылар әйге 90 ұтыстағаны ұттатуғары хақырын атыр бұқапсаға жета Хевеско со усподдым мастера, хакерин культуратын төләгіл өті Илья Петрович Кондратьев атығар Дарханатын бұл жағыны сағылы бұд. Ақыбер, аңырылаларым, Кирилл Китчеге асап Мирней, Аян Петров Нюрба, Александр Қалыев, Евгений Ганнастаев білімнелелер, Ковер Б, Сергей Семенов нам, Аян Ведокуров Мирней аңырылалары. Приготовится Айдын Монгуш Тыва, Николай Николаев Белюш, Ковер Б. Ковер С. Приглашается Николай Карамышев, Какашия, Эдуард Максимов, Намыскулус. Приготовится Степану Гаврилеву, Михаилу Болганову, Какашия. Схватка. 6 минут. Финальная схватка 8 минут. Ковер приглашается Сергей Семенов, Аян Ведокуров. Ковер С. Николай Карамышев, Какашия, Эдуард Максимов, Намыскулус. Николай Карамышев, Каолдустуга, Какашия Республикасы Sütbüyük Sallah Çempiyonu. Александр Қалыев тартта, Евгений Ганнастаев Мирней киреллер. Сергей Николаев Никита Сатыларов білімленелер. Күйек мұндақтаны Эдуард Максимов Намкайда, Какашия Николай Карамышевы, Степан Гаврилев Хамалас, Михаил Болганов, Какашия, приглашается Ковер С. Приготовится Степану Тобонову, Максиму Толмачеву. Jakın dıkaraçılar. Ağırda kanadınız böbbeğüste toğuk bir istenenlerin eşliğindeştir. 300 tüyünce kovayın tahanan. Nuhruğun 5 yerde karatta 2 milyarda 200 milyar tüyünce homola medal.
200 piyattınca humala ölüm kavuşta batıya. Onda 200 tınca humala bir yanına şampiyon kura. Onda 300 tınca. Elde kalan Atarhan 1 milyon Hokkovay'da biri itibariyle Cahatta'yı Kavalas kapsaya bastıkı bütün Asya'da doluyordu. Yolda 5 diye kanatta itibariyle 200 bir antınca Hokkovay'da neden? 200 bir antınca Hokkovay'da ölüm kavuşta batıya. 200 tınca Hokkovay'da bir yanına şampiyon kura. Onda 300 tınca Hokkovay'da. Alexander Kalayak tahta Evgeni Karnastayak ile ikisi ayyalar akıbette. Bu kabirde akayın şükrü kahılla kapsa yutaya sekre seriyalar. Wana olmazsak dinletten ayağın gini kuran kapsa hallar. Öz kabirde istahpan kamalıyam. Etiktarlar bir tanıdan götüründe ölüm kapıştırıcılara. Wana kakasiyattan ne kayyum. Bakkanım, dokun tustu var asiyas kodun maastara. Rasio studiano prigiona, Takasi Cimpina, Sibir Federano con prigiona. Kişniyesini ağırda kanadı mücahidi gariplerden başka Hanadı könderinde diyen süslü bir cevap koyduklarında 1 milyon tamamlık diyelim. Üst besleme bir hakkın cevap koyayım. Kapsayını kayıtta kahramanlıktan Respublika Sütten Karlağı'na kapsayıda şempiyene Şenkeyşeni alıp namluğa. Ağırlarlar Aydın Monkoştuğuma Nikolay Nikolayev biliyoruz. Ooo ya Pinakıdemle kapsayı bu kabirde oğlan. Bunları ağırlardan Aydın Monkoştuğuma Vanda Kavalas kapsayana Absolute şampiyonu, Valafın Allah'ın Kavalas kapsayın üstüne şampiyonu, direkt tüvele prizyona Nikolayev biri. İstab. Дорбя Чаркараев, Кыргызстан, Тюрюш, Сайын, Белек, Тыва, приготовиться. Бастыгыннан Николай Николаев, Дагыстан, Айдын, Монгуш, Тахалиев. Бұл өңі Altı etmekten absolute şampiyon. Bu yüzden burada yiyen Yapıcı'yı Vanavası'ndan absolute şampiyon. Beşiktaş'a Kreatif Senior'ın absolute şampiyon. Kapsayının köyünde Özkabir'de Mikhail Balkanov Kakasya Respublika'dan Arasya Sport'un master. Kapsayını kayıtta kahramanlıklarını Ağaçlı'nın sportun maçlara Alexander Kalriye tartılığa. Akıbirde kırılanlar Sergey Nikolayev diye hemili Nikita Sapolora çırapçı. Arman geçtiren Leonid Popov belenlere geldi. Степан Табанов dört kahramanlıktan verenler Özkabir'de. Kıyafınlıktan komutustuvara siyas sportun maçlara komutustuvara Respublika şampiyonu prizyona.
Дмитрий Петрович Кольkin, Роман Михайлович Дмитриев, университет, народный чемпионат региона Максим Толмачев. Ванна Степан Товаров, пожалуйста. Приготовится Туранбек Тойчебеков, Кыргызстан, Стамбул Жанебеков, Кыргызстан. Ковер-рыс. Грузияға, Польшаға құрылып, Европа сумаға өлкетін үш тұрғыда чемпионы Айкын Монкуш, Анденді сумаға региона. Оны Бишкекке, Третья, Всемирная Екатеринка, абсолютная, оны асылға Айкын Монкуш. Николаев, Камалов, Капсарайын, Уанақтағыла абсолютая. Айкын Монкуш, Бүйікбек Үсірна абсолютая. Қапсының көйді, түйіба доға. Қағалас Капсарайын астықын ағады өңгеден абсолютая чемпионы. Сумаға Европа үш тұрғыда чемпионы. Анденді региона. Бишкекке, Третья, Всемирная Екатеринка, абсолютая. Айкын Монкуш көйді. Норбек, Чанкараев, Кыргызстан, Тулуш, Сайынбелек, Тыва приглашается. На ковер Айылманы Бурок, Тимур Васильев, Беленделелев. Норбек, Чанкараев, Кыргызстан, мастер спорта Кыргызстана по вольной борьбе, 77-го года рождения и чемпион этого турнира среди борцов тяжеловесов ветеранов Тулуш Сайынбелек Тыва, мастер спорта России международного класса. Kapsının köyünde Üsküver'de Yurtbayırkuna Istahbanı tavalap. Ağırlanları Kırgızstan'da başlayan Turanbek Tayçıbekov, İstanbul Zanibekov, Nakavyorgız, Turanbek Tayçıbekov Kırgızstan, İstanbul Zanibekov Kırgızstan, приглашает Nakavyorgız. Kim kaybeder? Tuval Bekar. Tuğu tuğcularıydı. Rektorlar da cahil yaptı. Alman yeştiler amma Leonid Popov tahtalaştılar. Kıratın kadehli yok dediler. Bilin kim kaybeder? Kim de bilmez. Григорий Анатольевич. Никита Сафронов, Чарапчика и Хапсырды көйді, күйек бұндықтан түрбе баға бұты өлікке
Turandı, Tayçı'ya Kırgızistan kaydı, o da saçıda düğünge takıvadandan. Arıyan programından Erçin Maksimum Uzal'dan hazırlananlar. Приготовиться Пайман Тебеков Кыргызстан, Заректо Серендартоп Бурятия. Ayolları bunu bir hebeli Timur Vasilyev Yorba Bukaverkan kırılanlar. Приготовиться Аймен Берешев Алтай Тимур Монкоя Бурятия. Kapsayıcı kayıtta Чингис Ухина Бурятия. Приготовиться Кирилл Эрхатхуева Бурятия. Мирлан Бахтияр Кыргызстан. Ковер Б. Приглашается Аймен Генбелешев Алтай Тимур Монкуев Бурятия. Богдан Сыжипов Никита Хабаров приготовиться. Ковер Б. Ышковерге Спортмастера Ариян Ковалятнан, онда Усалдардан Республика, Үттөжетонда Тоғытүстü Бабырварсыда Эрчим Максимов Кисайдалар. Пайман Муктыбеков, Тарикто Серендандопов, Бурятия приготовится к авианос. Akavirde Berkayabette Inekette Kaldiyen Reskimenatun Yıl Napsarıdaya Yürüde İkkunga Işıktan bir çempiyona Üniversitenin Ağustos'ta çempiyona Kamultustuğa Reskimenatun Yürüdüşü'nün balansı biliyorlar Nikolay Parisan Berkayan Wana Buryatiya'dan Cengiz Ukhinat Kisenler Kamultustuğa Rasis Kotuk Mastera Ağabey Sallah'tırıyor Kerdalık Kırıvas, iki sekirge sürdürüğü olan kanatlara. Arista Cengiz, arista. Geriye. Arista. Что делаешь, судья? Перевод хозяина, артист. Спокойно, Кена. Судья, что делаешь? Cengiz, arista. Aryan Kovalyov, Erçin Maksimov, Sırala kapsayılara ıskıda kıvardılar. Bu kaviyette kapsayılı kayıtta, kıyak bundukları buraya yapıldıra Timur Monkoyev. Uğur Monkoyev, Kamultustuğuna siyaspadın mastera, Soğumağına siyaspadın mastera, Avrupa iki dolayı juara arası çempiyona. Богдан Сыжипов Бурятия, Никита Хабаров Николаевич приглашается ковер Б. Потор Сиренов, Александр Абрамов приготовится. Kapsayılı kayıtta Kıyafonduk'tan Reспублika Anal Öktür Azam Geyliği Ötürk'ten
абсолютно чемпиона Этчин Максимов. Аға абсолютно көйтті Беркаян Бетті Николай Борисов. На ковер приглашается Кирилл Эттукуев, Бурятия, Мирлан Бахтияр, Кыргызстан. Приготовится Данила Уйпанову, Беркен Монгуш. Ковер Заректо Сырендандопов, Бурятия, приглашается. Мастер спорта России по вольной борьбе. Трехкратный чемпион Этиловских игр, абсолютный чемпион Международного фестиваля Алтаргана Заректо Сырендандопов, синий угол. Бурятия. Банда вот Бурятия была. Заректо Сырендандопов приглашается ковер УС. Тахканерен Заректо Сырендандопов, 82 года рождения. Противник, соперник Заректо Сырендандопова, кыргызский боец Пайман Мактыбеков, синяк врачом, поэтому бурятский боец Заректо Сырендандопов одерживает победу. Приглашается Токтуркай Улу Нурсултан Кыргызстан, Тамжин Бадзу Монголия. Токтуркай Улу Нурсултан Кыргызстан, Бадзу Тамжин Монголия приглашается ковер УС. Принимай, как надо. Ayrıldı. Yolculuktaki Ulu Nursultan Tukturpan Kırgızstan, Bangzul Namjin Mongolia kapsılları köyünüşte, ondaki kişi Türkiye'de Mongolia bağlıra Bangzul Namjin, Osmanlı Rotirika'da klastak master, Asia kontinentin tujuara, Mongolia Federal Şampiyonu, Anadolu Devletleri Süperşte kendini tujuara. Данил Уйманов, Кабалас, Берген Монгуш Тыва, приглашается ковер А. Тёканга, финал категория, Батур Сирена, Бурятия, Балтан Сыжипов, Бурятия, Никита Хабаров, Мегавалас, Капсиалар. Белемденелер Батур Сирена, Александр Абрамов. Бурятия, Адер Букадера, Россия спонсор Ротриканда класстар мастера, Иван Мерин Ротриканда Юпес, Алла турнирин чемпиона, Дмитрий Коркин приемный Алла чемпиона, он спонсорла он, сопряжена Балтан Сыжипов, Бурятия. Батур Сирена, Бурятия, Александр Абрамов мирный приглашается ковер Б. Данил Уйманов, он отрывает Берген Монгуш Берген Монгуш
Сума Тостуга, Россия чемпиона переживала, Европа переживала, Россия спортом мастера. Бенген Монгуш, Талон Бесенатыр. Ванна, Егевин, Егита, Данил Уйпанов. Халас, Будин Герахия, Табурон, Сабриора. Чебоксарга, Амин Пастафон, чемпиона, Манчары, Сюдбирис, Патриазан, абсолютная. Олгенге Буковенге Кахомбундуктан Бурятия Бахадыра, Россиюз Модонаротил Кадна класстар мастера, Андыги ветеран мастерный чемпиона, Россия ветеран мастерный үстүрүнө чемпиона, Этикировскай ойны чемпиона, Камалас Капсайыны, Юттыкалла, Саприжвара, Патон Сирияна, Кисайдалар, Эддон Ахталлар түрүyor. Кахомбундук Конна Александр Абрамов Бирней. Betul Sriana, Berhari Hanna ke veteran ke Baron sebenarnya berjalan. Dia kiri Dimitri Shandrina kereta berjalan. Danilo Oikonov Kamalas, Mergen Mongosh Triva. Mergen Mongosh. Россия спорт Сума Мастера. Россия чемпиона переживала, Европа переживала Сума Тостуга. Patron Sriana, Россия спортын Норотырикан Нахаласта Мастера, Камалас Камсай Сүйттің Камала ветеранларға, Верхния Ханговодистииттер Александр Урынен, Василий Вирхурак кәлерден Барон Сырдайлян Нумаш, Камалмандықтан тұстан. Отас сатыда Алмаста имейтен Александр Аврамов. Harsene biasiyahanı birlikte yoluna ve yahın alışacağızdan harlanır. Победу одержал мастер спорта России международного класса Батор Сирена, Республика Бурятия. Türkiye'den mamlaka etkili tübüklerdir. Birinin işlettiği havaları, şüphelilikleri hava, polisi krediyar, ağım suattan soruyan havalı. Eşlerinde absolütte şüpheliğine veriliyekte bir işleri havalı. 300 gün cevap kovay. Bana da anlamı, ilk doğrulay bir cihazayı kanatta, 200 yihanna. 200 yihanna cevap kovayda bedel. 200 biyanlık Camkova'da ölüm komisyonu olan Batı'ya 200 ton Camkova'da belirleyenler çöp 1 milyon 300 bin Camkoy. Barada 1 milyon.
Ekkis kestara salağı öyle kadar şiştirin cevap kovay. Üç kestara bir hafta boyunca kovay. Второй круг. Ковер А будут бороться Аян Петров, Александр Калыев, Никита Сафронов, Леонид Попов, Николай Мерлан Бахтияр, Данил Уйбанов, Сергей Семенов. Ковер Б. Айтын Монкуш, Тюлюш Сайын Белек, Айырлан Уйбанов, Тимур Манкуев, Богдан Зыжимов, Батор Сиренов. Ковер С. Эдуард Максимов, Михаил Болгаров, Степан Томонов, Доланбек Тойчебеков, Эрчик Максимов, Заректор Среднодопов. Тамжин Банзу, Монголия, выйдет на третий круг сразу. Сюрприз Бола. Аян Петров, Нёртпа, Александр Калыев'та Хагайын спортын мақсаттыра алғы бергендірілалар. Айтын Монкуш, Тюлюш Сайын Белек, Тюба, Ковер Б. Приглашаются, Ковер С. Эдуард Максимов, Намсы, Михаил Болгаров, Хакасия, Ковер С. Никита Сафронов, Леонид Попов, Ковер Б. Айырлан Уйбанов, Тимур Манкуев, Ковер Б. Степан Томонов, Доланбек Тойчебеков, Кыргызстан, Ковер С. Приготовиться.
Akaverga Panyukuna Usman Masra yang betul Kahumunduk Kiyamunduk dan Alexander Kalıyap Usman Masra dağıttı. Bu kaverga iki kuşta koştum Aydın kuştuva Türüş sayın bile tüva koşanlar Aydın kuştuva Nikolay kutulardan İngilizce şirketi sonlarına artarsan Türüş sayın bile bu yıllar evdirenler hem Bütün kahımlarda hamlas kapsaydan öpüt balansı medaliler bu yıl bir evranlarına kıhıl kıvış medaliyen evinde. Ondan bu kaverga tühülge ürün kıvıştırıcı olarak Eduard Maksimat'tan ona kakasiyattan ve hayırlı balkan. Arasiyus model master'a sebentar lalu kıvıştırıcı olarak köyretişte bir evin Eduard Maksimat namluha. Наковерность приглашается Степан Тамаров Туранбек Тайчебеков, Республика Кыргызстан. Эрчим Максимов, Заректо и Серендандопов приготовиться. Ышкаберге Степан Тамаров Панюкуна. Wana Kyrgyzstan akan berpohon Turanbek Taychebekov Uspon karena kelasnya master kota terus juga sampai Kyrgyzstan sebagai master anda itu berjuara anda itu tata terus juga berjuara kapsul berkaitan berikan hamba yang menjaga Kyrgyzstan Kapsırlıkta bugünkü absolute şampiyon Avrupa üstünde şampiyona Ahmet Dünya'na Aydın Monkuş Türkmen Respublika'da. Bu kadar kadınlarla nakavir ayırmalı olup bir kadınlıyız. Timur Monkuya приятия приглашается. Балдан Сержиба, потом Сирена приготовится. Камер Ис, Эрчим Максимов и Заректо Серендандопов приятия. Тимур Монкуев, братья, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта России по борьбе сума, двукратный призер первенства Европы по сума, чемпион России Тимур Монкуев, 98-го года рождения, вес синим терком. Он добивалась пяти Хабилюттен, Айоллана Ойданова. Erşim Maksimov, Usat'tan Hak Respublika'dan alam otluyalardan geliyor Türkiye'den absolutaya kahramanlık Usat'tan onda Zarikto Serendandopov Rusya Koptustura Mastera Panelta Kuliaki Sport Mastera itu diwaskonnya istiqlal Championa Народникатағы алтаркан фестиваль абсолютно чемпионы Зарикто Серендандопов көпірді. Kapsırını kayıtta Kıyakunduk'tan Alexander Kalıyap tağdatadığında. Ağırlarla dinleyde sapırana çorapçı Leonid Popov tağda. Nikolay Borisov, Erlan Bakhtiyan bilendirenler. Arista bu yere.
Kıyak bunlukları kahramanlıktan ayrılan uykunu ve hemen tüm kapsayıcıkları kapsanıların etiket kangarının aydınlatması ayrılan uykunu. Özgürlük'e kapsayıcı köyünde Ванна Элизелки Кетамста, приятель Катыра, Успад Мастера, Залитто, Серендандопа, это Киловская у Иштагуля чемпиона, Алтаркана, Народный на фестивале абсолютно чемпиона. Балданцы Шипа Бурятия, Потор Сирена Бурятия. Ya Baldansı Şifa, Patvar Siriye'yle bağlayıp kapsayan hareketleri Buryatı'ya da bakımatlarından kendimden doğuşturan İlker Arasiyus Podonlar Otelikan'ın akıl hastalara Baldansı Şifa, Çakırskay Kıtılırın Arasiya, Vanaltanla Şirkenadan Baro Satırcılara Dimitri Korken Vanaltanla Şirkenadan Vanalus Vodosunla Baro Satırcılara İvan Yeri'nin Otelikan'ın atın yerin Şirkenadan Şirkenadan Dimitri Korken bir yerden herken Vanalesınlah'ta Otomatikten kapsaykan tulutaydan çüştü çakoydun uktamarlı baldansı şubat kahramanlık. Valla Bator Siriyana Osmanlılar Otelikan'ın aklastan maçlara Arasiye veteran maçların üstünde şöpüyene Antaydı veteran maçların şöpüyene Buraya Respublika'nın balından tustuğu şöpüyene Etikirovskaya önce şöpüyene Kalas kapsayı şüptür kahırla Alexander Urumen Bağlayı bile kuraklarından Baron Sapirizyona Bator Siriyana Çorapçı tahtı başlara akıbet kaşınlar. Üye ağırlıktan ottuk emnustada yolluğundan çorapçı tahtı kamandalara Uspuat arasının derigen kırılı soruyor kaşın. Gürekte her gidilyatlarında kendi kanan çorapçılar tahtalar. Bir handan akıl ustada Uspuat'a getiren doğdu. Elini öne tutan kempitoklar. Kita satu orang untuk çorapçı. Uspuat master ini pokok keomong tahta. Kapsel berkaitan kau mengenal ada pembawas baldan sesiapa Arasius modal berarti karena kelas tak master. Demikian kuat kendali karena dunia kapsel berkaitan baldan sesiapa. Nikolai Borisov, Berlan Bakhtiar, Kyrgyzstan Teryotovica, Korea A. Kemudian kapsul berkaitan tokoh tentang curang cucukan Respublika Komunitas Dua Cempiana berjuara di kita sepenuhnya curang cucukan. Awal-awal Nikolai Borisov jangan Berlan Bakhtiar Kyrgyzstan. Belemlerle tadıyor itu Sergei Semyonov. Nikolai Borisov jangan Wanna Kyrgyzstan Respublika'nın sportunda karena kelas tak masteran anda itu untuk tustuğu cempiyana berjuara Berlan Olo Bakhtiar İngilizce sürmeyi sonunda Çabuk sarayı da bu Yürü bakışlayı tıkıttılar anda itu pasti kol mereka Ürün kemistriyyon Berlan Olo Bakhtiar Tawar jatuhlah dari Warna agar teknis, kayak itu sejak dari kayangan Usah dan nomor 11 kemudian hanya didikan cekap dia pilih bola tangkap selanjutnya. Lahan jangka setelah pilih di hari lagi ke Cempiana. Universitas Cempiana kehendak ke Cempiana. Kaputus tua talas ke pilih sudah sumbang bola. Seperti orang Nikolai Borisov. Orang tahan sudah suka. Bukan kau berapa pilih
Переживала. Asıl bırakmayı vancasına tağlanır. Biyesi yahınları, bir gün altı yahınlar süyüş yahınlar kekildiği kollağına. Asıl biyesi yahınlar, iki tepelerinde 300 kişi dursun orada olmalı. Elle kalan vancasına bir kadar şeyler medetledik, Allah'ın vancasına bırakmayı edip, bir gün süyüş yahınlar yahınlar, kıratıp kollar kekildiği kollağına, asıl 300 kişi yahınlar üstüse, kita anak kapsul kita hindari. Arbiter Aisyah kuasa, hakaris punya dalam naik dia, kita kuasa kan aymaka, siena, Arman sepanjang Restoran hatun jadi kan, wahid kagitan, dan teknik kismeselah. Aisan kolasap jakus kaya физкультурный институт студиона. Данил Ильбанов, Сергей Семенов, белемненелер. Hüdbe bir kehitten özel girge 11 bolan takkıqtara. Syys bihan kehe absolutely gat yod ni kehe to honna essa nagaralla hammapar enya kanan syys bihan kehe ka to chas ka dere manna tustuakput hasri syys kehe ka olok kehe hawani keja tuno ni kejas ka dere tustat bolok takput Kapsını kayda Kırgızistan adır. Bu Baktiyar Ulu Mirlan. Kırgızistan Respublikası Spodun Narotrik Nakalastaq Mastara. Andaydu bastıkonyoların ürün kömüş bir juara. Kavul tustuğa Kırgızistan Spodun Mastara. Ağırlarla Danilo Ibanov Kagalas. Sergey Semyonov Nam. Bu iki sergirge bütühe kapsı. Ondan 11 bolan kalgıqtara öjer girge. Bölüm komisyonu tullak 200 milyar milyon koyda hakamatıyla. Elhamdülillah'la 200 milyon koyda şempiyon kura. Valla 300 milyon koyda biraz kaçı. Barada 100 milyon koyda tutar. 1 milyon tutunca o koyda ovalan bir iş tutardı. 200 milyon 100 milyon 200 milyon 300 milyon bir hak milyon koyda.
Алтай Республикасынан барыда боевой самбоға Россия спортын бүтелі мастақтары кәлбеттен асқын тұстуақтары регион Астанаға Россия спортын бүтелі мастақтары боевой самбоға Степан Кобьонов боевой самбоға Россия спортын бүтелі мастақтары Альды чемпионы Герман Олчонов Грекинвиске тұстуға спорт мастақтары Россия чемпионатын призеры Аймерден білешен бүгін тұғында егер енчинам боевой самбоға Россия спортында өтіргінда класстақ мастері Ангелду Европа призеры Азия континенті үш түрлі чемпионы Асын Алтай командасында түйілген қақтыры. Третий круг. Ковер А. Будут бороться Панзул Дамжин, Александр Калгрия, Никита Сапронов, Мирлан Бахтияр. Ковер Б. Данил Иванов, Айгыр Монкуш, Айрлан Иванов, Балдан Сыжипов. Ковер С. Эдуард Максимов и Степан Томанов. Брянский боец Дарикто Сырендандоков выходит на четвертый круг. Алтого Мамтанова еще не перебиты. Ковер А. Приглашается Панзул Дамжин, мастер спорта России по вольной борьбе. По мастеру спорта Монголии по вольной борьбе. Призеры чемпионата Азии, двукратный чемпион Монголии. Дамжин Панзул, красный угол. И Александр Калыев, Татта. Никита Сафронов, Мирлан Бахтияр приготовится. Ковер Б. Данил Иванов и прошлогодний абсолютный чемпион Айгыр Монкуш, мастер спорта России международного класса. Бурятия. Тыва. Айрлан Иванов, Балдан Сыжипов. Бурятия приготовится. Ковер С. Эдуард Максимов, Намский Луз и Степан Томанов, Юрма. Приглашается. Üyüşerliklerden ötükkanlar veteranları nağaranlar oldu. Endekana veteranlar kabir işler neyse doğuşları nağaranlı paratka üyüşerliklerden yüklenmelerinin köyleri işte ekseli otobüttanı Namdoğu Edouard Максимов. Дарикто Сырендандоков Бурятия Хамидова. Бара болғанда Ақуанға үкіметтерге Хамай кейін тұсту Данил Иванов Панзул Дамжин, Монголия. Мастер спорта международного класса Монгольской республики, призер Азии, двукратный чемпион Монголии, призеры чемпионата мира среди молодежи до 23 лет. Панзул Дамжин. Ванна Александр Калыев, Республика спорта мастера, Республика призера, Манчары призера. Победу одержал прошлогодний абсолютный чемпион, мастер спорта класса Айгыр Монкуш, Республика Тыва. Айрлан Иванов, Верхний Валюевич, Балдан Сыжипов, Бурятия приглашается на ковер Б. Айрланын Уйпанов Бехавели. Ванна Балдан Сыжипов, Бурятия. Айрланын Бехавели Бахам. Тоймады қапсая, Жакускай Корат
Kapsaraki Çempionatın Triyona ayırılan emolo. Ağada Vasili Uygulu Üyahbilu Komandatından Etbahkevlilikle Tüstübül Meclisi Toğaş. Vanna Balık'tan Sıжиban Бурятия. Россия сподобна народника на класса мастера. Дмитрий Коткин, Борбес Владимир Отутарский. Крайневичная Арабская Космополития, Саха Республиката Успоров, мастера Тата Румова Александр Халия, Хая. Андрей. Kapsırını kayıtta balıktan sıçın. Kıvır. Diyamolla algı tustanlar. Ottanı akıverde kapsırını kayıtta dağıtta talığı bayağı spor bastına Alexander Kalıyor. Nikita Saburo'dan Çurapça. İlk Paris Kırgızistan'a Merlan Ulu Bahtiyar, Master Sport'ta Kırgızistan mezununa klassa po Kırgız Kureş. Балдан Sıжиban Бурятия кайда. Эннегенан алты бөгөш халыга. Бу эркиргенден ыдыктамла ветераннары нагаралаһын болуга. Эннегенан ветераннар спортивный формала ол пьедестал тагар устаргытыгар ыңырабыт. Ыдыктамла ветераннар собраться около пьедестала. Никита Сапуронов Чурапчы. Ванна Кыргызстан аты бүппіғі спортны рохтырикатна класстақ мастера көңіл түстуға Кыргызстан спортын мастера Мерлан Улу Бактияр. Бұ қапсыйғанеттен ыдықтаула ветерандар нағылы парадқа пьедестал тағыған ұстарғытығар ыңырабыт. Олонна хеге үліға қамдас кеделбәк елі баттығыт. Білігін дуақ бар канцелярский скрепка тұтылған тұрар. Енігінен бедеместер келі баттығын. Бары чемпионы периоддары пьедестал тағыға.
Многоуважаемые ветераны, на парад награждения собраться около пьедестала. Это нушчалы хаңараты бінерәрі барыта хақалар бастабыта местелеспеттері. Түліш шайын білек тыба бәғі хақалы үшвәддік білер. Түліш шайын білек тыба подойти на парад награждения около пьедестала. Көріңді ғыттарым, аға музыкальный искусствотының ұлыған тағымға тағар бұт бейге көп сүйрі оқсачылар бұт дейін кәлілер, көрің кәбейін кәлілер білігін. Дүхілге таққар олаттары бәйлерін тұястарынан, ұстарынан доғы олақтыра. Чейгәрі, әтәркәділі барабанлары Тарпыйың, көпсүйттен төпсейің, білігін күйісті ақтарары. Үйері көті, үттігәрі үктәді ақтары. Ағы хуан келелі ұдықтавылла ветеранлары, 15 болын тұстымыттарығары, пьедесталға тақалларын 90 ұдыстанынан көрсөбіт. Көрін кәбейін ағы хуан келеға 15 бәғыштаны қай бұққаппыд олаттары. Кәбіш көләхіндерін тоқпыд түйік кәлері күтідігары үрін кәбіш, қағыл кәбіш, баруан сәмедәлері ұла тақсаллар. Ағуан келеләқ бәғыштары. Bu tağıştalar, adıktavıla veteranlar ağuan kele yahanlaktara. Ağırdak bana pedestalga durarın, kendine durun da. Bana kopay kanlamadık, düştü bit. Bu yahan kıyılaktırga bir işlerini tuttarar. Buraya Respublika'nın bir kent tuttarı. Buraya ıtılla paratıha, terehinden kaçından kımılahinden, atırpı biznesmenlere Mikhail Lьвович Tanbiyev bir işleri tuttarıga. Mikhail Lьвович Tanbiyev bir işleri tuttarıga. Natırıya düştü, üç meştadıllah, sport master'a Mikhail Döcükin Tatlıha. İkkiş meştadağısta uyban kim çırapçılığa. Onun 3 kıl kımış medalin keten barıta 15 medal kavalera bolla Prokopiy Petrov kağılasılığa. Bir işleri tuttararı Mikhail Lьвович Tanbiyev. Buraya Respublika'dan samay bir bay ütekenden kaydı. Buraya ıtıllar barıta rehenlerge rükabeleri ıtıktavallah kayıbit. Mikhail Lьвович Tanbiyev. Baruan Sapirjor Mikhail Döcükin Tatta. İkkiş mesela uyban kim çırapçı. Vanna 15 medalin. Allah Prokopiy Petrov kağalas. Kağalas kapsayın samayı. Medallerler sağlılar. Absoluta çekiyorlar. Prokopiy Petrov.
Тоғуан келелек толғы ветерандар 16 болан тұсты бұттарығар қайбы қоппы бұғаштар үттігік дәлге ұтталар. Тоғуан келі қайылақтара үттігіктелге ұттамыд. Көрін көмейін тоғуан келелік толу ветерандары үттігіктелге ұтылыналар. Бұяғын қайылақтары бірістері тұттарыға боевой искусстволарға Россиядағы союз толыратчы директоры ұтықтабыллақ Арамил Габдрафуович Каббасов. Россия боевой искусстволарығар төмсүйлерін толыратчы директоры Арамил Габдрафуович Каббасов. Баруан сапержуары Христофоров. Иккісін собрытчу. Өлін комисспержуар Гаврил Селепсов. Намылуға Россия қырыспорт мастера. Онна үштігілі чемпион бұлатын сауынап ехабілілуға. Тоғуан келі толуала чемпион бұлатыған савынап, 2 местелі 2 тұсты мастары Гаврил Селепсов, 3 местені 2 сын собыры чалла спорт мастары Христофоров. Россия боевой искусстволарға төмсүйтін толыратчы директоры Арамил Габдрафуович Каббасов бірістері тұттады. Хандық бағада күректейі бұқатығыттарынан, күйістәк уақта олаттарынан атырарым. Тоғуаны әліктер әрхани ағыннақтар ағыс болын тұсты бұттарығар, көйпіт қоппып бұғаштары үттігіктелге тақалар. Көрін көмейін әрхани ағын қайылақтары. Бұл ағын қайылақтары бірістері тұттары Құттағаны Кореш тұстуға Народтылық адындағы Федерация вице-президента, Российская Федерация, конечно, стуга вице-президента Аравил Уялович Нагуманов министр туттарары. Көрән көмейін Құттаған тұстуға Народтылық адындағы Федерация вице-президента, Россия Құттаған тұстуға Федерациятын вице-президента Аравил Уялович Нагуманов. Бұйыл Азия олары ақсыз патимонияларға Құттаған тұсту кейпіді. Чемпион Тлюш Сайын Белек на пьедестал почета. Степан Гаврилов 2 место. Дмитрий Шадирин бронзовый призер Среднеколымыс. Тағыстыбы түйе. Тоғуан келені арық түйрері қылия ханнағырға. Қағалас қапсайығар сүйітбекке алла қылбыт. Әт жонларға баруан сәпержуарын, бұйыл ветеранларға хаған түкәйін, қығыл көміс медәлгі қомылып бұд. Россия спортындар өттілікін ақыластақ мастера тыватын бүпіғі Сайын Белек Тлюш чемпион. Республика төттігілі призера Степан Қамырлыяп қағалас 2 место. Ақыр республиканың қоғын тұстығы сәттетігілі чемпионы Дмитрий Шадирин орта қалыма баруанса призер. Чемпионларға нәхілектеттен ұмағаны мәктелер сертификат, 2 место бихан тығынча қомайдақ сертификат, 3 местаға 30 тығынча қомайдақ сертификат тұттарылына. Өссе бейді ұтықтавыла ветеранларға ұрой айқал болуқтын.
Törtönükü gitteni töttüşet gitke altta olan kallılarım. На ковер приглашается на 4-й круг. За никто Сырендандопа, Бурятия, Александр Калыев Татта. Приготовится Бахтияр Улу, Мирлан, Кыргызстан, Айдын Монгуш, Тыва. Yerden 2 beğişten kalbın 6 beğiş. Ekran kendine para güdüken ağırağıt. Uat sıddıgınan ülke atakar bolluğun. Zarikto Sırendandopа, Бурятия, Александр Калыев Татта. Мирлан Улу, Бахтияр, Кыргызстан, Айдын Монгуш, Тыва. Богдан Сыжиба, Бурятия, Эдуард Максимов, Намыский улус. Просим подойти за экран. На ковер с красного угла приглашается наш дорогой гость из Республики Бурятия, мастер спорта Российской Федерации по вольной борьбе, мастер спорта Бурятии по национальной борьбе Бухе Барильдан, многократный чемпион Республики Бурятии по национальной борьбе Бухе Барильдан, трехкратный чемпион Этигиловских игр, абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаргана, Зарикто Сырендандопа, красный угол. Зарикто Сырендандопа, Республика Бурятия. Кех мындықтан кеніне ұдарыдақ қары, сақа атыр бұл бұғаштарыттан бейдестері, Таттатылы беғаһы, Саха Республика спортын мастера Петр Эремеш Алексей Берегер, Республика чемпионатын пережуара, Манчары балы спортыгардан пережуара, Саха Арена сырқатаға төлге 32 кейінтен чемпионы Александр Калыев, Таттатылы бала, көрін кәлемді ғыттар, Дмитрий Петрович Горький Плячета, Семен Окоева Палайнита, арбитр Республика Хюлахудия, Юрий Васильев, Ус-Алдан. Зарикто Сырендандопа, Бурятия, Александр Калыев Татта. Беликто Зарикто Сырендандопа, Агон Икаллахтарек. Бутыхилкага ветеранага киристе. Ванна Александр Калыев, Пакайнын спортын мастера. Зарикто Россия спортын коңыл тұстыға мастера, Бурятия Республикатын национальный тұстылығар Бухе Барильдан мастера. Этигиловскай онюларден бейманчары спатығияда ұқыддық онюлар үштігілі чемпионы. Онна
Алтарган дені народный фестиваль абсолютно чемпиона. Александр Калыев Талыбы Хақы Республикатын ұспадым мастера 2-ші сүрбе 3 жылға манчар бастық абсолютная Владимир Андросов берген абсолютно чемпиона. Хақы атырбіппіғі Арман Сыпанден Республиката турнирін абсолютно чемпиона. Сақа сырқатығар ұтылар сақа арыяна төхілгетін 32 кейттен самай чылу бұғы. Республика переживара, манчар спатакаятын переживара. Алтта болан қалбыттара. Заректо Сирендандопа Бурятия Александр Калыев Татта. Мирлан Бактияр Айдын Монгуш приготовится. Kapsını kayda. Onda tüyödünü kikiyitten. Halgı tüstan brabılla. Hakabı koya spot mastera tatlı ola. Alexander Kalayev. Arı da ottarım. Barvan sebederlak bu dedi. Barvan... Куреш, игры 23 года Чувашии, Улу Бахтияр Мирлан, Борис Красным далеко, Кыргызстан Республикадан Усподон народ, трикадна класстах мастера, Каултустуа Кыргызстан Усподон мастера, Андойды бастық онюларыны өрінкі бістіржора. Кыргыз күрешка анды чемпиона пережора. Мирлан Улу Бахтияр тауын тесіллақтыры. Синего угла приглашается прошлогодний абсолютный чемпион Кагалас Капсагая. Мастер спорта России международного класса по борьбе сумо. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта ТВ по национальной борьбе Айдын Монгуш. Абсолютный чемпион всемирных игр кочевников. Трехкратный чемпион Европы по борьбе сумо.
Aydın Mongoş Barya Sinemdirko Kırgızistan'ı tıllıbıt Andaydı köş omukların ühüs onyoların absoluta çempiyona Aydın Mongoş Kağalas kapsayın bulurungu tühülgetin sütbe altta geyitten ardarhana Ya gündüğel jıttarбыт Мирлан Улу Бактияр Кыргызстан Aydın Mongoş bir kıyılağa 6 minut остата финалга таққарин Сақабеғо Александр Қалыябықытта қапсығыға. Белемнелер финалга таққарин 6 минутла қапсығыға Балдан Сыржипа Бурятия Эдуард Максимов Намылуға. Beylerin narotları garken tuttar boğuştırı. Kırgızstan uspodun narotları kırna klastaq mastara Kırgız Kureş andı düşümpiyeni periyora Mirlan Ulu Baktiyar Ona tıvattan Aydın Mongoş Arasya uspodun narotları kırna klastaq mastara Gruziyaga Polşaga ıtıldıbıt Evropa sumağı tölgetin 3 tağıllak çempiyona Бишкек Коракка Онага сылга третья всемирная игры кочевников абсолютно чемпиона Aydın Mongoş. Mirlan Ulu Baktiyar Kırgızstan Aydın Mongoş tıva Bir kayıpıt Alexander Қалыябықытта finalga taqarın 6 minuta kişiye. Kapsını kayda tıva adır bir beğe Arasya sportunun suğmağına roterikat nakılastaq maçlara Avrupa 3 tığıla şampiyona
Бишкекке третий всемирный игры косевников абсолюта чемпиона Қағалас қапсағайын аспысылла абсолютая Айдын Монгуш. Аңырылалар. 6 минут. Схватка за выход в финал. Борец в красном трико. Мастер спорта России международного класса. Бронзовый призер России 2016 года Якутская. Чемпиона международного турнира Гран-при Ивана Елигина 2020 года. Чемпион международного турнира Дмитрия Петровича Коркина 2016 года. Бронзовый призер Дмитрия Петровича Коркина 18-19 годов. Балдан Цыжипа. Бронзовый призер Европы 2020 года в Италии. Балдан Цыжипов, борец в красном трико. Коранкавихен. Барыта Жакускай Гакалян, Ведбуккапин. Амбастан Жакускай Гаталават, а Россия Тюргатага Барон, Самедали Улпат. Дмитрий Коркин перед чемпиона, и Китагаля Барон Сапризора. Дмитрий Коркин он без латюргатан Капсай Готут Аскитан абсолютно чемпиона. Балдан Цыжипов Кахалманок. Кирины Ударакиры, Энгсел Кочатуттан Намбёхэ. Кагултустуга Арамам Михайлович Дмитриев, народный кандидат турнира Эккатаголя Призера. Азия Республика Тагары, Бесик Кутуков, народный кандидат турнира Исула Барон Сапризера. Ванда Гуанай Бескөлегар. Кевин Тусту, Республика Тагары, Эккатаголя абсолютно чемпиона. Эдуард Максимов, Намалуха, Кекманок. Текоран Кабихен. Эдуард Максимов, Горнай Бескөлегар, Жюдбекке, Үдбе Үссылларға, Түріт Тусту, Яқып Яқывлеп Түріт Дәмет, Кенетерені Таркырақтайдың, Иккітағылла Ардархана, Эдуард Максимов, Намалуха. Эдуард Максимов, Харди поищи. Борьба 6 минут, выход. Борьба за выход в финал. 6 минута. Балты хебағарар. 6 минута ұқтысыва тақтарына әлбәқ балла олғайы. Приготовиться за ширмой Александр Калыев Тата. Айдын Монгуш Тыва. Бұқапсыйға неттен финалға таққары кешіге. Александр Калыев қығылмындық. Айдын Монгуш Тыва көк мұндық бәлемнен әлілер. Балдан Цыжипов, Бурятия, Эдуард Максимов нам. 2015 жыллағы Дмитрий Коркин народный кандидат турнирігер қапсағайға отытағыз кетусты бұтығар 6-тің қобайдақ қытаны қапсығыға. Балдан Цыжипов хақатыр бүппіғі Сәменчик Семеновы оқтар бұта. Қапсылық айтта Россия сподондар отылықында қыластақ мастыра
Бүгін тұсты бұт сүйіс биян кейттен самай үддікті толлақтыра. Иван Ярыгин бірін чемпионы. Европа призера. Дмитрий Коркин төлгетін чемпионы Богдан Сажипов финалға тағышты. На схватку за выход в финал приглашается Александр Калуев, Айдын Монгош. Кахалмандықтары ғырылдары хақа уранталлақтыра ұтиян өскәбіт таттыл ұстарыттан түрікті хақа ерінспоттың мастыра Александр Калуев татта. Александр Калуев татта талыбығы. Саха арена отетекейді чемпионы республика пережуара. Манчарс патриотом пережуара. Шүйтбе 3 жылға Владимир Андросов бірген абсолютно чемпионы. Украинаға анал баян операция күттілаға. Келіні ұтары әңіріллары бұлырыңы түйілге абсолютно чемпионы. Успотнар отырықында кластақ мастыра Айдын Монгош. Тыва! Айдын Монгош. Грузияға, Польшаға ұтылдывыд Европа суымаға тұстудың үстігілі чемпионы. Андайды чемпионы. Бишкекке третий всемирный игры кочевников абсолютно чемпионы. Қағалас қапсағайын аспысыллағы абсолютно чемпионы. Айдын Монгош. Bir kaybıt finalga daqar, qottар бұт, баруан сәбедәлі, үш мештен ұлан bir antığın çap kobay қайына болай. Схватка 6 минут. За выход в финал. Александр Калуев, Айдын Монгош. Финал вышел бурятский букатир Богдан Сажипов. Bu kapsıyıgandetten ercanlarga bir iştah meseleleri bir bağışlar nagaralı парадка белемненин. После этой схватки приготовиться на парад награждения мужчины, занявшие призовые места и чемпионское высокое звание. Кандидаттар уалаттар бүттүлгө атаккаларын Хаха музыкальный инструменттеринин тоголулары, Хака республикатын народный артисттары Клавдия, Орна Герман Каталаевтар, Халаячылак, Тетим ансамбл. Тетим ансамбл Хака ытыллар, бары күрәктәһиләре, өрүләк түгәннәре, Клавдия, Герман Каталаевтар салтатынан өрү тоголулары, Орна кергәдәлләре, үттүк тахымга тахараллары. Александр Калуев татта Айдын Монгоштыва. Арбитр удия Кагалас капсагая республиката турнир 13 медален кайына.
Ағыстығыллақ чемпионы Ақайрын ағуан тұқысыллақ Аддарғана Вячеслав Константинов қағылысылуға. Көхілген алайынытаны оларары Республика Кашылла Ходия бұл салаға ишчала министерин Ақайрығар құттал хуақпылдың қастер худасына кімдетті үмкаларын үттік тағымдақтық терейінідар Манчары бағала сүрбе бір іспатаядың қапсағайға хүрін ұжетінен үлеләбіт Григорий Антонович Захаров. Александр Халыев, Айдын Монгуш. Айдын Монгуш бұлырын сүрбалты кейттен аттар қанадығын бұда. Бұйыл көрден үкке беғыш. Борцам, занявшие призовые места в весовых категориях среди мужчин, просим приготовиться на парад награждения около пьедестала. И после этой схватки начнется церемония награждения чемпионов и победителей первого всероссийского турнира Гран-при Қағалас Қапсағая. Александр Халыев, Ақын Республиканы спортын мастера. Александр Халыев, Украинаға ұйтылдары адал байында операция күттілаға. Александр Халыев. Айдын, середину камера. Айдын. Айдын занял почетное третье место и будет устоен 50 тысяч рублей. Айдын Монгуш занял третье место и 50 тысяч рублей. Кайридишта Александр Халыев Тақтылуға. Александр Халыев үйрітінім. Біліттен түрітті Клавдия. Таттаттан таддыла Герман қатылайаптары. Ақайрын народнай аттыстар халаяр. Тәтемі білігі өссі бейді. Герман қатылайаптары. Александр Халыев финалға дағыста. Начинается церемония награждения чемпионов и победителей среди мужчин. Егор Амосов, келері.
Бары чемпионы периоддары наградалыр парадка пьедестал тайгар мустабыт. Ағуам 5 келелек толу олаттарға самай әлбәқ бейхан алтты бөғіс тұсты бұтығар көй бұққопы бөғістер үттік үктелге таққаларын 90 адыстанынан көрсөбіт. Константин бұяған көйлақтары бір іштері тұттарары Кыргыз күреш Народтары Кадна Федерациядың президенті Кыргыз күреш Республикада Федерациядың президенті Диригитік табыллақ Рыскальди Ишанбаевич Шамиев. Хамайет бәк бейхан алта кейттен чемпионы дүгатынылан 2 сылын сұмырытчы пьедесталы дүкөктелігері ғырыллары көстігін бұласап меғағалас. Бачуатта 2-5 Василий Кириллин меғағалас. 3-5 Николай Шипсеп меғағалас. Көрәңкәбең меғалары пьедесталы дүгәріп бары тұраллары. Рыскальди Ишанбаевич Шамиев, президент Республиканской Федерации Кыргыз Куреш, президент Международной Федерации Кыргыз Куреш вручает награды. Бронзовый призер, трехкратный призер Республики Саха-Якутия по вольной борьбе Николай Сипсеп Мегалашкулус, серебряный призер, обладатель Кубка Республики Саха-Якутия Василий Кириллин Мегалашкулус. И второй раз подряд золотую медаль одевает 7-кратный чемпион Республики по вольной борьбе Константин Власов. Весь пьедестал барсы из беганых Галаскулуса. Чемпионға убаха сертификата 2-5 биян, 3-5 30 ковайдақ сертификаттар. Банзул Дамжин, Монголия. На парад награждения около пьедестала. Банзул Дамжин, Монголия. Просим подойти на церемонию награждения, Монголия. Бегом! Бадзул Намжи, Монголия. На парад награждения. Бегом! Тауам 5 килоға 33 тұсты бұтығар көй бұқып бұғаштары үтті көктелге ұтталары. Победителями этой весовой категории призыв вручает министр физика, культуры и спорта Республики Саха-Якутия, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по капсагаю, первый чемпион мира по вольной борьбе среди студентов из якутян, чемпион мира по пляжной борьбе, бронзовый призер мира по вольной борьбе, первый чемпион из Республики Саха-Якутия азиатского континента, первый бронзовый призер азиатских игр, участник 2 олимпиад Леонид Николаевич Испидонов. На высшую ступень пьедестала 3-й раз подряд приглашается Николай Николаев Белюис. 2-е место занял Бадзул Дамжин, мастер спорта международного класса Республика Монголия. 3-е место занял Владимир Федоров Нюрба, мастер спорта Республики Саха-Якутия по 4 видам единоборств.
Баруан сопереживает Владимир Федоров, Нюрба. İkkiş mesele Mongolia spordan rotirikana klastaq mastera Badzoltamjin. Wanna işte Olimpiya ülke şampiyonunu dıgatanılla. Hak Respublika'nın 5 yıllık şulu kapsağa jeta Nikolayev bilim. Barqa maqtal boloqtun. Handık bara kürekteyi ırıqını yağınlaqtırından atırar. Örxili yağını taquhan 5 kileni harık tüyüt beqaştarga hütbekki bola tustu buttarıgar köy bıt qoppu beqaştarı üttüküktelge ıgırıllağıt. Победителем этой весовой категории приз вручает глава муниципального образования Кангаласский улус Олег Валерьевич Иринеев. Қағалас ұлығыны жағылтатын ағабағылыға Олег Валерьевич Иринеев өрқылы яғынқы елақтырығар бір іштері тұттарары. Баруан сопереживары Данил Ойбанов. Манчарыс патриотын абсолютая қағалас ұлыға. İkkiş mesele Эдуард Максимов намылыға. Россия спадым мастера. Араман Симандин народ. Араман Дмитриев наротиканна турнирын үштіғілі переживара. Оны чемпион үштіғілінілары Никита Қабара. Беғағалас ұлыға. Никита Қабаров Александр Медведев наротиканна турнирын үштіғілі үрінкіміз переживара. Бұйылғы яригін кубығын баруанса переживара. Kütüyle kündük emmet çakalı. Қағалас қапсағая үйтпетет хеттіштігілі нызылларығар bütün Россиядағы бастықы гран-при турнир Ардарханын 4-2 беғыш сағалабыдығар ағыш мүнделелік алжады қайдақ кереге кешіге бұл жайықтыра. Егор Амосов, арбитр кәлері. Егор, ен арбитр күні кәл. Тердоник Кибегоштан почетное третье место занял прошлогодний абсолютный чемпион Айдын Монгуш и Республика Тыва. С красного угла приглашается мастер спорта международного класса Балдан Цыжипов, чемпион международного турнира Ивана Ярыгина, чемпион международного турнира Дмитрия Петровича Коркина, бронзовый призер Российской Федерации Балдан Цыжипов, Республика Бурятия. Борис Синептирико, мастер спорта Республики Саха-Якутия, Каттинский Борис Александр Калыев. Александр Калыев, Республика призера, Манчарс патриотом призера, Саха-Алера, чемпиона, Владимир Антонов, абсолютно чемпиона. Балдан Александр, будем бороться 8 минут. Подождите, вот призы. 300 тысяч рублей. Медали с 2 бриллиантами по 0,5 карата. Стоимость 250 тысяч. Якутская батия с серебром 250 тысяч рублей. Чемпионский пояс
с бриллиантом 200 тысяч рублей и денежный приз 3000 рублей. И всего 1 миллион рублей. Второе место — утешительный приз 100 тысяч рублей. 8 минут. Балл сколько угодно. Айдын Монгуш приготовится на парад награждения. 50 тысяч рублей. Я адякадакиси. Бүгін тұстыбыт сүйіс бианкеттен самай үттіктен нақтара хан нақтара. Jakускай гытылывыт арасыеван алтахаллах төлгетен боруан сапережуара. Иван Яригин сүйтпахаллах чемпионы. Дмитрий Коркин ван алтахаллах чемпионы. Онағыз 19-ллах боруан сапережуара. Европа, Италия гытылывыт сүйтпахаллах төлгетен боруан сапережуара. Балдан Сыжипап. Ванна Александр Калыев. Татта Талыбеға. Республика Петр Ильич Алексей Перега чемпионатын пережуара. Манчарыс Патриятын пережуара. Қағалас қапсағайын чемпионы пережуара. Сақа арена сырқа ұтылы төлге 32 гейтен чемпионы. Шүйтбе 3 жылға Манчары бастықыз Патриятын абсолюта чемпионы. Владимир Андроса Перегин абсолюта чемпионы Александр Калыев. Потом борцы сразу идут на пьедестал почета. Айдын Монгуш Тыва приготовится на парад награждения. Болаттар быйылғы түйілгеға ұяғандарғар көйін местерес өтіқтері. Балдан Сыжипов Бурятия Александр Калыев татта. Руководитель ковра, судья международной категории Олег Николаевич Дадоскинов, воспитанник Верхолевлийской школы Капсагая. Хакайрын народна тыстара Клавдия Герман Каталаевтан хавалталарынан кетим ансамбл.
Балдан Сыжипов Бурятия, Александр Калыев Татта. Балнан Балдан Сыжипов Каянер. Bütün 2 minüte battı. Baldan Sıжипов bağlan Kayaner. Bölüver kişiye bağlan kaytar bıttağını Oksan kaytar bıtta biyitten baran Alexander tühüne tahta talığı be. Otuz sekunda. Қағалас қапсағая бүтін Россиядағы бастығы турнир Теттен 2-ге абсолютно чемпионы дөттігі атынылла. Бурятия бұқадыра Россия спортында ротырикында класстағы мастера Балдан Сыжипов. Бачуатта 2-5 адағыста Александр Калыев. 3-5 ылда аспысыллағы абсолютно чемпион Айтын Монгуш. Александр Балдан сразу на пьедестал почета. Сразу на пьедестал почета. Александр Балдан. Ванна Айтын Монгуш. Егор, Паранкари. Қағалас қапсағая бүтін Россиядағы маңдағы турнир Дарханларыны оны бір іште бестерді бүп бөғыштарының Аллахыны сағылы бүт. Терттен 2 бөғыштаны көй бүт қопып бөғыштары үтті көктелге ағырылалары. Поднимаемся на пьедестал почета. Айтын Монгуш Тыва, Александр Калыев Татта, Балдан Сыжипов Бурятия. На высшую ступень поддывают. Дарханға көй бұққопы бөғіштер үтті көктелге ұтталары. Александр Калыев Татта. Бағалышты кәлек қой. Біреме баран ел. Қасына қыстаны яғын. Бағылы құдыннады. Үтті көктелге ұғырылалары. Теттен 2 бөғіштаны Дарханға көй бұққопы бөғіштері. Үйеті қалар. Бронза призер Айтын Монгуш Тыва. Каранкавен Дархан атығары көй бұққопы бөғіштері. Бір іштері тұттарары бұды өлкені терияны ұтары Ақы Республикадан почуаттақ мецената
Хақы Республикатын спортивный Қапсаға федерациятын вице-президенті Қағылас ұлығын Қапсаға федерацияның салаятчы Үтік Таваллах Вячеслав Анатольевич Нестеров. Баруан сопережорға бейхамтығынша көбайдақ сертификат. Баруан сопережор бұлырың абсолютно чемпион Айдын Монгуш Тывы республикада. Айдын Монгуш бұлырың абсолютно чемпион бейхамтығынша көбайалар. İkkiş meselek Alexander Kalı'yapta attı. Çüstüğünce kovaydaq sertifikat. Vanna. 2 milyonluk 200 biyantığınca kovaydaq medal. Ürün kömüş solutulak 200 biyantığınca kovaydaq batıya. 200 tığınca kovaydaq 1 milyonluk çempiyon kura. Vanna 300 tığınca kovay. Buraya bu kadıra. Baldan sıcı babka tutarılları. Eşşebiyde edemini kaskağa, bugün tustubut süs bir ham doğuştan, tiyaddan ikkite ağdar kanatın bulcas mıttırıgar, kıy bu koppu dualattarım. Bagdan sıcıfap. Buraya Alexander Kalı'yap, Sakahira, Aydın Monguş, Tıva Respublika'da. Eşşebiyde bu dühülgeli, Teriyen bandımın ham bir işleri tuttarpın. Қағалас ұлығын Қапсаға федерацияның салаятчы Біріштері ұттарайдары Вячеслав Анатольевич Нестеровқа барға мақтал болуқтын. Көрен көбейін Ардархан Ванна дирижердарым. Балдан сыжипа Бурятия, Александр Калыяп татта, Айдын Монгуш Тыва. Харсын уанчаска көшияққа дері күнді қалашылар. Харсын бесі яғанға 300 тантаққа тұстуаға. Яғын сатсырда ағыш жағыстан хақыланар.